माननीय प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह मुख्यमंत्री, आप किसको सपोर्ट करेगा, बुबागरा को कि मुख्यमंत्री को? नहीं, कौन किसको सपोर्ट करना है आपको, बुबागरा को कि मुख्यमंत्री को? तो बस Jenis sikap kamu, oh hari kita kamu. Tentunya Bangladesh itu edisi lokal kaya dia. Bangladesh itu punya edisi lokal kaya dia. Tak kurang-kurang muncul kaya dia. Karena itu oh hari original balik, oh hari jenis sebalikan. খসড়া ভোটার যে সাকলাই জাপানি আরো বব পারা বব কামিনী বরগ্রগনি বুমুং হাবলিয়া বব কামিনী বরগ্রগনি ভোটার লিস্ট বুমুং কাছালিয়া আবরগ্ন চিনি যারা অঞ্চল নাই টংনাই রক বিসি নাই টংনাই রক প্লাস চিনি ব্লক কমিটি जों जतन पाल खायनो जों आ বিষয় रगनो आ साबजेक्ट रगनो जों माचे थ्रनाय तिनि बिएलए बुथ लेभेल एजेंट रगनो आं कयना निमुजुगो नरक जतन एलार्ट तंबायदि तिनि अरो बेसिरभाग न तिनि टिगाबले नि बरग तिनि बुमा बदल रगनो गोबां नखुखा नरकबो तिनि तिनि दिप्रामथा ते वाइटिएफ नि लगी लगी नरक गुरिरक को एक्टिव गैमानो इलेक्शन नि मेटारो कारण खसरा भोटार तालिका प्रकाश माने यागुलो के कोनो बजागा ऑब्जेक्शन खायनानि नां बजागा कमप्लेन खालायनानि नां बो बुथ नि बिसिगो क्लाइजा चिनि बुमुं काथायाको आमरो जों जतन खायलाय दं हिंबानो कायसाबानो कारजायावै जत जागानिनो जों बुमुं किसननानि नांगौ आमनो जों गाहामखाय सिरियासखाय दिनैनि सिमी जत गामिनि नखरकनो एलार्ट गै सामुंगा खायलायनाय जों साइमानो दसेखांनि सालो बिसि इलेक्शन तो मा खायसिनाय न कारण चिनि बुबाग्रा सुप्रीम कोर्टो केस खायमानि परे न बिसि इलेक्शन मे मास बिसिगो पाइदि नै सुप्रीम कोर्ट नि जज बाय सुप्रीम कोर्ट नि हाकिम बाय साखलाय जाखा যদি খাইয়াকে নরকনি সরকারনি যারা অফিসার দंनाय বর্ণ সাসপেন্ড পর্যন্ত খাইনাय হিনি সাজাকমানি যিনি ভিডিও রেকর্ডিং जों नुजाखा एका अम हाइके যিনি दिप्रासानि बागै प्रत्येकटा बुथ उमरुमरुम इलेक्शन बारे उमरुमरुम बुथिके अब केस रिलायै जों যিনি मानथाय सखायनो जों नाहालायसिना आबनो जों वानसुमानि नांगौ रंगैया नि ताबो बुबाग्रा दंफानो त्रिपुराव भाई दिप्रासारनो मोथां नानि कगनो वान सुग्लिया दिप्रासानि मानथाय सखायनि कगनो वान सुग्लिया इलेक्शन नि बागै वान सुग्लिया गाय दिनि साबो खायखौ सुप्रीम कोर्ट 50 लक्ष कोटी कोटी रां खरच खालायै ओ हानि दिप्रासारनो बान फिरनानि ओ हानि दिप्रासारनि मानथाय सखायनि बागै जिनि बुबाग्रा गरिथाय साबो सामु खायखौ आमनो जों वानसुगानि नांगौ बिदिनि जों जतन अरगा बुबाग्रानि वारियर्स बुबाग्रानि सिपाइजों अजागा जों केबो केनेकेको बतर बतिगन बिनि पुसकाय हाय बिनि के ल पुस आमप्रिया जों जतन समान हायनि बागिनो जों दिनि अजागो नरंगय बाक्सा जतन दलावा आफुगैनो जिनि कक्सा पांगानो जों दिनि खायलायनि नि वानसुमानि बोले जों तिका आसुगायजा गेदेसा नरंगय गाना गाना बुंगो गेजों साखसाखनो जों अ त्रिपुरा हानि लिडार जों सिनानि जत इस्लाय कटर लिडार आमते हायके वानसुगे जों जत समान जतनि न कायसा कायसा बुथ दंगो
vote ni same value of kebolika ang montri ka ang MLA ka ang MDC ang subzonal chairman ang BCD chairman ani ke vote ke gobang amti hinane kuno lama gere tumuno jeng sini tiprasarno muthana dibagai ya berita ko share ko kai sini jotto tiprasarno semua bujo lainnya sini sini borong dengan iam no saka je gobang ma borong no ran kushani lube power ni lube tom sasika dibai tinggalui tomani ko no bosawi kenari kya au lugui to sini am sayo ko to mabda hai gobang ma borong ran kushani bagai bosa bugini ko no phano cinta khaya busu kromi ko no bo wan sugia borok je sapana mui tong tabu bordomana sungte sawi tomani je man themani tomani momoboina sung tongtoke thanglai mankai nungbo bobishot ikogno sungke wan sugia hini baksa BJP o thanglai tomani ro sung nugui tomo piaba bongni bobu khala bisi tongtoyana karon gursawi rangsawi kubudi bodolo thamani abo ungyable কিন্তু চিনি টিপ্রা মথা বুবাগ্রানে লগি ফাইকাঙ্কাই বুখা আসকে ন টংথবা মানো খাকসামা মানো যেনি আং আনি জবাও বুসে সাকসেস ন বুসে সাকসেস ni abu uliko তবে কে তুমি বুখাবাই চিনি খাও গ্রাক খাই সিনদে দফানি বাগৈ চিনি বসাবুতি রনি বাগৈ जों সামুং খাই জমানি আমু বাই বুখাও অনেক নানি শান্তি মানো মুক্তি মানো কারণ जों গুবুয়ো দङ जों কোনো দিন রাং পয়সানি উপলগ দংয়া नों जुदि सामु गाहाम खायबा दं गांगै रां फैसानि उपलग आहाय न फायनाय चिनि सात गाहाम दंनाय नांनाय सरि गाहाम दं गांगै रां फैसानि बागै कोनो आस अभाब नांगया ताबुकै जों थैदे थामायखेबा सावै दंलेना गोबां राजनीति बदल जानानै हामजामा मदद खायनो दङ जे अ भारत सरकार त्रिपुरा सरकार जे सरकार चलित बंगि लगै थांगासिनो जों मोथांजानाय मासानाय मासनाय आमथियाबले किन्तु चिनि तिप्रासा अ हानि बुसा जों अ हानि अरिजिनेल मालिक जोंखाय जों पावार बिभागै रां बिभागै राजनीति खालाया जों राजनीति खालायो चिनि तिप्रासा दफानो बाहायखे मोथांनानि बागै चिनि बुबाग्रा आमनो कुथुबखे वानसु जे अ हानि अरिजिनेल मालिकनो बाहायखे बंगि अधिकार रिनानि बाहायके गंनि मानथाय सरकार रिनानि आमनो सिरि बुबाग्रा कुथुबखे वानसुगो साबो बो पलिटिकल पार्टी तामो खाय दं साबो बियां तामो मुइ दं बो नेता राजनीति पार्टी बो लगबै राजनीति खाय दं आमनो नायखनानि चिनि बुबाग्रानि समय गरै बुबाग्रानि वानसुमुंखे अ हानि बुसारखनो अधिकार रिनानि तारमाने गुबुननि दफा अ हानि अरिजिनेल मालिकया बंनि बिरुद्धे जों फाइटिं खालामनानै आगोखौ बुबाग्रा सायावले दाबो बिसिओ चेयारमेन मेम्बार बुरिरंगो मा खालामनाय आबो खालामना नागिया अटोमेटिकली लीगल हेगो आइनोसो दङ बो बिसिओ बुरि चेयारमेन नाय बो बिसिओ ला चेयारमेन नाय आबो सरकारि बेला नोटिफिकेशन नम्बर फैनाय आबोनि बागै कुनो वानानि ग्रै जोंनि बुरिरंगनि नाम tabu agi botongo tabu botongo olo botongnai aboni bisi dipramo tani sini gabule ningkai sini bubagra teibo hamza tubo bo nugui dongo sini tripura bo sini gabule bro sini puri botolo busike samung khai dong jeta praman o holono amote kono sanaman ar puri rogno bubagra je priority riwi dongo puri rogno je hamza mung yapani dongo aboni praman bo जों नुबोनो दङ किन्तु जोंनि वाइटिए जेटा जोंनि सिख्ला बदल बर'फोरनावबो बुबाग्रा जेखुनु बेफाराव बंनि लगियाव दङ कारन जोंनि सिख्लारसो जोंनि समाजनि जोंनि ससाइटिनि बिसमान गा अ बिसमानाव ग्राक दनि खांखाय जोंनि बुरि बदल लगियाव दं खांखाय तेता मानाय दंबा बोसोरगांनि साल' तेबो जोंनि तिप्रासा अ तिप्रामथा बुबाग्रानि लिडारशिपो तेबो ग्राक उंगै दङ ते उंनाय हयतो खरसा खरसु लिडार रांनि लुबे पावारनि लुबे बीजेपी ओ थाङै नमानो आबो थाङै न आबो
जों नों आंके बका सयनार माया कारण बिनि का लुप लालसा आव बिनि बखावा आगिनि सिमिं तो हानि बागै ब काइसा जागाव तंगै माया ब थांनाय जे जागा रां जे जागा पावा वारो थानाय बिनि बुसा बुदै बुसु तिरप्रासार बिबागे नेक्स्ट जेनारेशन ताबंनाय आमो वानसुनानि बिनि जरा गै बिनि गै सुदो आं रां मांखायनोबो आं पावार मांखायनोबो आमो से बंनि ना हारमो आबरो कोन ताबानानि नुकामले बुबाग्रा प्रत्येकटा बिसिओ जों 250 जन नबो रिगनाय रिखा तालिरिबा हामजादो बुरिरक बुसिकांगो आगुगै फायदा माने न गुनो दफाते बिसक उग्लबो उसुरुलिया आबो आगुक सिनायनो खुतुंरियो तालिरि जिनि जेनारेशन जिनि मुकुमु रमई नारे तन्नानि बागै जिनि बुबाग्रा जिनि सभाफ्राव जिनि जे रिटांमानि सिस्टेम रो अबरबो जिनि स्रायरखौ जों मा फोरोंनाय आबो ओंखा जिनि हुकुमु नारना बागै बदिनि सामंखायदोंमोन ए जों साइबानो जिनि हेदामारा ब्लकनि बिसिङावसो 19टा जुदि बिसि दंखांखाय 250 दंखांखाय प्राय 5000 कासा कासि जिनि बर'रकनो जिनि बोरिरकनो बुबाग्रा रिगनाय रिखा खोदों बामते हेना 5000 नि उपर बर'रकनो खोदों रिखा ओंखाय दाबो दासिम जिनि बर'म गोनां इयार सानानै जायथ'खा मिया खुमुलुंगो काइसा रेली नुखा आंबो ससियेल मिडियाव आर रेलीनि स्लाय 10 गुमान खायै जों फाइनाय साल' खुमुलुंगो रेली खायनानै थाङै दङ जिनि सिमनानि हयते जे 5000 बोरिरकनो रिगनाय रिखा आ दिनो बुबाग्रानो लगिरिनानि बागै जत्त बोरिरकनो तांखावै बुबाग्रानि जे नरनो हामजानानि मारि आ दिनो नरक आर रिगनायनो कानै बुबाग्रानो मा फुनुनाय आंना थाखायो बोसोगां ते एक सप्ताहनि बिसिङाव नामो साख्लाय जागनाय जे माने एक सप्ताहनि बिसिङाव ना प्रग्राम खालायसिनाय जे जिनि तिप्रासाराव बोसोर गरा बोसोर नायथ'द बोसोर ताबो बसिनि नेक्स्ट जेनारेशन बागै बोसोर कमिटेड बोसोर वानसुक जों फायनाय एक सप्ताहनि बिसिङाव खुमुलुंगो कतर रेली खायनाय आ जागा न प्रमाणनाय फायनाय साल' तिप्रासाराव तेवाइसा अ हाव ओरिजिनल मालिक उनफिनाय आबो जों आदिनो प्रमाण खायनाय गाबोन दिनै आं जत्त अ हलो मानजागासिनि TWF रो कयनानि मुजुगो खरकसा करायावै जे बरक रिगनाय खोदों मानखा आदिनो जे गारि नांसा आबो जों रिनाय किन्तु सिमनानि हयते 10,000 नि बरक कम हें लायला 10,000 बरक जिनि सिमनानि जों थांनाय आदिनो बुरिरक 5,000 सेलारक 5,000 बुरिरकनो अलरेडी रिगनाय खोदों रिपायजा सेलारक नबो जों रिनानि बागै बुबाग्रानो साजा आमो उंनाय इदु सेलारक YTF तिप्रामो थामिलुइ जों 5,000 बुरिरक 5,000 आदिनो जों थांनाय प्रमाण खायनाय सारा तिरफ्रावो सिमना एक नम्बर न जों आदिनो फुरुंनाय तांनै फुनुगायनाय गाय जों मियानि रेली नखा जिनि एडिसिओ दखल खायनाबो दखल जों कुनु दिनो बांलादेशिरावनो एडिसि दखल खायनानै रिया बांलादेशिरावनो कुनु दिनो एडिसि दखल खायनानै रिया ताकुरो बुकुरो मुइदु खायजोनि कारण जों अ हानि अरिजिनल मालिक अ हाव जिनिस अधिकार दबफानो जों जेंना दांग्रि थाखायनि वानसुगै एडिसि एरिया 6 शिड्यूल जिनि काका समा आंदोलन खायनानै यागलो समाजरण त्रिपुरा नगेन्द्र जमातियासं आंदोलन खायनानै यागलो जों 6 शिड्यूल मांखा अ 6 शिड्यूल हुंगाय जिनि तिप्रासार सराय तमानि जागा अ जागानो जों कुनु दिनो ओइ बांलादेशिरावनो जों याफारिया ताकरो बखरो जे बरक बांलादेशिनो एडिसिनो याफारानाय बागै ताबो जिरि खबाय दङ भबिष्यत बंनि बागै बंनि फोसाबुनि रनो सोंनाय नरक तामनि बागै उ CPI
BPN rok urbastu agomon chai o je urbastu rok no naran mahai no tabo tini kisita tiprasa rok je borok rok power luk ngoi tongo borok je Bangladesh no edisio kisonam tudago tongo edisio sorkar phainai phai phunukti जों abo phainai ek saptani bisingo no tini edisio tini bubagrani bisingtui kaisa lukutum panda rally nai adino जों a proman khai phungnai sang khai nongkhor baidi bonga khorokta khorognai jiraniani mohanpuri borok telangai sarikani musawi chini tiprasa khorok je khoroni khorokta mara musama bai tiprasa dofano जों kuno dine phal riya kuno dino chini dofano जों je phal riya chini dofano जों bubagrani bisingtui जों surakshit narangnai chini bubagra busir kosro kai phasan khai dong abo जों wansuna nangnai dakhur bokro जों chini joto leader आइनि बागै जों गामियाव थाङै जिनि फाइनाय रेलिनि कक जों जत लुबरमानो जों बिसिओ वर्ल्ड वाइड मिटिं खायै आ दिनाव जों जवाब मानिनाय ब जवाब एडिसिनो बांलादेशिरावनो जों दखल खायना रिया आबुनि जवाब जों फाइनाय दिनाव रिनाय नरिनाय आं प्रत्येक मिटिं खांगाय Ong opoeno man masawai bok poen ke sungde ohani busa ni tonglayo sungde ohani original malik ni tonglayo nujin thani kaisa polo to proman potro kri ohani malik sungini to tongai ni angka to jaga sungkan ke ni thani kri tini oro phainer nong thani to tongai nong thani je nor nok tang tongmani noroge kheto khai tongmani rabar bagan khai tongmani nong ahani lapsa kagos bunuk deman bai nong thani patta bade o forest patta bai kono lap kri jungbo asaimani balu gasi di dadu sono chin bufa sono jung sengkai no saimano tirpra hawo radani amalo tiprasaro kusit gobang tongani tabu গণতন্ত্র ৭৫ বছর जों বুথ রিলাইমান ত্রিপুরা হাও তিনি ত্রিপুরা সারকनि সংখ্যা বছর জাगाव थां सौइखा आबो जों सावैमानका बे ৭০ বছরে কমই কাनखाय आगामी ৭০ বছর ত্রিপুরা सारक এই বছর কমেन आबो जों অনুমান खायना दिगेदिबा रोंगले गे जों सेरमगे चिनि बगरा तेबरगो बगेते 100 200 বছরनि কমवान सुगो गे जों যে বাংলাদেশ হিংসা মুই দংকা কারণ চিনথানি লাপসা কাগজ করে ও লাপসা কাগজ নাম লিরনি বাকি ন চিনি এডিসি হাপাক ন जोंनो জায়গা বাগানের ক্ষমতা দিবি ini जों কেন্দ্র সরকার বাই রাজ্য সরকার কে চিনি বুবাকরা চুক্তি খায়ো বুবাকরা বিং নিজেনি বাগै আনো হার রেডি আনো রাং রেডি নি চুক্তি খায়াবলে আমলো চিনি চিন্তি প্রাসর তাবুকো বুঝিয়া গঙ্গায় নরক তিনি ওরজারা ফাইনে নরক যতন লিডার নরক অন্য বুঝবি চিনি প্রাসর ন যে বুবাগরা তাঙ্গৈ সামুং খাইদং বুবাগরা বসে কোথকে ওয়ান সুগৈ চিনি প্রাসর ন লাপসা কাগজ রিক লানা মুতুমদা আমরা ওয়ান সুবি হিমানি ককসে কারণ চিনি নগ বাইক গাড়ি তাও প্রায় নগর দङ বাইক গাড়ি অটো দङ Gak kau baik dari dikasih tadi contoh nih tadi kagus lapsa ekam kartu smart card contoh nih tadi smart card kaisa tunggu. Sen polis lo bapak mata kan, ni mau baik ini tam proman, gitu registration perlu gimana? Igo mau ang emo puna teporma, ani bukan bungti, ani baik number gari ni number by mili nanti tak perlu card by gari ni baik ni number mili kayak oh mau ni no. Gak proman itu apa ani? Kejebai zegari nengbai salah জীবন সে tonglangia bisi hingga 20 বছর 30 বছর tonglan senaman amoni ke ninsani proman potro tongo kintu जों neng je hawa tongui tongo chini dadu song tonglan kha ani babu song tonglan kha kabu ang tongui tongo ani pore ani busa tong phainai ani busani pore ani busuk tong phainai busuk ni busa busuk ni busani busa সারা জীবন তমি তাহলে মানে অপৃথিবী ধ্বংস হইয়া থাকতে যিনি বংশ যে মুখুঙ্গ তমি দেব আরো তমি থানায় আমি লিখেছি তিনি লাখা কাগজ করে ডাক্তার বুকুর চিন্তা খাইনাই जों हानि अरिजिनेल बुसानिले जों मान सुगाय दङ चिन्तानि लाखा कागज पର୍ଯ୍यন্ত गरै ब अबस्थायाव थां सौहैनाय जों अमरकसे चिनि बुबाग्रानि मान सुबुं लोगोसे
kutukai kunu leader baba tu ikna wa wansuk na kewo wansuk nai kiri sudo wansuk sini bubagra abu ni bakino tini thuya saya oi sini bubagra thansa ini samkai tumle o thansa no busikai to jole jaglai sai sela kiri nika abu no andorno koinen tumo wansuk baisi wansuk na nangai sini ADC no direct rang rohordi direct funding rohordi sini chuktiyo tongo tangi direct funding rohordi hingga Delhi ni sini tomorrow je tomnai ভারতবর্ষ ni প্রত্যেকটা বড় বিভাগীয় বাজেট নিব প্রত্যেক বছর কেবল কিবি বাজেট নিয়া নিনি রেশন কার্ড অনুসারে আধার কার্ড অনুসারে বক এলাকা যেতে কোনাও ভাত থংব বিনিবাগী বাজেট মাছ নাম লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা নি বাজেট তাবুরকে ভারত সরকার যদি বাজেট স্নাম গায় আর 3 ভাগে বতম নীল ভাগে বতম বিনি ভাগে বতম 14 ভাগে বাজেট স্নাম যাব আব বাজেট নির্মাণ কেন্দ্র সরকারি হইতে ভাই ত্রিপুরা সরকার হাপায় ত্রিপুরা সরকার নি হাপুইতে এডিশিও সকাইনা গাইবা আনি নি ভাগেতে 200 টাকা রাং বাজেট ফ্যামিলি পর ফেটে 50 টাকা নিলে তাই বড় বড় ইয়ে থাকা তাকে বেতন যে হলিয়া কো এডিশিও okay untuk jago enggak seni bawa ke rasaga additional direct rihotiri raja sarkar ke taro hortiri karon aro kebama sakri tongo sakri ho kebama ketai temo kesakan ke sini di prasaro rang komano awal bagai cuma direct rang horti amo sini bawa ke rasable sini bawa ke kisah saba mandir orang ke nana kisah saba saya boleh kono mandir ni birude to sini bawa ke kono kok kete kono saya oh sakana wansuk kai buni wansuk mumbai jini leader ni wansuk mum oh sakana na pherlai jini buka kara mujung jago di prasarono original odikar rang puisa kharinani jini mani kok borokno rumani skribai kharinani ke chotto jago se jini di prasani bagai hamkai nai samkai to mogai orle bo jati bo dormani birudele buka kara kok sakaba ha ke birudele sayable শুধুমাত্র তীব্রাসানি হামগ্রানি বাকি সিনিতে বুবাকরা সমখাই দं আর সে গোবাংলা তীব্রাসানি যারা তমসা শিকারি রক তামহি বুবাকরানো 1 লাখ সাইফো কক ঠিক করিব আরে সিন যে কক রিমানি সিন যে নরক বাই এগ্রিমেন্ট খাইমানি আবো নরক সিনা কক লে নরক তাবু করিয়া খুবলে কিন্তু নরক সে কক ঠিক করে বুঝছেন তো কোন জায়গা ফানা লড়িয়া কো চুক্তির বিরুদ্ধে আর বড় সব চুক্তি চলে তো তুই নরক তাকে আন্দোলন খাই নরক তাকে লামা কাশ আর চিনি পুরি যদি ন ও টুও কুবনি তো ফানি বড় পাই রংরে সাপরে খাইকা খাইকা আবো তুই নাইছিকি দং নাই কোন দিন না নাইছিকি দং এটা করে বকর চুক্তি ন আলাদা রংরে সম্পরে খাইবা আলাদা তুমি আমি আকম মকল বাই নাইছিকানি ন আলাদা আবো দি বাকি তুই কোন দিন নীলার আতুগুই তংলা Sini to pani bagai sing rajniti khlayo sing nijini baitan hamkrai bagai sing kono dino rajniti khlaya ka olta kono proman je ti pramotha totally bubagra ni hamkrai bagai bubagra ne hamkrai mane ti prasane hamkrai mane jini next generation ni bagai te kono bana janai kini karon sing tabuk lugui to sini niji baitan bustit jago sino deprive khai dong যত জাগান জন্য নরই দङ যত জাগান জন্য থুমি দङ কিন্তু তাবুক যে উঠে হে অবস্থা হংকায় চিনিবো সাবতে রবি জরাও হংকায় ও অবস্থা তেও ভয়ানক নাই আবনো जों ওয়ানসুগো তে ওয়ানসুনা দেখুনখা হাইনি বাগিনো হাইদি যত থান থাকাই जों বুবাগরানো ইয়াফ্রিনো তেও গ্রাকমা খাইলাইনাই চিনি দফানো মা ভিয়কনাই চিনি ও হানি অরিজিনাল মালিক Sini ya kono, dewa itu akar sepotro, hai sokai dum, amono semawan sukai deh. Sengaja tangga ke thala, i potro karla mara, olah kasia, nokol malik dong thani ka, joton thani kagos potro, tonggayo, bong thani kagos potro, sara ke berkeri. Tofan borok kiri jago itu, tangan kiri jago kai, borok bisat kayo, borok poyo dogo, borok tirbrahani boroknya. Itu sih thani ka kagos keripano, jung tirbrahani borok. Oh hani original malik cung, apa ni bagai? Jeng gerak gitu mau jago kalau sepotong beriman.
কিছু সাথে এমন পরিস্থিতি ফাইবান মানলে যে ও যাবো जों প্রমাণপত্র নিমে আনলে ও হানি বড় গিয়া नों বাংলাদেশ নি হিজা পুরো जों দাম খাইনিবা এই আবরগসে जों ওয়ামান সুকাই সরকারি সুযোগ সুবিধা ওয়া টক ফোন আওয়া মাননাই ন আবলি বাকি কোন দাবা নাদি আওয়া মাননাই ন মানি তোমরে যাবো ভবিষ্যৎও মাননাই কিন্তু আমি বলছি মোথানজা গিয়া जों मोथांजाना निकाय ओ हानि मालिक जों ना ओ हाव बासा ओइ जे কক साइ दंनानि ओ हाव बासानि अधिकार जों दंना नांगोन कारण आगामी 70 বছর অম হাইকে ও হা থাকাও বাসা ওই কক সানানি অধিকার নিনি তো দंना आनि तो दंनो আমরা जों চিন্তা মা খাইনাই जों সানানি বাকি চিনিবো সবজি রকে বলে চিন্তা করব মুখরো माननीय प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह मुख्यमंत्री, आप किसको सपोर्ट करेगा, बुबागरा को कि मुख्यमंत्री को? नहीं, कौन किसको सपोर्ट करना है आपको, बुबागरा को कि मुख्यमंत्री को? तो बस Jadi sibuk kamu, oh hari kita kamu. माननीय प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह मुख्यमंत्री, आप किसको सपोर्ट करेगा, बुबागरा को कि मुख्यमंत्री को? नहीं, कौन किसको सपोर्ट करना है आपको, बुबागरा को कि मुख्यमंत्री को? तो बस Jadi sibuk kamu, oh hari kita kamu. Kemudian Bangladesh rono edisi dokol kaitan dia. Bangladesh rono kemudian edisi dokol kaitan dia tak pura-pura muncul kaitan ini. Karena itu ohane original balik. Oh hal jenis ଅଧିକାର যে খসড়া ভোটার যে সাকলাই জাপানি আরো বব পারা বব কামিনী বরগ্রগনি বুমুং হাবলিয়া বব কামিনী বরগ্রগনি ভোটার লিস্ট বুমুং কাঠালিয়া আবরগ্ন চিনি যারা অঞ্চল নাই টংনাই রক বিসি নাই টংনাই রক প্লাস চিনি ব্লক কমিটি जों যতন পাল খাইন जों आ বিষয় রগ্ন आ সাবজেক্ট রগ্ন जों মাছে ফ্রনাই চিনি বিএলএ বুথ লেভেল এজেন্ট রগ্ন আন কইনা নিমু জুগো নরক যতন এলার্ট টংবাইদি তিনি ইউরোপ বেশিরভাগ ন চিনি টিডব্লিউএফ নি বড় চিনি পুমা বদল নরক গোবাং নকুখা নরক তিনি তিনি টিপ্রামথা তে হোয়াইট চেয়ার নি লগি লগি নরক গুরি রক একটি পুঙ্গি মানো ইলেকশন নি মেটারো কারণ খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ মানে ইয়াগুলো কে কোন বজাগা অবজেকশন খাইদানি নাং বজাগা কমপ্লেন খাইদানি নাং বুথ নিবিশিক ক্লাইজা চিনি বুমুং কাথায়াকো আমরক जों যতন খাইলাই দङ হিংবানো কাইসাবানো কারজাগিয়াওই যত জাগানি ন जों बुमुं किसमनानि नांगौ आमनो जों गाहामखाय सिरियासखाय दिनैनि सिमि जत गामिनि लुगुरकनो एलार्ट ओंगै साममा खायलायनाय जों साइमानो बोसोरगांनि साल
বিসি ইলেকশন তো মা খাইছিনে ন কারণ চিনি বুবাগরা সুপ্রিম কোর্টও কেস খাইমানি পরে ন বিসি ইলেকশন মে মাস বিসিগো পাই দি নেই সুপ্রিম কোর্ট নি জাজ বাই সুপ্রিম কোর্ট নি হাকিম বাই সাকলাই জাকা যদি খাইয়া গে নরকনি সরকারনি যারা অফিসার দंनाय বর্ণ সাসপেন্ড পর্যন্ত খাইনাই নি সাজাকমানি চিনি ভিডিও রেকর্ডিং जों नुजाखा बेखौ अम हाइके चिनि टिप्रासानि बागै प्रत्येकटा बुथ उमुरुम इलेक्शन बारे उमुरुम बुथिके अब केस रिलायै जों चिनि मानथाय सप्तायनो जों नाहालायसिना आबनो जों वानसुमानि नांगौ रङैनानै दाबो बुबाग्रा दंफानो त्रिपुरायाव भाई टिप्रासारनो मोनथांनानै कग्न वानसुलिया टिप्रासानि मानथाय सप्तायनि कग्न वानसुलिया इलेक्शन नि बागै वानसुलिया गाय दिनै साबो खायदों सुप्रिम कोर्टआव 50 लक्ष कोटी रां खरस खालायै अ हानि टिप्रासारनो बानसिरिनानि अ हानि टिप्रासारनि मानथाय सप्तायनि बागै चिनि बुबाग्रा गैथाय साबो सामु खायदों आमनो जों वानसुगानि नांगौ दिनै जों जतन अरगा बुबाग्रानि वारियर्स बुबाग्रानि सिपाइजों अजागा जों केबो केनेकेखौ बतर बजिगन बिनि पुस्काय हाय बिनि के ल पुस आमथिया जों जतन समान हायनि बागैनो जों दिनै अजागो नरंगय बाक्सा जतन दलावा आफुगैनो चिनि कक्सा पांगानो जों दिनै खायलेनि नि वानसुमानि बोले जों तिखा आसुलायजा गेदेसा नरंगय गाना बुंगो गेजों साकनो जों अ त्रिपुरा हानि लिडार जों सिनानि जतन इस्लाय कटर लिडार आमथि हायके वानसुलिया जों जत समान जतनिनो कायसा बुथ दङ अ बुथनि सेम भेल्यू अब केबोलिखा आं मन्त्रि का आं एमएलए का आं एमडीसी आं साबजुनाल चेयारमेन आं बिसिनि चेयारमेन आनिखे बुथ के गोबां आमथि हिनानै कुनो लामा गरै दमुनो जों चिनि टिप्रासारनो मोथानानि बागै याफ्रि दाबो सेयाखौ गै जों चिनि जत टिप्रासारनो जों मा बुजो गायनाय चिनि दासिम चिनि बरन गोनां इएम नरनो साका जे गोबां मा बरनो रां कुइसानि लुबे पावारनि लुबे तमसा सिकारि बाय थंजागै दमानि गगन बसावै खनानिका आव लुगै दङ चिनि आम थयबो दङ मबदा हाय गोबां मा बरक रां कुइसानि बागै बोसा बुजैनि गगन फानाव चिन्ता खाया बुसुग्रमनि गगनबो वानसुलिया बरक जे सापाना मुइ दंथं दाबो बर्तमान जों जे सावै दमानि जे मानथाय मानै दमानि अमबायनो जों तखतके थांलाय मानखाय नंगौ भबिष्यतनि गगन जों के वानसुलिया नै बाक्सा बीजेपीओ थांलाय दमानिरो जों नगै दङ पियाबा बंनिबो बोखाले बिसि तंथयाना कारण गुरसावै रांसावै गुबुनि बदलाव थांनानै आबो उनियाबले किन्तु चिनि टिप्रा मथा बुबाग्रानि लगे फायखांखै बोखा आसके न तंथमा मानो खाकसामा मानो जेनि आंनि जबाव बुसुर साक्सेसनो बुसुर साक्सेसनि आबो उलिको तबेके जों बोखाबाय चिनि खाव ग्राक खाय सिंदे दफानि बागै चिनि बोसाबुति रोनि बागै जों सामुखाय दमानि आं बाय बोखाव अनेक नानि शान्ति मानो मुक्ति मानो कारण जों गुबुयो दङ जों कुनु दिन रां फैसानि उक्लगो दंया नों जुदि सामुं गाहाम खायबा दंखांखै रां फैसानि उक्लगो आहिनाव फायनाय चिनि सात गाहाम दंनाय नांनाय सरि गाहाम दंखांखै रां फैसानि बागै कुनु आस अभाब नांनाया तारुखै जों थैदे थामाखैबा सावै दंलेना गोबां राजनीति बदल जानानै हामजामा मदद खायनो दङ जे अ भारत सरकार त्रिपुरा सरकार जे सरकार चलित दङ बंनि लगै थांगासिनो जों मोथांजानाय मासानाय मास नोंनाय आमथैयाबले किन्तु चिनि टिप्रासा अ हानि बुसा जों अ हानि अरिजिनेल मालिक जोंखाय जों पावार बिभागै रां बिभागै राजनीति खालाया जों राजनीति खालायो चिनि टिप्रासा दफानो बाहायखे मोथांनानि बागै चिनि बुबाग्रा आमनो कुथुबखै वानसु जे अ हानि अरिजिनेल मालिकनो बाहायखे गंनि अधिकार रिनानि बाहायखे गंनि मानथाय सप्ताय रिनानि आमनो चिनि बुबाग्रा कुथुबखै वानसुगो साबो पलिटिकल पार्टी तामो खाय दं साबो बियां तामो मुइ दं ब नेता राजनीति पार्टी को जबरदस्ती
রাজনীতি খাই দं এখনো নাইকলনাनै চিন বুবাগ্রাनि সময় করি বুবাগ্रानि वानसुक मुंखे अ हानि प्रसारक अधिकार गैयानि तारमाने गुबुननि दफा अ हानि अरिजिनेल मालिकया बंनि बिरुद्धे जों फाइटिं खालामनानै आगोखौ बुबाग्रा सायावले दाबो बिसिओ चेयारमेन मेम्बार बुरिरंगो मास खालामनाय आबो खालामना नागिया अटोमेटिकली लीगल हेगो आइनोसो दङ बो बिसिओ बुरि चेयारमेन होननाय बो बिसिओ ला चेयारमेन होननाय आबो सरकारि बेला नोटिफिकेशन नंबर फैनाय आबोनि बागै कुनो वानानि ग्रै जोंनि बुरिरंगनि दाम ताबु आगिबो दङ ताबुबो दङ अलबो दंनाय आबोनि बिसि दिफ्रामो थानि सिरि गाबले निफ्राय चिनि बुबाग्रा तेबो हामजाखौबो बो लुगै दङ चिनि त्रिपुरावो चिनि टिगाबलेब्रो चिनि बुरि गदलो गुसुके सामु खाय दं जेटा प्रमाण अ फलन आमते कुनो सानामन आर बुरिरंगनो बुबाग्रा जे प्रायोरिटी रिवि दङ प्राय बुरिरंगनो जे हामजाखौ याफानि दङ आबोनि प्रमाणबो जों नुबोनो दङ किन्तु चिनि वाइटिए जेटा चिनि सिख्ला बदल बरफनबो बुबाग्रा जेकुनु बेफारो बनि लगियो दङ कारण चिनि सिख्ला रक्से चिनि समाजनि चिनि सोसाइटिनि बिस्मा गा ओ बिस्मानो ग्राक दनि खांगाय चिनि बुरि बदल लगियो दं खांगाय तेता मानाय दंबा गोसोखांनि सालो तेबो चिनि तिफ्रासार ओ तिफ्रामथा बुबाग्रानि लिडारशिपो तेबो ग्राक उंगै दङ ते उंनाय हयतो खरसा खरसु लिडार रांनि लुबे पावारनि लुबे बीजेपीओ थाङै नमानो आबो थाङै न आबो जों नों आंके कासुइना रमाया कारण बिनि का लुब ओ लुब लालसा आबो बिनि बोखावा आगिनि सिमिं दङ नानि बागै बो कासु जागाव दङै मानया बो थाङै जे जागा रां जे जागा पावार वारो थानाय न बिनि गोसाबुदै बुसु त्रिपुरासाराव बिबागे नेक्स्ट जेनारेशन ताबंनाय आमो वानसुकनानि बिनि जरा गरै बिनि हिंगाय शुद्ध आं रां मांखायनोबो आं पावार मांखायनोबो आमसे बंनि नाहारमो आबरो कुनो ताबानानि लुकदामले बुबाग्रा प्रत्येकटा बिसिओ जों 250 जन नबो रिगनाय रिखा कालिरिबा हामजादु बुरिरक दुसिकांगो आगुइ फाइका माने न कुनो दफाते पिसक उग्लबो उसुरुलिया आबो आगु सिनायनो खुतुंग्रियो तांगिरि चिनि जेनारेशन चिनि बुकुमु मुकुमुनो रमै नारे तन्नानि बागै चिनि बुबाग्रा चिनि सबाब्रो चिनि जे रिताकमानि सिस्टेम रो अबरो चिनि स्रायरो जों मा फोरोंनाय आबो ओंका चिनि हुकुमु मुकुमुनो नारना बागै बदिनि सामुं खायदोमोन ए जों साइमानो चिनि अस हेदामारा ब्लकनि बिसिगोसे 19टा जुदि बिसि दंखांखाय 250 दंखांखाय प्राय 5000 काछाकाछि चिनि बर'रत्न चिनि बुरिरंगनो बुबाग्रा रिगनाय रिखा खोदों बांबे हेना 5000 नि उपर बर'रत्न खोदों रिखा ओंखाय दाबो दासिं चिनि बर'गोनां इयर सानानै जायथ'खा मिया खुमुलुंगो कायसा रेली नुखा आं ससियेल मिडियायाव आर रेलीनि स्लाय 10 बुंनां खायै जों फाइनाय सालो खुमुलुंगो रेली खायनानै थाङै दङ चिनि सिमनानि हयते जे 5000 बुरिरंगनो रिगनाय रिखा आ दिनो बुबाग्रानो लगिरिनानि बागै जत्त बुरिरंगनो तांखावै बुबाग्रानि जे नरनो हामजाकमानि मारि नरमरि मारि आ दिनो नरक आर रिगनायनो कानै बुबाग्रानो मा फुरुंनाय आंगा जाखायो गोसोखां ते एक सप्ताहनि बिसिङाव नामो थाख्लाय जागनाय जे माने एक सप्ताहनि बिसिङाव ना प्रग्राम खालायसिनाय जे चिनि तिफ्रासाराव बुसुक ग्रा बुसुक नायथ'दो बुसुक ताबो बचिनि नेक्स्ट जेनारेशन नि बागै बुसुक कमिटेड बुसुक वानसुक जों फायनाय एक सप्ताहनि बिसिङाव खुमुलुंगो कतर रेली खायनाय आ जागा न प्रमाणनाय फायनाय सालो तिफ्रासाराव तेवाइसा अ हाव ओरिजिनल मालिक उनफिनाय आबो जों आदिनो प्रमाण खायनाय गाबोन दिनै आं जत्त अ हलो मानजागासिनि टिडब्लिउ प्रब्लेम कयनानै मुजुगो खरकफ्रा करायावै
जे borok ringenai khuduk manka adino je gari nangsa abo जों rinai কিন্তু সিমনানি হইতে 10,000 নি borok কম গাই লাগলা 10,000 borok তিনি সিমনানি সিমনে जों थांनाय adino burirok 5,000 selarok 5,000 burirok no already ringenai khuduk ripaisa selarok no जों rinani bage bubagrano sajak amo ngai itu selarok YTF di Pramod Hamilui जों 5,000 burirok 5,000 adina जों थांनाय प्रमाण खायनाय सारा tirprawo simna ek number no जों adina फुरुंनाय tangnui फुरुंलायनाय gai जों मियानि rally नखा chini edisio dokhol khainabo dokhol जों kuno dino Bangladesh rokno edisi dokhol khainane riya Bangladesh rokno kuno dino edisi dokhol khainane riya ta kuro muidu khaitoni কারণ जों ও হানি অরিজিনাল মালিক ও হাও জিনিসের অধিকার তবফানো जों जेंना दांगै थाखायनि वानसुगै एडीसी एरिया 6 शिड्यूल चिनि काका समान आंदोलन खायनानि यागलो समाजरण त्रिपुरा नगेन्द्र जमाती असम आंदोलन खायनानि यागलो जों 6 शिड्यूल मांखा ओ 6 शिड्यूल हुंगाय चिनि तिप्रासाद सराय तमानि जागा ओ जागानो जों कुनो दिनो ওই বাংলাদেশের মতন ইয়াফারিয়া তাকরো বকরো যেই বড় বাংলাদেশিন এডিসিন ইয়াফারানে বাগৈ তাকো চিনি খবাই দব ভবিষ্যত বঙ্গি বাগৈ বঙ্গি প্রসাদতির পরন শুননাই নরক তামি বাগৈ ও সিপিএম রক উদ্বাস্তু আগমন চাই ও যে উদ্বাস্তু রং নারন মাহাইন তাবো তিনি কিসিটা ত্রিপ্রাসারক যে বড় পাওয়ার লোক নই দব বড় যে বাংলাদেশের এডিসিও কিসর নাম তুগাগৈ দङ एडिसियो सरकार फायनाय फाय फुरुक्ति जों आबो फायनाय एक सप्ताहनि बिसिङाव दिनै एडिसियो दिनै बुबाग्रानि बिसिङै गासैबो बुथुम पाजा रेलिनाय आदिनो जों आ प्रमाणखाय बुंनाय सांखाय नखर बायदि बङा खरसा खरनै जिरानियानि मोहनपुरि बरक तलाङै सारिकानि मोसावै चिनि तिप्रासाद खरक जे खरनि खरक आबारा मोसाबाय तिप्रासाद दफानो जों कुनो दिनो फालरिया कुनो दिनो चिनि दफानो जों जे फालरिया चिनि दफानो जों बुबाग्रानि बिसिङै जों सुरक्षित नारनाय चिनि बुबाग्रा बुसे कष्टखाय फाखाय दं आबो जों वानसुना नांनाय दाखुर बखुर जों चिनि जतोर लिडार आइनि बागै जों गामियाव थाङै चिनि फायनाय रेलिनि कक जों जत लोगोरमानो जों बिसिओ वर्ल्ड वाइड मिटिं खायै आ दिनो जों जवाब मानिनाय ब जवाब एडिसिनो बांलादेशिरनो जों दखल खायना रिया आबनि जवाब जों खायना दिनो रिनाय नरिनाय आं प्रत्येक मिटिं खारगाय अं अ पॉइंट मान मा सावय ब पॉइंट के जों जे अ हानि बुसानि दंलायो जों जे अ हानि अरिजिनल मालिकनि दंलायो निजिन थानि कायसा पदो प्रमाण पत्र गै अ हानि मालिक जों हिनि तो दंगाय नि आं तो जागा सोंगाखै केमनि थानि करे तिनि अर फाइनाल नं थानि तो दंगाय नं थानि जे नर नक कान दंमानि नर जे खेतो खाय दंमानि राबार बागान खाय दंमानि नं आ हानि लासा कागज खुनु देमान बाय नं थानि पाट्टा बादे ओ फरेस्ट पाट्टा बाय कुनु लाभ करे जोंबो आसामनि बालु गासिनि दादु संनो चिन बुफा संनो जों सोंगायनो थाइबानो त्रिपुराखौ राजानि आमालो त्रिपुरासराव गोसो गोबां दंनानि दाबो गणतन्त्रआव 75 बছर जों बुद रिलायमान त्रिपुराखौ दिनै त्रिपुरासरावनि संख्या बोसोर जागाव थां सौया आबो जों साविमानका बे 70 বছরে कमी कानकाय आगामी 70 বছর त्रिपुरासराव সেই बोसोर कमेनो आबो जों अनुमान खायना दिया दिबा रोंबले जों सेदोंआव गासिनि बुबाग्रा तेबरनो बकेटे 100-200 বছরनि कमवान सुगो जों जे बांलादेश हिंजाखौ दंमुइ दंखा कारण चिन्थानि लापसा कागज करे अ लापसा कागज नाम लिरनानै बागैनो चिनि एडिसि हापानो जोंनो जागा बागानि क्षमता दिदि इनि जों केन्द्र सरकार बाय राज्य सरकार से चिनि बुबाग्रा चुक्ति खायो बुबाग्रा बिमनि दिनि बागै आनो हा रेदि आनो रां रेदि नि चुक्ति खायाबले
Amo sini cinti prasarok tabu ko budia ko ngai norok ini ora jara phane norok joto no leader norok okno bujo bi cinti prasarok no je bubagra tangai samung khai tong bubagra pusuk kutube wan sugui cinti prasarok no lapsa kagos ring lana mutundan amro wan subi dimani kokse karon cini nogo bike gari tau prai nogo no tomo bike gari auto promo Enggak kau baik dari bikin tadi contoh nih tadi kagus lapsa ekam kartu smart card contoh tadi smart card kaisa tomo. Sen polis lo bapak mata kan, ni mau baik ini tam praman, gitu registration perlu gimana? Iko mau emo puna teporma, ani bukan bungti, ani baik number gari ni number mili nanti tak perlu card baik gari ni baik ni number mili kayak oh mau ni no. Enggak praman kita apa ani? Kejebai zegari nengbai salah jibon se tonglang ya bisi hingga 20 botol 30 botol tonglang selaman amoni kemin tadi proman potro tongo kita jeng neng je hawa tongui tongo sini dabu song tonglang ka ani babu song tonglang ka kabu ang tongui tongo ani pore ani besar tong pedai ani besar ni pore ani busuk tong pedai busuk ni besar ni besar সারা জীবন তুমি তাহলে মানে অপৃথিবী ধ্বংস সংজ্ঞাথার জগতে যিনি বংশ যে মুখুঙ্গ তুমি দেব আরো তুমি থানায় আমি লিখেছি তিনি লাখা কাগজ করে ডাক্তার বুকুর চিন্তা খাইনাইটা जों हानि अरिजिनेल फसाहनिले जों मान सुबाय दङ चिन्तानि लाखा कागज पର୍ଯ୍यন্ত गरै ब अबस्थायाव थां सौहैनाय जों अमरकसे चिनि बुबाग्रानि मान सुबुं गोसोके गुथुके कुनु लिडार बाबा गरि नामा वा मान सुकना केवो wan sungai gere sudo wan suku sini bubagra abu ne bakino tini thuya sayawi sini bubagra thansa ini samkhai tongle o thansa no busirkai to jole jaglai saisela gere nika abu no andorona koinen to wan subaisi wan sukna nangnai sini edc no direct rang rohordi direct funding rohordi sini chuktiyo tongo tangi direct funding rohodi hingga দিল্লি নিসিমি তোমরা যে তোমরা ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা বড় বিভাগীয় বাজেট দেব প্রত্যেক বছর কেবল কিবি বাজেট দিয়া নিয়ে সরকার অনুসারে আধার কার্ড অনুসারে ভোগ এলাকা যেতে কোনাও ভাত তুমব বিনিবাগী বাজেট মাছ নাম লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার বাজেট তাহলে ভারত সরকার যদি বাজেট স্নামগাঙ্গায় আরো 3 ভাগে বতবো 2 ভাগে বতবো 3 ভাগে বতবো 14 ভাগে বাজেট স্নাম যাবো আব বাজেট নির্মাণ কেন্দ্র সরকারি হইতে ভাই ত্রিপুরা সরকার হাফায় ত্রিপুরা সরকার নি হাবুই যে এডিশিও সফাইনা গাইবা আনি নিবাগে যে 200 টাকা রাং বাজেট ফ্যামিলি পর ফেটে 50 টাকা নিছেন নিলে তাসি পর গরাং ইয়ে টাকা তাকে বেতন যে রহলিয়া কো এডিশিও ওকে tumtokdago enggak जोंनि बबाग्रा थाखा एडिशनाव डाइरेक्ट रिहरजोनि उ राज्य सरकारखौ दारा हरजोनि कारन आरो गोबां साख्रि दङ आ साख्रियाव गोबां गोजाय दङ गोजाय जोंनि दिप्रासाराव रां गमानो आउ बागै जोंनो डाइरेक्ट रां हरहरनि आमो जोंनि बबाग्रा साबले जोंनि बबाग्रा किसा साबा औ मानजिरनो क्लाइना नांनानै हिसा थाखा सायावले कोनो वानजिनि बिरुद्धे जोंनि बबाग्रा कोनो कक थाइसेबो साया o sakana wan sukai buni wan sukungbai jini leader ni wan sukung o sakana pherlayo jini bubagra mujungdago di prasarono original odikar rang puisa kharinani jini mani kok borokno rumani skribai kharinani ke to jago se jini di prasari bagai hamrai nai samkhai to mogai orle bo jati bo dormani biruddhe bubagra kok sakaba ha ke biruddhe sayable শুধুমাত্র ত্রিপ্রাসানি হামক্রানি বাকি সিনিতে বুবাগ্রা সমখাইতো আর যে গোবাং ত্রিপ্রাসানিরা যারা তমসা শিকারী রক তামহি বুবাগ্রানো 1 লাখ খাইতো কক ঠিক করিতো আরে জিন যে কক রিমানি জিন যে ধরো ভাই এগ্রিমেন্ট খাইমানি আমো ধরো ফিরিনা কক লে ধরো তাবু করিয়া খুবলে কিন্তু ধরো সে কক ঠিক করে বুঝছেন তো কোন জায়গা ফানা লড়িয়া কো চুক্তির বিরুদ্ধে তারপর চুক্তি চলে তো নরকানে আন্দোলন খাই নরকানে লামা কাশ
আর চিনি পুরি যদি ন ও টুও কুবুনি তো ফানি বরক পাই রমফ্রে থাপরে খাইকা খাইকা আবো जों নাইসিকি দং নাই কোনদিন নাইসিকি দং তাকরে বকরক সুক্তিনো আলাদা রমফ্রে সম্প্রে খাইবানো আলাদা जोंनि হামিয়া কমকল বাই নাইসিকানিনো আলাদা আবনি বাগै जों কোনদিন নীলার আসুগৈ দংলা চিনি তো ফানি বাগै जों রাজনীতি খাইयो जों নিজেनि বাইটান হামক্রাইनि বাগै जों কোনদিন রাজনীতি খাইয়া অ জাগানো প্রমাণ যে টিপ্রামথা টুটেলি বুবাগ্রা নি হামক্রাইनि বাগै বুবাগ্রাनि হামক্রাই মানে টিপ্রাসাनि হামক্রাই মানে যিনি নেক্সট জেনারেশननि বাগै তে কোনো বানা জানাই গৈ কারণ जों তাবক লগै দङ যিনি নিজে বাইথান বুঝতে জাগাও जों ডিপ্রাইভ খাই দं যত জাগাও जों নগৈ দङ যত জাগাও जों থুমি দङ কিন্তু তাবক जों হে অবস্থা হংকাই যিনি বসাবতে রবি জরাও হংকাই ও অবস্থা তেও ভয়ানক নাই আবনক जों ওয়ানসুগো তে ওয়ানসুনালে বুনখা হাইনি বাগিনো ফাইদি যত থান থাকাই जों बुबाग्रानि याफ्रिनो तेव ग्रानमा थाइलायनाय যিনি दखानाव मा फियगनाय যিনি अ हानि अरिजिनाल मालिक যিনি यागनो बेवैसे आ कागजपत्र फाइ सकायदुं आबनो जों मावान सुगायनाय जों नायना थांगाखै थाला इ पत्रबडी काटलामारा कलागासिया नकल मालिक रंथानि जतन थानि कागजपत्र दंबायो गंथानि कागजपत्र सारा केबो गरै तखन बरक किरिजागो किन्तु तांगे किरिजागाय বরক বিশ্বাস খাইও বরক কইলো দङ বরক ত্রিপুরাহানি বরগিয়া কিন্তু চিন্তাকে কাগজ কইফানো जों ত্রিপুরাহানি বরক অ হানি অরিজিনাল মালিক जों আপনি বাগै जों গ্রাম দङ यागो কাগজপত্র কইফানো কিন্তু সাথে এমন পরিস্থিতি ফাইবান মানলে যে অ জাগো जों প্রমাণপত্র নিমেয়াকে অ হানি বরগিয়া नों বাংলাদেশ নিহিতা পুরো চিন্তা খাইনিবা এই আবরগসে जों मावान सुगाय সরকারি সুযোগ সুবিধা ওয়াক টক ফোন আওয়াম মাননাই ন আবলি বাগে কোন দাবানানি আওয়াম মাননাই ন মানি দমলে যাবো ভবিষ্যতও মাননাই কিন্তু আমো পাইছে মথানজা গিয়া जों মথানজা নিগাই ও হানি মালিক जों না ও হাও বাতা ওই যে কক সাই দমনানি ও হাও বাতানানি অধিকার जों জন্য না কারণ আগামী 70 বছর অম্বা হাইকাই ও হাস থাকাও বাসা ওই কক সানানি অধিকার নিনি ততন আনি ততন আমরা जों চিন্তা মাখাইনাই जों সানানি বাগै চিনি বসাবতি রকি বাগै চিন্তা করব বুকরো माननीय प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह मुख्यमंत्री, आप किसको सपोर्ट करेगा, बुबागरा को कि मुख्यमंत्री को? नहीं, कौन किसको सपोर्ट करना है आपको, बुबागरा को कि मुख्यमंत्री को? तो बस Jadi sibuk kamu, oh hari kita kamu. माननीय प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह मुख्यमंत्री, आप किसको सपोर्ट करेगा, बुबागरा को कि मुख्यमंत्री को? नहीं, कौन किसको सपोर्ट करना है आपको, बुबागरा को कि मुख्यमंत्री को? तो बस Jadi sibuk kamu, oh hari kita kamu. Bangsaladesh rogo ediksi dokol khayna
অহানি অরিজিনাল মালিক অহাও জিনিস অধিকার যে जों खस्रा भोटार जे साख्लाय जाबानि आरो बबो पारा बबो गामिनि बर'ग्रगनि बुमुं हाबलिया बबो गामिनि बर'ग्रगनि भोटार लिस्ट बुमुं कासालिया आबरगनो चिनि যারা অঞ্চল নাই তংনাই রক বিসি নাই তংনাই রক প্লাস চিনি ব্লক কমিটি जों যতনো পাল খাইনো जों आ বিষয় রকনো आ সাবজেক্ট রকনো जों माचे थ्रनाय চিনি বিএলএ বুথ লেভেল এজেন্ট রকনো आं কইনা নিমুजुगो নরক যতনো এলার্ট তংবাইদি তিনিয়র বেশিরভাগ ন চিনি টিডব্লিউএফ नि বরগ্রক চিনি পুমা বদল নরক গোবাं মুখুখা নরকো চিনি চিনি টিপ্রামথা তে ওয়াইটিএফ नि লগে লগে নরক গুরিরক একটিভ মানো ইলেকশন নি মেটার কারণ খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ মানে ইয়াগুলো কে কোন বজাগা অবজেকশন খাইনানি নাং বজাগা কমপ্লেন খাইনানি নাং ব বুথ নিবিশিক ক্লাইজা চিনি বুমুং কাথায়াको আমরক जों যতন খাইলাই দङ हिंबानो गायसाबानो कारजागियावै जत जागानिनो जों बुमुं खिसननानि नांगौ आमनो जों गाहामखाय सिरियासखाय दिनैनि सिमि जत गामिनि लुखुरकनो एलार्ट ओंगै सामुङा खायलायनाय जों साइमानो बोसोरगांनै साल' बिसि इलेक्शन तो मा खायसिनाय न कारण चिनि बुबाग्रा सुप्रीम कोर्टआव केस खायमानि परेनो बिसि इलेक्शन मे मास बिसिखौ पाइदि नै सुप्रीम कोर्ट नि जज बाय सुप्रीम कोर्ट नि हाकिम बाय साख्लाय जाखा যদি খাইয়াকে নরকनि सरकारनि যারা অফিসার দंनाय বর্ণ সাসপেন্ড পর্যন্ত খাইनायनि साजाकमानि চিনি ভিডিও রেকর্ডিং जों नुजाखा बेखौ अमो हाइके चिनि दिप्रासानि बागै प्रत्येकटा बुथ उमरुम इलेक्शन बारे उमरुम बुथिके अब केस रिलायै जों चिनि मानथाय सप्तायनो जों नाहालायसिना आबनो जों वानसुमानि नांगौ रङैया नै दाबो बुबाग्रा दंफानो त्रिपुराव भाई दिप्रासारनो मोनथांनानि कगनो वानसुलिया दिप्रासानि मानथाय सप्तायनि कगनो वानसुलिया इलेक्शन नि बागै वानसुलिया गायदिनि साबो खायदों सुप्रीम कोर्टआव 50 लक्ष कोटी रां खरस खालायै अ हानि दिप्रासारनो बानसिरिनानि अ हानि दिप्रासारनि मानथाय सप्तायनि बागै चिनि बुबाग्रा गरिथाय साबो सामुं खायदों आमनो जों वानसुगानि नांगौ बिदिनि जों जतन अरगा बुबाग्रानि वारियर्स बुबाग्रानि सिपाइ जों अजागा जों केबो केनेकेको गथर बजिगन बिनि पुस्काय हाय बिनि के ल पुस आमथिया जों जतन समान हायनि बागैनो जों दिनि अजागो नरमय बाक्सा जतन तलावा आसुगैनो चिनि कक्सा पांगानो जों दिनि खायलायनि नि वानसुमानि बोले जों तिका आसुगैजा गेदेसा नरमय गाना बुंगो गोजों साकनो जों अ त्रिपुरानि लिडार जों सिनानि जत इस्लाय गटर लिडार आमति हायके वानसुगे जों जत समान जतनिनो कायसा बुथ दङ अ बुथनि सेम भेल्यू अब केबोलिखा आं मन्त्रि का आं एमएलए का आं एमडीसी आं साबजुनाल चेयारमेन आं बीसी चेयारमेन आनिखे बुथ के गोबां आमति हिनानै कुनो लामा गरै तमुनो जों चिनि दिप्रासारनो मोथानानि बागै याफ्रि दाबो सेयाखौखाय जों चिनि जत दिप्रासारनो जों मा बुजौलायनाय चिनि दासिम चिनि बरंगोनां इयाम नरनो साका जे गोबां मा बरगनो रां कुइसानि लुबे पावारनि लुबे तमसा सिकारिबाय थंजागै दंमानि गगनो बसावै खनारिखा आव लुगै दङ चिनि आमथायावबो दङ ममताहाय गोबां मा बरग रां कुइसानि बागै बोसा बुजैनि कगनो फानो चिन्ता खाया बुसुक्रमनि कगनो वानसुगिया बरग जे खापानो मै दंथं दाबो बर्तमान जों जे सावै दंमानि जे मानथाय मानै दंमानि अमबायनो जों तखतके थांलाय मानखाय नंगौ भबिष्यतनि कगनो जों के वानसुगिया नै
बाक्सा BJP o थांलाय दंमानि रो जों नुगुइ दङ फियाबा बंनिबो बोखाले बिसि दंथ'याना कारण गुरसावै रांसावै गुबुनि बदल थांमानि आबो उनियाबले किन्तु चिनि टिप्रा मथा बुबाग्रानि लगे फाइखांखै बोखा आसके न दंथ'मा मानो खाकसामा मानो जे इ आं आंनि जबाव बुसि साक्सेस न बुसि साक्सेस नि आबो उलिको तबेके जों बोखाबाय चिनि खाव ग्राक खै सिंदे दफानि बागै चिनि बोसाबुति रोनि बागै जों सामुखाय दंमानि आं बाय बोखाव अनेक नायनि सान्ति मानो मुक्तुरि मानो कारण जों गुबुयो दङ जों कुनुदिन रां फैसानि उक्लगो दंया नों जुदि सामुं गाहाम खायमा दंखांखै रां फैसानि उक्लगो आहिनाव फायनाय चिनि सात गाहाम दंनाय नांनाय सरि गाहाम दंखांखै रां फैसानि बागै कुनु आसु अभाब नांगया ताबुखै जों थैले थामायखेबा सावै दंलेना गोबां राजनीति बदल जानानै हामजानो मदद खायनो दङ जे अ भारत सरकार त्रिपुरा सरकार जे सरकार चलित दङ बंनि लगै थांगासिनो जों मोथांजानाय मासानाय मास नंनाय आमथैयाबले किन्तु चिनि त्रिपुरासा अ हानि बुसा जों अ हानि अरिजिनेल मालिक जोंखाय जों पावार बिभागे रां बिभागे राजनीति खालाया जों राजनीति खालायो चिनि त्रिपुरासा दफानो बाहायखे मोथांनानि बागै चिनि बुबाग्रा आमोनो कुथुबखै वानसु जे अ हानि अरिजिनेल मालिक दङ बाहायखे बंनि अधिकार रिनानि बाहायखे बंनि मानथाय सकाय रिनानि आमोनो चिनि बुबाग्रा कुथुबखै वानसु साबो बो पलिटिकल पार्टी तामो खाय दं साबो बियां तामो मुइ दं बो नेता राजनीति पार्टी को दगुई राजनीति खाय दं आमोनो नायखनानि चिनि बुबाग्रानि समय गरै बुबाग्रानि वानसु मुंखे अ हानि प्रसारकनो अधिकार रिनानि तारमाने गुबुनि दफा अ हानि अरिजिनेल मालिकया बंनि बिरुद्धे जों फाइटिं खायनानि आगोखौ बुबाग्रा सायावले दाबो बिसिओ चेयारमेन मेम्बार बुरिरंगो माबा सुनामनाय आबो सुनामना नागिया अटोमेटिकली लीगल हेगो आइनो से दङ बो बिसिओ बुरि चेयारमेन नाय बो बिसिओ चला चेयारमेन नाय आबो सरकारि बेबेना नोटिफिकेशन नम्बर फायनाय आबोनि बागै कुनु वानानि ग्रै जोंनि बुरिरंगनि दाम ताबु आगिबो दङ ताबुबो दङ अलबो दंनाय आबोनि बिसि त्रिपुरा मथानि चिनि गाबले निके चिनि बुबाग्रा तेबो हामजा दुगो बो लुगै दङ चिनि त्रिपुराओ चिनि गाबले ब्र चिनि बुरि बदल गुसिके सामुं खाय दं जेटा प्रमाण अ फलन आमते कुनु सानामन आर बुरिरंगनो बुबाग्रा जे प्रायोरिटी रिवि दङ प्राय बुरिरंगनो जे हामजा मुं याफानि दङ आबोनि प्रमाणबो जों नुगैनो दङ किन्तु चिनि वाइटिया जेटा चिनि सिख्ला बदल बरकनबो बुबाग्रा जेकुनु बेफारो बंनि लगेयो दङ कारण चिनि सिख्ला रकसे चिनि समाजनि चिनि सोसाइटिनि बिसमा गा ओ बिसमानो ग्राक दनिखांखाय चिनि बुरि बदल लगेयो दंखांखाय तेतां मानाय दंबा बोसोगांनि सालो तेबो चिनि त्रिपुरासा ओ त्रिपुरा मथा बुबाग्रानि लिडारशिप तेबो ग्राक उंगै दङ ते उंनाय हयतो खरसा खरसु लिडार रांनि लुबे पावारनि लुबे बीजेपी ओ थाङै नमानो आबो थाङै न आबो जों नों आंकेबो कासुइना रकमाया कारण बिनि का लुब ओ लुब लालसा आबो बिनि बोखावा आगिनि सिमिन दङ नायनि बागै बो कासु जागाव दङै मानया बो थाङै जे जागा रां जे जागा पावार वारो थानाय बिनि बोसाबुति बुसु त्रिपुरासा बिभागे नेक्स्ट जेनेरेशन ताबंनाय आमो वानसुनानि बिनि जरा गरै बिनि गाय शुद्ध आं रां मांखायनोबो आं पावार मांखायनोबो आमसे बंनि नाहारमो आबो कुनु ताबानानि नुकामले बुबाग्रा प्रत्येकटा बिसिओ जों 250 जन नबो रिगनाय रिखा तालिरिबा हामजादु बुरिरक बुसिकांगो आगुइ फायखामाने न कुनु दफाते पिसक उक्लगो उसुरुलिया आबो आगुक सिनायन खुतुंग्रिगो तांगिरि चिनि जेनेरेशन चिनि हुकुमुनो रमै नारे तनानि बागै चिनि बुबाग्रा चिनि सभाब्र चिनि जे रितांमानि सिस्टेम र अबरबो चिनि स्रायरक जों मा फोरोंनाय आबो ओंखा चिनि हुकुमुनो नारना बागै बदिनि सामुं खायदोंमोन बे जों साइबानो चिनि अ
হেদামারা ব্লকনি বিশিগছে 19টা যদি বিশি দরকার 250 দরকার প্রায় 5000 কাছাকাছি চিনি বড় রগ্ন চিনি পরিরগ্ন বুবাগ্রা রিগনাই রেখা খুদুং বামতে হেনা 5000 नि উপর বড় রগ্ন খুদুং রেখা ओंखाय दाबो दासिम चिनि बर' गोनां इयार सानानै जायथ'खा मिया खुमुलुंगो कायसा रेली नुखा आंबो ससियेल मिडियाव आर रेलीनि सोलाय 10 गुमान खायै जों फायनाय साल' खुमुलुंगो रेली खायनानै थाङै दङ चिनि सिमनानि हयते जे 5000 गुरि रग्न रिगनाय रिखा आदिनो बुबाग्रानो लगिरिनानि बागै जत्तो बुरिरग्नो तांखावै बुबाग्रानि जे नरनो हामजासानि मारि नरमरि मारि आदिनो नरक आरिग्रानो कानै बुबाग्रानो मा फुनुनाय आंगा थाखायो बोसोगां ते एक सप्ताहनि बिसिङाव आङो साख्लाय जागनाय जे माने एक सप्ताहनि बिसिङाव आ प्रग्राम खालायसिनाय जे चिनि तिप्रासाराव बुसोर ग्रा बुसोर नायथ'द बुसोर दाबो बसिनि नेक्स्ट जेनारेशननि बागै बुसोर कमिटेड बुसोर वान्सु जों फायनाय एक सप्ताहनि बिसिङाव खुमुलुंगो कतर रेली खायनाय आ जागा न प्रमाणनाय फायनाय साल' तिप्रासाराव तेवायसा अ हाव ओरिजिनल मालिक फिनाय आबो जों आदिनो प्रमाण खायनाय गाबोन दिनै आं जत्त अ हल मानजाग्रा दिनै TWF रनो कयनानै बुजुगो खरकफ्रा करायावै जे बरक रिगनाय खोदों मानखा आदिनो जे गारि नांथा आबो जों रिनाय किन्तु सिमनानि हयते 10,000 नि बरक कम गाय लागला 10,000 बरक दिनै सिमनानि जों थांनाय आदिनो बुरिरक 5,000 सेलारक 5,000 बुरिरक अलरेडी रिगनाय खोदों रिपायजा सेलारक नबो जों रिनानि बागै बुबाग्रानो साजा आमो उंनाय इदु सेलारक YTF तिप्रामो थामिलुइ जों 5,000 बुरिरक 5,000 आदिनो जों थांनाय प्रमाण खायनाय थारा तिरफ्रावो सिमना एक नम्बर न जों आदिनो फुरुंनाय तांनै फुनुलायनाय हिगाय जों मियानि रेली नखा चिनि एडिसिओ दखल खायनांगौ दखल जों कुनु दिनो बांलादेशिरावनो एडिसि दखल खायनानै रिया बांलादेशिरावनो कुनु दिनो एडिसि दखल खायनानै रिया ताकबर बुकर मुइदु खायदनि कारण जों अ हानि अरिजिनल मालिक अ हाव जिनिस अधिकार तब फानो जों जेंना दांगै थाखायनि मानसुगै एडिसि एरिया 6 शिड्यूल चिनि काका समा आंदोलन खायनानै यागलो समाजरण त्रिपुरा नगेन्द्र जमातिया सम आंदोलन खायनानै यागलो जों 6 शिड्यूल मांखा अ 6 शिड्यूल हुंगाय चिनि तिप्रासाद सराय जमानि जागा अ जागानो जों कुनु दिनो ओइ बांलादेशिरावनो जों याफारिया ताखरो बखरो जे बरक बांलादेशिनो एडिसिनो याफारनाय बागै ताखौ जिरि खबाय दङ भबिष्यत बंनि बागै बंनि फोसाबुनि रनफोरनो सोंनाय नरक तामनि बागै उ CPM रक उद्बास्तु आगमन चाय ओ जे उद्बास्तु रंनो नारन माहायनो ताबो तिनि किसिता तिप्रासारक जे बरक पावर लुङै दङ बरक जे बांलादेशिनो एडिसिओ किसना मुतुगागै दङ एडिसिओ सरकार फायनाय फाय फुरुक्ति जों आबो फायनाय एक सप्ताहनि बिसिङावनो तिनि एडिसिओ तिनि बुबाग्रानि बिसिङै कायसा लुकुथुम पान्दा रेली नाय आदिनो जों आ प्रमाण खाय बुंनाय सांखाय नखर बायदि बंगा खरकता खरनै जिरानियानि मोहनपुरनि बरक तलाङै सारिकानि मोसावै चिनि तिप्रासाद खरक जे खरनै खरक कामारा मोसाबाय तिप्रासाद दफानो जों कुनु दिनो फाल रिया कुनु दिनो चिनि दफानो जों जे फाल रिया चिनि दफानो जों बुबाग्रानि बिसिङै जों सुरक्षित नारनाय चिनि बुबाग्रा बुसे कष्टखाय फाखाय दं आबो जों वानसुना नांनाय दाखुर बखुर जों चिनि जतोर लिडार आइनि बागै जों गामियाव थाङै चिनि फायनाय रेलीनि कक जों जत्तो लुकुरमानो जों BCO वर्ल्ड वाइड मीटिंग खायै आ दिनाव जों जवाब मारिनाय ब जवाब
एडिसिनो बांलादेशिरावनो जों दखल खायना गैया आबुनि जवाब जों खायनाय दिनो रिनाय नरिनाय आं प्रत्येक मीटिंग खांगाय ang opoyno manama sawai bo poyan ke sungde o hani busa ni tonglayo sungde o hani original malik ni tonglayo nujin thani kaisa porto proman potro gri o hani malik sungni to tongai ni angko to jaga sungkan ke ni thani kre tini oro phainer nong thani to tongai nong thani je nor nok kan tongmani norok je kheto khai tongmani rabar bagan khai tongmani nong ahani lapsa kagos gunung keman bai nong thani patta bade o forest patta bai kono lap kre jungbo asaimani balu gasini dadu sono chin bufa sono jung sungkaino saimano tirpura hawo rajani amalo tirpura saro gusit gobang tongmani tabu গণতন্ত্র 70 বছর जों बुद रिलायमान ত্রিপুরা হাও তিনি ত্রিপুরা সারনি সংখ্যা বছর জায়গাও থাক সইকা আবো जों সাউইমানকা এই 70 বছরের কমে কানকায় আগামী 70 বছর ত্রিপুরা সার সেই বছর কমে ন আবো जों অনুমান খাইনা দিগে দিবা রুংলে গে जों সেরমকে চিনি বগরা তেবরগো বগেতে 100 200 বছরনি কমমান সুগো গে जों যে বাংলাদেশ হিংসা তো মুই দংকা কারণ চিন্তানে লাপসা কাগজ করে ও লাপসা কাগজ নাম দিনে বাকি ন চিনি এডিসি হাবাক ন जोंनो জায়গা বানানোর ক্ষমতা দিবি ini जों কেন্দ্র সরকার বাই রাজ্য সরকার তে চিনি বুবাকরা চুক্তি খায়ো বুবাকরা বিং নিজেনি বাগै আনো হারেদি আনো রাংরেদি নি চুক্তি খায়াবলে আমলো চিনি চিন্তি প্রাসর তাবু কো বুজিয়া কমগায় নরক তিনি ওরা যারা ফ্যানে নরক যতন লিডার নরক অন্য বুজো বি চিনি প্রাসর ন যে বুবাকরা তাঙ্গই সামুং খাই দং বুবাকরা পসে কোথকে ওয়ান সুগই চিনি প্রাসর ন লাপসা কাগজ রি ক্লানা মুতুমদা আমরা ওয়ান সুপি হিমানি কক্সে কারণ চিনি নগ বাইক গাড়ি তাও প্রায় নগর দম বাইক গাড়ি অটো দম গেকো বাইক গাড়ি বিকেছি থানি যতনি থানি কাগজ লাপসা একটা কাগজ স্মার্ট কার্ড যতনি থানি স্মার্ট কার্ড কাইসা দম जों पुलिसआव बायफान मा जाखा है निमो बाइक दिनि ताम प्रमाण गेसों रेजिस्ट्रेशन प्रमाण फुलुगिमान इगमो आं एमो फना पेपरमा आनि बुफान बुंतै आनि बाइक नाम्बार गारिनि नाम्बार बाय मिले नाय जागाफोर आ कार्ड बाय आ गारिनि बाइकनि नाम्बार मिले खाय अ मनि न गे प्रमाण बिथां आबो आनि के जे बाय जे गारि नों बाय सारा जीवन से तंगानिया बिसि इनके 20 বছর 30 বছর तंगानो सनामान आमनि के निथानि प्रमाण पत्र दङ किन्तु जों नों जे हाव दङै दङ चिनि दाबो संतंलाखा आनि बाबु संतंलाखा दाबो आं दङै दङ आनि परे आनि बुसा दंफायनाय आनि बुसानि परे आनि बुसुक दंफायनाय बुसुकनि बुसा बुसुकनि बुसानि बुसा सारा जीवन दङै थानाय माने अ पृथ्वी दं संयासा जरदे चिनि बंश जों जे नखुंगो दङै दङ आरो दङै थानाय आमनि के चिन्तानि लाखसा कागज गुरि दाखुर बुकुर चिन्ता खायनाय जों हानि अरिजिनेल बुसानिले जों मान सुगाय दङ चिन्तानि लापसा कागजफोरजों गोख्रै भ अबस्थायाव थां सहैनाय जों अमरकसे चिनि बुबाग्रानि मान सुगुं गोसोके गुथुके कुनु लिडार बाबा गरिखना वा मान सुगना केवो मान सुगनाय करे सुदो मान सुगो चिनि बुबाग्रा आबोनि बाखैनो चिनि थुया सायावै चिनि बुबाग्रा थानसा हिनि सामखाय दंले अ थानसानो बुसिकायबो जले जागलाय साइसेला करे निका आबनो आंदोलन कोइने जों वान सुबाइसि वान सुना नांनाय चिनि एडिसि नो डाइरेक्ट रां रहरदि डाइरेक्ट फंडिंग रहरदि चिनि चुक्तियो दंगो तांगे डाइरेक्ट फंडिंग रहरदि हुनका दिल्लीनि सिमी जोंरो जे दंनाय भारतबर्षनि प्रत्येकटा बरफ बिभागिनो बाजेट दङ प्रत्येक बছর केवल किबि बाजेट गैया निनि रेशन कार्ड अनुसारे आधार कार्ड अनुसारे नों बब एलाको जेसे कुनाव फा दंथंब बिनि बागै बाजेट मास नाम लक्ष लक्ष कोटी टाकानि बाजेट दाबुरके भारत सरकार যদি বাজেট স্নাম কাঙ্গায় আর চিনি বাগै বতম নিনি বাগै বতम बिनि बागै बतम जतनि बागै बाजेट स्नाम जाबो आ बाजेट नि रां केंद्र सरकारनि फाइते फाइ त्रिपुरा सरकार हाफायने
त्रिपुरा सरकारनि हाबुइ जे एडिसिअ सफायनांगैबा आनिनि बागैते 200 टाका रां बाजेट फेमिलि पर फाइते 50 टाका सिनेंले दासिम बर गोनां इये थाखा दाबे बेतन जेरो हलिया को एडिसिअ ओंखाय थुंतक जागो ओंखाय जोंनि बबाग्रा थाखा एडिसिअ डाइरेक्ट रिहतिनि उ राज्य सरकार के तार हरतिनि कारण आरो गोबां साख्रि दङ आ साख्रियाव गोबां गोजाय दङ गोजाखाय चिनि दिफ्रासाराव रां गमानो आउन बागै जोङो डाइरेक्ट रां हरहरनि आमो चिनि बबाग्रा साबले चिनि बबाग्रा किसा साबा मानजिरावनो क्लायना हिसा थाखा सायाबले कोनो मानजिनि बिरुद्धे तो चिनि बबाग्रा कोनो कक थाइसेबो साया अ जाखाना वान सुकाय बुइनि वान सुकुंबाय दिनि लिडारनि वान सुमुं अ जागावनो फेरलायो चिनि बबाग्रा मुजुग जागो दिफ्रासारावनो अरिजिनल अधिकार रां पैसा खारिनानि चिनि मानि कक बरकनो रुमानि स्क्रिप्ट खारिनानि केचत जागावसे चिनि दिफ्रासारनि बागै हामग्रायनाय सामुंखाय दङखाय अरले बो जाति बो धर्मनि बिरुद्धे बबाग्रा कक साखाबा हा केनि बिरुद्धे सायाबले শুধুমাত্র দিপ্রাসানি হামগ্রানি বাকি সিনিতে ববাগ্রা সামুখাই দं আর যে গোবাংমা দিপ্রাসা লিডার যারা তমসা শিকারি রক তামহি ববাগ্রানো 1 লাখ ফাইফো কক ঠিক করিব আরে जों যে কক রিমানি जों যে নরক এগ্রিমেন্ট খাইমানি আমো নরক সিনা কক লে নরক তাবু করিয়া খুলে কিন্তু নরক সে কক ঠিক করে বলছেন তো কোন জায়গা ফানা লড়িয়া কো চুক্তিনি বিরুদ্ধে আর বড় সব চুক্তি চলে তো চুক্তি নরক টাকে আন্দোলন খাই নরক টাকে লামা কাশো আর চিনি পুরি যদি ন ও টুও গুবুনি তো ফানি বড় পাই রমরে সাপরে খাইতা খাইতা আবো जों নাইসিকি দং না কোনো দিন না নাইসিকি দং এটা করে বকরক চুক্তি ন আলাদা রমরে সম্পরে খাইমানা আলাদা जों হামিয়া কর্ম করবাই নাইসিকানি ন আলাদা আবনি বাগৈ जों কোনো দিন নীলারা আতুবই দংলা চিনি তো ফানি বাগৈ जों রাজনীতি খাইও जों निजेनि बायथान हामग्रायनि बागै जों गुरुदिन राजनीति खाया अ जागावनो प्रमाण जे दिफ्रामथा टुडेलि बुबाग्रा नि हामग्रायनि बागै बुबाग्रानि हामग्राय माने दिफ्रासानि हामग्राय माने दिनि नेक्स्ट जेनारेशननि बागै ते कोनो बाना जानाय गै कारण जों दाबो लुबै दङ दिनि निजे बायथान बुस्थु जागाव जों डिफ्राइट खाइ दं যত জাগান জুন নগৈ দङ যত জাগান জুন থুঙ্গি দङ কিন্তু তাবুক যে অন্তে হে অবস্থা হংকায় চিনিবো সাবুতে রবি জরাও হংকায় ও অবস্থা তেও ভয়ানক নাই আবনো जों ওয়ানসুগো তে ওয়ানসুনা দে বুনখা হাইনি বাগিনো ফাইদি যত থান থাকাই जों बुबाग्रानो याफ्रिनो तेও গ্রাকমা খাইলাইনাय চিনি দফানো মা ভিয়গনাय চিনি ও হানি অরিজিনাল মালিক চিনি याकोनो बेवैसे आ कागजपत्र फाइ सकायदुं आबनो जों मावान सुगायनाय जों नायना थांगाखै थाला इ पत्रबरि कामलामारा कलागासिया नकल मालिक रं थानिका जतन थानि कागजपत्र दंगायो बं थानि कागजपत्र सारा केबो गरै तफान बर किरिजागो किन्तु तांगै किरिजागाय बर বিশ্বাস गायो बर पयद दङ बर त्रिपुरा हानि बरगिया किन्तु जों थानिका कागज गैफानो जों त्रिपुरा हानि बर ओ हानि अरिजिनल मालिक जों आबनि बागै जों ग्रांगै दङ यागो कागजपत्र गैफानो किन्तु सासे एमन परिस्थिति फाइबान मानले जे अ जागो जों प्रमाण पत्र रिमे याके अ हानि बरगिया नों बांलादेश नि हिजा गुरु जों दाम खायनायबा এই আবরগসে जों वावान सुकाय सरकारि सुजुग सुबिदा वा टक फोन आवा माननाय न आबनि बागै कोन दाबानानि आवा माननाय न मानि दंले दाबो भबिष्यतबो माननाय किन्तु आमो बायसे मोथांजा गैया जों मोथांजाना निखाय अ हानि मालिक जों नाना अ हाव बाता ओइ जे कक साइ दंनानि अ हाव बातानि अधिकार जों दंना नाना कारण आगामी 70 বছর অঙ্গ হাইতে ও হাত থাকাও বাসাই কক সানানি অধিকার নিনি ততনো আনি ততনো আমরা जों চিন্তা মাখাইনাय जों সানানি বাগै চিনিবো সাবুতি রকি বাগै চিন্তা করব মুখর माननीय प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह मुख्यमंत्री, आप किसको सपोर्ट करेगा, बुबाग्रा को कि
मुख्यमंत्री को? नहीं, कौन, किसको सपोर्ट करना है आपको, बुबागरा को कि मुख्यमंत्री को? तो बस Jenis ilmu kamu, wahai pusat kamu. বিনা প্রতিনিধিয়া কিন্তু 2000 মানে 26 দিন মে মাস দিন ভিলেজ কমিটির নির্বাচন হলে ত্রিপুরা 60% এবাব বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেলা বরাবর কোনো করি নাই মজুনারে দে সুমন কেস রিউল খারিউল বরনি সোয়া কেফে বাই দাপি রিউল সুমন দম খাইমাংলা ছুম ফেরিতে রাখি Beri, baik tak baca? Asal dah, seng 2000 baik tuan mas seng sui kaya ko. Mana kesan nak busuk ni? Apa nak bubagra? Kasui hui, cini barat hak kotori jatuh ni saya kerang koksa kotor Supreme Court. बुझकांग नी 15 तारीख अप्रैल तीन का मार्च नी 5 तारीख साइथांग अंके ताई 2 मास कालिया चौमरी ना खाइसी नहीं कौ चौमरी खाने नि सिकान ताकि नि चौमरी के गलाई के नो चिनी बागे नामकुक मानी आबोंखा 2 मासो দুইটা ইলেকশন নাই পুলাও নাই এডিসি ইলেকশন আপনি পরে না ভিলেজ ইলেকশন ভিলেজ কমিটি আপনি আগে চিনি কামে যাবো চিনি পুলাও যে কংগ্রেস নাই বড়মরা সাবজোনাল চেয়ারম্যান বিনয় বাবু পরিষ্কার শাখা যে অর চক্রান্ত চলিত ফাতানি বুতারনো পূর্ব নোয়াগাঁওনি Aro khundia es diskulo bum daika Noagao Ura kem agarani 10 ni jotto ni bum tisari hoya abo niyom ya apni loge loge tam khajao kabor chokranto khaye chini 13 ni 1 number kata sora সরস্বতী বিশিনি আরো আইনো প্রায় 150 জনের এবং ন ফাতার তিগাই রওকা ঢাকা বুনি বর্ণ তিগাই রওকা চিনি বর্ণ আবো কাইসা চক্রান্ত আপনি লোক লগে যোন নাইনে গানকাই প্রায় পুলিং বুথ ওয়াইস ভোটার লিস্ট নাই গানকাই সে একটা বুথ প্রায় কমত ফেল মানে তো বিধানসভা ফেলঙ্গ মেম্বার গো ফেলঙ্গ আপনি বাগৈ 5 নম্বর ওয়ার্ড নি যে ভোটার ন
6 নাম্বার দায়িত্ব লিখা নাকি মনে খাইও কেন নির্বাহী গালাই কেন ক্ষতি চাইয়া কারণ ও 2 নাম্বার দিন যে পুলিং বুথ নি আর 3 নাম্বার পুলিং বুথ হবে যে বোতাইয়াঙ্গ ভাই বুথ রিমালিয়া বিনা কোনরা লিয়া আওয়াজ নি বড় তাই কেসে ওয়া তো থানে বুথ না থানে কেন চিনভাবে ক্ষতি নাই আবো তাবো পানো जों যারা জানেন ওয়ার্ড নি 19টা বিশিতম চিনি ব্লক 21টা বিশিতম ও বিশিরি যত পুলিং বুথ অনুসারে जों বুথা লিস্ট দङ ইয়াফা হরতা আপনি বিশিঙ্গ আগিকে কোন কাই দङ তাও হঠাৎ কাছে লিয়া 2006 2011 2016 যখন ভিলেজ কমিটি ভোট খাইয়ে নিপ্রো বড়কাটাল আপro ताने बना रूबी दिशा सिंया को दुगराई की पूरा पाटा कैसा का कसर लिया संख्या करे बुट मान लिया আমরা তো হাই খাইয়ে অমন হন রিগিং অরিগিং খাইয়ে জিদিনা বাগিনো অম হয় কে ষড়যন্ত্র আমনি বাগিনো তিনি অর মাসু হইল আমনি বাগি চিনি কইলে দরকার তামো যে চিনি পুলিং বুথ যে পুলিং বুথ একের 1 নিসিমি একের 34 জোড়া বিধানসভাকে 1 নিসিমি 50 জোড়া এটা তাবু ও জায়গা নিবাদিন লিডার সঙ্গই পুলিং বুথ কমিটির পরে বুথ কমিটির যাচাই খাই নাই আমনি পরে বলছিনি তামতম বিসি কমিটি প্রত্যেক বিসি হোক একটা কমিটি আমরি পরে সাবতম বিএলএ বুথ লেভেল এজেন্ট আমরি পরে যখন ইলেকশনের দিন যখন খায় পুলিং এজেন্ট নিনি বুথ বো রিলাখা নিনি বুথ তো তাই কেসাতে রিখা আবো ঠিক কে নাইনে বাগৈ আবো जों খেয়াল মাখেনে আবতির দায়িত্ব ও দায়িত্ব নন পালন খাইমে আকাই চিন্তিনার হল কুপলং খাইব কোন কাম লাগা হল যেসব বড় কাম তো টেকনিক্যাল বাই 2006 প্রথম ভিলেজ কমিটির বুথ মুক্তি প্রাও প্রথম 1982 সাল নিসিমি और एडीसी माने सप्तम तहसील 1985 साल अंकाल 6 सीजननि ভিলেজ কমিটি গঠন খাই জায়গা को अपूर्व पंचायत आ पंचायत के ভিলেজ কমিটি को খাইতে ভাবে অনেক अपूर्व অনেক সভা মা খাইকা শেষ পর্যন্ত 2006 পুলা বুতুমু अपूर्व প্রায় জায়গাও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ক্যান্ডিডেট দিবালিয়াও না বই পাস খাইকা अपूर्व যে ক্ষমতা তমের কিন্তু চল কয়েকটা বিষয় তোমার এলার্ট তোমার বাগে আরো মেম্বার জিরিকা আরো মেম্বার জিরো প্রসেস মেজরিটি মাকা প্রসেস চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান মানুষ চিনি ভিলেজ কমিটিও নক ফাইমানি কারেন্টনি তৈনি লামানি মানে যত সুযোগ সুবিধা আবদ্ধতর শেষমান কেতাবো পুষ্কামো বলেন ধরে তিনি এডিশন ক্ষমতা তম রাজ্য সরকার ক্ষমতা তম নং ভিলেজ কমিটিও যে ক্ষমতা করে হিংকায় ননা আঙ্গু সুফার নব রিমাংলা পিএম এওয়াইনি ননা যে 25,000 টাকা রাংরানে আবো আং রিমাংলা ননি পারাও যে কারেন্ট হনানে আবো আং রিমাংলা ননি বাগৈ পুকুর ফাইমানি আবো নম রিমাংলা আবরে বাগৈ দায়িত্ব তুই আও মাখেনে বলবানি তিনি চঙ্গলি বেলায় কেন নাম কবো তিনি টিটিএডিসি চঙ্গলি নাও তুই 2021 বিজেপি খবর হয় যাইয়া কারণ বড় খাখাও তাম বিজেপি আইপিএফ টি আতা ইনজা আদারাও বড় ক্যান্ডিডেট লাইকা বিজেপি নার কাবুসে 10টা 11টা বসে ঘুমনা 17টা আইপিএফ কে লিখা ওলা কথা লাইকা বড় ব্যাপার সেই yang tipramota
chini Tripura mathani bisingo a jorabo candidate ma yangle kabama BJP bai IPF ni bai gedalai hoksa khongni chai thaiya rangkai ni ko kabama rika kisisa ulaka kai sa terus ono dolok thaka hoyto chini dolok dasi kibli sebi katabuk ni je ojora sobtheke boro একটা রকমের লক্ষ্য নাহানো আবঙ্কা চিনি বাগাইতে বেলায় বেলায় ক্লিমা সিংসা এডিসি দখল অনেকে বুঝিয়া না মনে খাইও আর এডিসিও বিজেপি দখল খাইয়ে বুঝছি নাই আরো বিভিন্ন সিএম নাই আরো অমুক ইএম নাই হাইলে আবুয়া মূল উদ্দেশ্য সংখ্যা হাতার সানি বড়মত্ব বই হাতানি বড়মত্ব বই আর নক দামি নাই আর বড় ইএম নাই এডিসি হেডকোয়ার্টার চিনি খুমলম শেখ নাই চিনি সাবজোনাল অফিস শেখ নাই নং আরো চিনি সিমালি আঙ্কাই মিনতে কক ফেমেলে মানে তাবুক চিন আসে কাহাম করে কমানি আসে পাহাড় লাগো চিন কামিয়াব যে ডেভেলপমেন্ট খাই ফেমেলি আর তাই ডেভেলপমেন্ট লিয়া আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বারবার সহ এডিসি শুধু ত্রিপ্রাসাদের জন্য না এডিসি সবার জন্য না এডিসি শুধুমাত্র ত্রিপ্রাসাদের জন্য ত্রিপ্রাসাদ এভাবে সীমিছে বুঝলি বসাও হবে না জায়গা সেগৈ নিনি আনি বুঝকামতাবো নগর পঞ্চায়েত খাইগাই ডেভেলপমেন্ট নাই অরতা মিউনিসিপালিটি খাইগাই ডেভেলপমেন্ট নাই ও ডেভেলপমেন্ট নি বুমুই বিশ্রামগঞ্জ সেকনা নাই মানে আবচিন বড় মোটামুটি একটা প্রতিরোধ খাই তাবো কোটো পর্যন্ত থাকা যায় আবচিন প্রথম নাম ফেমা নাই নাই আপনি বাজে তাবো জায়গায় জায়গায় অন্য মন্ত্রী থাইয়া না মুখ্যমন্ত্রী কেতাম আছে মাথা ব্যথা ত্রিপুরা রাজ্য বহু মুখ্যমন্ত্রী জায়গা সচিন্দ্রলাল সিং সুকুময় সেনগুপ্ত রাধিকা গুপ্ত নিপেন চক্রবর্তী সুধীর রঞ্জন মজুমদার সমীর রঞ্জন বর্মন আপনি পরে তাবো মানিক সরকার বিপ্লব দেব আপনি পরে তাবো মানিক সাহা আছে মুখ্যমন্ত্রী সিংহ অমংখাই থাতা নিবে ডাইরেক্ট ফাতানি বড় মৌকা বিনি ফাতানি বড় আপনি বাকি চিন্তি প্রসাদ মানি মা সম্মুখায় তমসা শিকার ইসলাম কা এক নম্বর শিকার ইসলাম কা সামনে বিকাশ নো দুই নম্বর আগে সামনে নিনি সামনে কোনো রেবতী নো তিন নম্বর কায় বিপিন আবার কোনদিন জাতীয়তাবাদী কোন দল খায়াকো বিকাশ দেবম আগে উপর মিলবেন কন্ট্রাক্টর খায়ো বুঝি লগে লগে তুই ব্যাগ ক্রিয়ে ফর্ম মিলবেন খাইনে বড় বর্তমান আগে জাতীয়তাবাদী কোন দিন জাতীয়বাদী দলিয়া বিনি কুমার ফসম দেবাল সিপিএম নি বড় আমার বড় ফেভারিট এই যে তিনি রেবতী কোনদিন না টিউজিএস খায়ো না আইপিএফ খায়ো সিপিএম খাইমান চাকরি না হাকা প্রাইভেট স্কুল আর কর্মচারী নেতা আঙ্কার সমন্বয় আপনি পরে বিজেপি সরকার থাকে হাবইনে 5 বছর এমপি চাকা বকরদিন জাতি হামনানি দফা হামনানি ত্রিপুরা বাইকে উন্নতিঙ্গানি 5 বছর লোকসভা আসুকই ত্রিপুরা সানি বাগৈ একটা কক সালিয়া তাও কে করনা আছে মায়া ভাগবানি নে তাও মায়া ভাগবা ফাইব্রিয়ান বিপিন 2019 সিপিএম নি কেনা টিওয়াইএফ নি নেতা সিপিএম নি নেতা নাগাকাই সুনখামানি বড় বালুখানা ফাইমানি সানপুনি ফাইনারসি কজবা বকা দিন পারা সানপুনি ফাইনাইছে তাবু নড়া আনো ঠকগৈ নেমতানি দিন আরো কা কমালিয়াবা মধুপ্র উড়ো থাঙ্গো বড় গুনা নাইটি ফোন এসকট টা বানি নানা তো এসকট মানা বাগৈ একটা নাটক সাজাবাই নিজে পড়াই পুকুর কিসা কই বুকুর কুকে বাকি ঠিক ফাইলে আবাইনা জিবি থাং ফুরুঙ্গায়ো জিবিও থাং ফুরুঙ্গাকা এসকট আমানাও মঙ্গল সংরক্ষা বিনোদ সংরক্ষ
বিরোধী দল নীতিকায় নিজের পর্যন্ত লগে লগে মাতুন কোন পথ পরীক্ষা কোথাও পাই তাহলে কারণ বড়রা ত্রিপ্রাসান বাগে তমসা সিগারি তাবো তমসা সিগারি না যে সিগারি খাইয়ে তমসা ইয়াসিন কেপ্লা তলানি গরম খাইগাঙ্গাই তমসা তমসা মানজাগো আবার সামনে মানজাওকা পরিতুস ত্রিপুরা মথানি ফাউনার কক্করন হাইনাকা কবরকরই boba granam se logiri nai jan lama kosa tan kharba boba gatra to tong huna ti prabo ne to boba granam founder nai logiri nai hingka tamre bage ne kha tamre bage ti prabo thaya ka ne lu pokri po angot pasare bage tu ya po tamre bage ta ke por ne jati upudati inse jojala आगे का तीप्रासा आगे का क्या का तीप्रासा ने बगे निश्चित खोप तो मनो ताऊ का निश्चित खोप मनिया कमामा तो ताऊ ब्रह्मे कमामा ताऊ मुक्ता का ताऊ पुष्कांगा माके ना तो दस्ती करी लो गुरी तो एमएलए ने तो करो दा काम करना तो सार भाई काम करना तो ईएम यारो थांगो एमडीसी नारो थांगो मुसुक बाजार मुसुक व्यापारी लोग मुसुक पाइना थामा है नहीं वो 1800 योनम 1900 योनम वो 5 पाइया तो दाम का सरिता ये रोना सकाबार पुरी नहीं री नोबा आगे उन्हें कोडी सारे 19 पुटी नहीं दो फनो फले आना पुंगे सार नुमा क्या मारने नहीं दाम ने बगे मावान सुरता मार सुनसा भविष्यत बाजी थाना ना आंगवासी तो यार तबो आना ये बुसुर नहीं भगवान बुसुर खाना बा सेमन हो जा माइसाई कम नहीं आमिया वो खाओ खर्चा मना आंगुली सब प्रोसेस खाओ आंगो तो ये निश्चित पुरबा तो अपना जीवन पुरबा तो नहीं कॉप कमानी किंतु आंग सका आंग गुरी हुई काम खाएगा ये काम 1983 में कैनेडा में आपरो निश्चित एक जाकर फैमिली জাতীয়তাবাদ নো বাজিবই जों কোনদিন অন্য কোন দল থাইয়াকো তিনি আইপিএফ দিয়া করে এমএলএ দলতে এমএলএ ইয়া করে তিনি বিশ্বকে তো অন্য জাতীয় দল থানি মাখামু বড় ধরা বিজেপি থানি মাখামু পূর্ণ রাজ্য 3-4টা দল পারমানি মাখামু কিন্তু না আমাগো নাইয়ানি ইয়া করে দাবুছে জাতীয়তাবাদ দল সব ফাইলে অমরনাথ সিংহ শুনাই ताबो कमामा ताबो बसर खुइनान दङो यंला बसर गासे माहाय खानाय जायबो आसिबाय बुबाग्रा न मंसा खायमाया फनगुरि नाय बुबाग्रा फनगुरि लिखा बुबाग्रा नंगरो नाय नंगरो सुनरिया जों फनगुरि बरि बागै जों मावान सुनाय जे ताबो त्रिपुरा राज्यनि मुख्यमंत्री एवं उपजाति कल्याण मंत्री कथा लायो एडिसिनो बाहाय गय ताइबो तोला खिलायना तोला तो खिलायनाया हायके नाय खामाया रांका सुताव केताम कर्मचारी बेतन का सुइता कर्मचारी दल जखन बुबाग्रा न किन बुबाग्रा तो लगलगे तिगले खिका देराका सेक्रेटारि जत रां लेखा रां लिया थाबो मानिक साहाबाय ए विकास सयखाया नों बेतननिया नोंरिया दंमानै आनिमान थाइनो नों सेताबो तोला कायनि नलासिया दा ताबो साय बुसाबति कायनि दरा पेंशन मानमानि दरा साकरि खालामनो बगे फाइल फुलखौ रेडि खाजा नों जखन मन्त्रि नै अमनिनि सिरति निबागिया निनो मंत्री से कोन सम पाइमानो पाइनाय एवं पर पॉडकास्ट हो आताय से आताय किंतु ग्राउंड लेवल रियलिटी हो सांबादिक हो पुलिस की रिपोर्ट आईबी की रिपोर्ट केंद्र की रिपोर्ट आताय से बिसिनो बीजेपी मात्र 3टा जमाना को 3टा अब बचा फेमाना ओ 3टा सीट अथवा बीजेपी रखाय बड़ कांड और যদি না এডিসিও ক্ষমতা
bubagrano seu mukhyamantri samsina mereka sistem 2024 Februari ka Wansukimaya CPM Wansukimaya Jiten Chaudhary bode general seat vote basa boy bubagra tangai kani ani birudhe tipra mothani candidate dia bo buji maya nang thanga di nang tam sanagrana kintu beiman bo to beiman le bogoi ta thangbe 28 বছর 25 বছর আমার আগে 25 বছরের আগে 10 বছর টিপ্রাসানা নং যে খাইনের পক্ষমন খাইবাল নি তিনি বখরা বাজান চেষ্টা করিব সিপিএম নাম সামুসুবো নরক গেছে কোন চেষ্টা খাইলে নরক টিপ্রাসার বাই বিশ্বাসঘাত খাইকা নরক এডিসিনি যে প্রশাসন 80 বছর তমানি পড়েব নরক চাকরি রিকয় মানিয়া তিনি সিপিএম সাইটা কাকায় 2020 সে সিপিএম এডিসিনি হয়তো ওর বিদায় হলে না তিনি 26 আয়ের আগে সবক সরকার তো এডিসিও সিপিএম তিনি সিপিএম নি আমালো কোন চাকরি রিক্লামা লিয়া যার কারণে তাবো সারা ত্রিপুরানি এডিসি এলাকাও স্কুল মাস্টার করি তাবো और রাজ্যনি তাবলি যে সরকার সংগুণাদর বর্তমান সংবর বাই করি একমাত্র 2024 2 তারিখ মার্চ কেন্দ্র সরকার বাই বুবাগ্রা এবং রাজ্য সরকার সহ ত্রিপাক্ষিক যে চুক্তি এঙ্গই চিনি মান থাইনো রিনানি বাজে সই ফেলে মানে বাজেছে তিনি মন্ত্রী ও হাবুলাইও বরং সাকা কেন্দ্র সরকারও নরমন্ত্রী সহ ফাইনি নেসুমা চিনি একত্র জাতি ডাইরেক্ট ফান্ডিং নিনি কম্পানো রোমান স্ক্রিবাই নিনি হানি অধিকার নিনি কামে বনো নিনি তো তামে ট্র্যাডিশনাল যত মানথাই সবটাই কামা জাগনো তাই সব মগর উত্তর খাইনে হেঙ্গাবা जोंताने उप्रो बुसनायबा जोंता आखनि बागै তিনি মন্ত্রী রমাসাও গোবাগ্রা নন মন্ত্রী রেখা গোবাগ্রা মন্ত্রী না রিমানি পরে কোন মন্ত্রী কোন এমএলএ কোন এমডিসি যদি বিশ্বাসঘাতক হয় যায় বিনি পরিণাম হামলা কাগজে ভুটন অনেকজন এমএলএ রাজা ক্রিংকাই গোবাগ্রা বুমু ক্রিংকাই তিনি থানে বাজারে নেন ভিলেজ কমিটির মেম্বার পর্যন্ত চিনি মাইয়া যারা ওরা এমএলএ তো নাই যে গাদ্দারি যারা ওয়ান সুখ তো মেরা যে তিনি জুনার চেয়ারম্যান বানানো চাইকা কারণ জুনার চেয়ারম্যান চাইলে তো পরিদুষ্ট বস্তা সিধা বিয়ার বোতল ভাই সোনার বোতল রমান কুপলো যেভাবে দুর্নীতি খাইকা এক বছর লক্ষ দুর্নীতি খাই মান্দারমানি পড়েছে শেষ পর্যন্ত বড়ি বাইক বাঙ্কা জুনানি চেয়ারম্যান জায়গায় থাকা গাড়ি পাইকা ঘোড়া পাইকা সব কিছু থেকে আর তাও খায় তীব্র মতা হামলিয়া ব্যক্তিগত আক্রমণ তাও খায় ওয়াজিমে হামলার মাঝে বক্তৃতার না সেখানে ও তাহলে মনে ওয়াজি গান সামনে চেখা আমি গান রেসাবই কমানাই কমলে চিন্তি পাবো কবা মানো বড় বাগান খাদের তাকতে ভুকসম মাওয়ান সুপনাই আবা ফাইনাইনো বিশ্বাসঘাতক আবা হাই রাজাকার ফাইনাইনো হাইপানো চিনি বুবাগ্রা সহ আং নরমি বাগিস আং ফাইনাই চিনি স্ত্রাইরনো বাহাইকে কুবই লামাতি ফুনুমান বনি মানথাই নুখনানর স্ত্রাই মাসা বাঙ্গই ব ফুনুমানি ও স্ত্রাইনি বাগিসি আং ফাইও নিনি বাগিয়া লুট যারা লুবি যারা মন্ত্রী ইএম চালু শুনার বনি বাগিয়া আং চিনি থিনাং নি বাগিসান ভাইও অপসভার বনি বাগিয়া তিনি বিনি হামজামার পাই ফেলাইয়া ডাইরেক্ট ফাংশানি তো তিনি বিনি আসল রান করে নি সিংতি ফানো নিনি এডিশনাল ডেভেলপমেন্ট খাইকা পারা কমামা প্রজেক্ট প্রকল্প নারকা কমামা বিনি ওয়ান সুমানি নর্থ ইস্ট থেকে শুরু খাই যত্ন তাও বন তাও বুবাগ্রা যে বুবাগ্রা ভারতবর্ষের যে কোনো বড় দিল্লিও পান্তম নিনি মাদ্রাস পান্তম গুজরাট পান্তম যখন আক্রমণ খাই যাব ভারতবর্ষের যে কোনো লিডার সেখানে সিরি ক্ষমানুগ্লা বুবাগ্রা শুলে শিখো
motai hake nugo আর নুকরান ব্লেজার মিয়া মোসালাই মানে 2021 মোসামানো কবলে মোসানায় রক্ষাব যতন খাংরায় তিব্রাজে খরকুসি দম বরণি দম ও সেখাঙ্গ সাতটা বিধানসভা মিলিবই বাইক রেলি খাইমাছে 70টা yang kwai jong khai ma kai 1000 ta ekta bising go bidang sabha sil ase bai je busuk phukane kok salen te khai kini uklogon hari te nai miya na hari te nai boba gra jodi no khongonong reli khanyan kai jaga dasa miya no borok ni poriskar ka zirani ni borok danon putri nai rani bazar ni borok danon putri nai khoyer puni borok danon putri nai সম্পূর্ণ নওয়াজি দেনানো পুত্র নাই তো যে বিনা পানি নীতি প্রসার দেনানো পুত্র নাই নন এডিসির বড় আবনো প্লানিছি মিয়া দুল ফুনালাই বা দুল সিলাই মশালাই বা বুঝতে মশালাই কা ফিল সিনাই ফিলি তুমি আর মানে ফিলি তুমি আদাga থামসং যে করে সামনে ফিল নাই সামনে মেসেজ নাই নাই মানে সিএম কে ফিলনা পালান মকা মানিক সাহেব ফিলজা চিনাই কেন্দ্রনি যত মন্ত্রীর রাজ্যের মন্ত্রীর এক কাটাম থাকা তাঙ্গে আর রতনা সংথাই গেল প্রণজিৎ সিংহরাই সংতাং থেকে ত্রিপুরাই সংতাং থেকে এসা তা অন্য এমএলএ রকাম থেকে এসা তা মই আর বিনি সিপে নালাই যাক আর খতে কলক মোখাম কুপুর রতন চক্রবর্তী তাং থেকে এসা থাঙ্গিয়া তারপর বিপদ তমু বিপদ যত নিচে বিপদ নাই সামনে সাইডে মান ও তো পুকুর ফালাই মন্ত্রী বদম খাইকে সাইডে মান দিল্লিও জায়গা পাইলে 11 লাখ বর্মরাও পাইলে 11 লাখ লেমুসরও 3 লাখ খাইকে 1 লাখ পারাও খাই বিনি বাউন্ডারি নি ওয়াল সুমানি 14 ফুট 14 ফুট তাহার কোন ছয়া আম তো থাকে না জমলা হয় মানে বকা তো আর তুমি না জমলাই যোগ্যা সাদ্দাম হোসেন 70 ফুট হাবিজে হাত তোমাতে ঘেরমুক্তি লুইতি খাই ভাই ভা ती खाए हुआ चला क्या कथा खाए के तो निकाला कुछ जगह ए सद्दाम हुसैन क्या हुआ तांगे জনগণই কিছু খাই মারি যাব শুধু বেড়াইবো আনি সিরাং নিতারাং আনি রাং আং এডিসির মন্ত্রী নেবর ওয়াইসি মন্ত্রী আগিনু খাবে রামপদ জমা দেন রামপদ হিয়া পান বড়খাই রামপদ সিনু রামা নাইতো বরানি ও রোমান স্ক্রিপ্ট ন বিউটি খাইকে বন রাঙ্গু হেও রামপদ বসো angkai dari sini afata bufata bossu bufaku sampai bagi apa di jalan sa dari sini bagi apa di jalan sabo puno chandra songrong kata omo hai playe le terus boro musika আর কেবো তাও আসছে শিক্ষিত নেই হার এত হুর বাড়ি খা চিনি বড় লোক রোমান স্ক্রিপ্ট তুই অ্যাবসেন্ট একথা বলতাম যা নং যাচ্ছে কোন ছাড়ে দেবনাগরী ঠিক আছে সিংহ দেবনাগরী বসি নাই কিন্তু ত্রিপুরাতে বাংলা ভাই মা সরস্বতী মা তমলা পরিষ্কার যত দেবনাগরী খাই শুবাই ইংলিশ মিডিয়ামে যত ফলো শুবাই খিলি ফুটি সাপ মানে মানো কোন বাংলা মিডিয়াম ন তাও দেবনাগরী অঙ্গ অক্ষর বাই ফেরনা মানো বাংলা ন जोंना हायगाय थंगौ आर थंदानि जोंखाय मोसावो पुतला मोसावो ताई बुसो मोसारि जाखिनाय बनि बागे न दिनैनि मावजे कनफारेन्स बनि बागे आं सिना खायगा जों अमपाय जतन एकदम पारगो थाङै माइसा लायनाय जोंखाय पारगो थाङै माइसा फाना आबार मुंखेबेते गेसे नुखा रतनना बाखिनगर बुजनगर एलाकाओ मुखो करौत माने बीजेपी नि टिप्रसानि मिटिं खायरे गया
বড় খাইগা ইয়ার ফুলগানানি দুর্গাবাড়ি চা বাগান আছে তামনি সাইবা পিকনিক জানাই হিবাইদে পিকনিক জানাই হিবাইদে পিকনিক জানাই হিবাইদে যত থাকাবে নেমেলে উল্টা আগামী এডিসি নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টিকে জয়ী করতে হবে ইস মজা পিকনিক জানা ভাইব ভারতীয় জনতা পার্টি তো আসলে হেঙ্গা বলে পুঙ্গা খাইবা খাবে অবিচর ন ভক্তি নাই আবার বছর আমি দেখি একটু করোনা লাগে আইতাই গো মুখ্যমন্ত্রী থানসিকা আপনি যেখানে ভাষণ দেন রোমান স্কুলের বিরুদ্ধে এটা তো বক্তৃতার মধ্যে কম লাগে আমি কি জানবো পরিবারকে খাতেন তা করো চিরমুখে শ্বাসটা বোবাগ্রা পুবুইবাই থাকতাম তাবুক পর্যন্ত ভিলেজ কমিটি থেকে আংলা অন্তত গ্যারান্টি দিস খারাপ মুসকামি ভিলেজ কমিটি এবং অরত আইন কন্টেস্ট থাইয়া বিনা প্রতিনিধি থাইয়া কিন্তু 2000 মানে 26 দিন মে মাস দিন ভিলেজ কমিটির নির্বাচন হলে ত্রিপুরা 60% এবাব বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেলা বরাবর ফোন করি নাই মজুনারে সুন্ন কেস রিউল খারিউল বরনি সোয়াকে ফেবাই গাপি রিউল সুন্ন দম খাইমাংলা আবরি জবাব সিরিয়াবা মারাত্মক কমু নর বাইকের জবাব রেনানি আবচিন ইয়াদত কমু আমি অবশ্য বলছি না আপনি উপরে আমাকে চেনা আপনি জন্ম নিয়েছেন কিনা আমি জানি না সেটা আমি যখন এমএলএ বুথে দাঁড়িয়েছিলাম আপনার জন্ম হয়েছে না আমি যখন এমএলএ হয়েছি আপনার মানে কোন ক্লাসে পড়ে আমি জানি না কলেজ তো বাকি দিলাম ঠিকই সার্ভিস এইভাবে মদ খাইয়া দাও নিয়ে গেছে এরপরে লিগেল সাইডটা আমরা দেখালাম করেছ এই লিগেল আমরাও দেখবো টাকা কেন লিগেল ইলিগেল আমরাও দেখবো হ্যাঁ আইন খাইতে মোর তুমটা আপনি আগে আপনি তো মানিক সার লোক ভালো করে দেখে শুধু বিয়ান্তিয়া মানে গাড়ি বেঠা না শুনি নাই তো বাইলেন বড় বড় দ্রাস और ফালিত মানে কত মুগিয়া মন প্রপুষিত ফালিত লামা লামা চিন গরম কুসু কষ্টরিকা তারপর কষ্টরি তঙ্ক প্রতিরূপ মা কেন আইছে গরিবাগে তেল খাওয়া যাবো না স্বর্ণ মন্দির হয় 3 তলা পার্টি অফিস হানিছে মারে খাই তোমার হাবাই বলা যাবে কি আর পার্টি অফিস খাইলেন হেজা মারাবো তামো তামরা গিয়ে সাকাবো সাবো জয়িকা তীব্রমতা জয়িকা তুমি পুরা ইয়া ইয়াই ভাবে খাইতে পারো সিমেন্ট রান্ধবে সিমেন্টের টাকা কই মাসে এখন একটু গুণবলা করে দিব এটা আমি জানি না আমি সাকাবো সিমেন্ট দোকান মালিক দিয়ে দিয়ালো তাড়াতাড়ি সালাইতা দিদি থাকে না ইন্দ্রজিৎ কই মাস থেকে মন্ডল প্রেসিডেন্ট মামানে পুলে অন্য কাকা ওলা গেট খাইয়া ওলা গাড়ি কি ভাইয়া বিন্তাম তঙ্গু বুইনবর্তী খাই যাব কন্ট্রাক্টার নেব আইতাইব কন্ট্রাক্টারি রান্না থাকি না বিপিনু সাকা মাদাই রিফিট যাব আসলে পড়বাই পড় নেগু পার্টির লগে রিফিট যাব আমি আনা বড় কথা বিজেপির বড় ছাতা আরে সার বড় সাইনিয়ারে কাম আর দিন বিপি দেবা খাকা বসে দিনে রাংতানি যাবা খাকা তাই বাকি রোগ আমা একে বড় রিফিট কাটা আছে আওয়াজে তীব্র মত আছে থো তীব্র মত আছে শেষ হইয়া আর আই কথা তাম না মখাঙ্গো ও রুমাল খাওয়া কই দয়না বাঙা থাংলায়ো দয়না বাঙা থাকা ওলা গাড়ি ফিকলাইকা তোমারে কয়েকজন বড় আর ফোন কইও তানসির বিরুদ্ধে কেস খাইছা সব কেস খাইবা নং বড় থাংবা মুসুদা খ নং মুসুদা খ নন তো কেউ কেস খাইয়া আদিন দয়না বাঙা আং থাইয়া ব্লাইছো আং নন সুসুঙ্গা নং দয়না বাঙা থাদা থাং না আং নন সিঙ্গাবলে মানে বথাং জাগি না সুন্দম দানো বথাং জাগি আং সাগা জাংনা তানকা আছে তাংনি ও সেখান সিমনা সারা সিমনা মিলে ওই মাত্র 22টা বঙ্গি বাইক ওই আমি গাড়ি পরে মানে আমি জানানো করে সব ফেরিতে রাখি পা ওরে 22টা বাইকা আসেন যা সে 2000 বাইক লাইন মাসে সে সুই খাইয়া গো
kesen no busuk nih. Asik zat kesen. Hai perkai to bahasa ni apa? Asui kayaknya punya usui kayaknya mohon nih. Keingkar bagi corik. Apa ni mungkin nak kajian tak boleh bukan. Sempur nama sinai. Dopano palai. Dopani bagi orang sanai. Dopano seske tuan singkapi. Sem punya raji kamu. Nangai rastri kaya kan kamu. Tangi kaya kamu ba. Ani impus kamu online nunggu kamu. Abrang cup kaya kamu ya haji. Bini प्रतिभात्मा kene. Mana bagai jauh desa. Ini ni je mau program nor jotan kena. Parat sama je, asul lagi, wato tangdi, sensor kali. Protek wato dini busuk, bunyi busuk, dilet busuk, tatar pore jara bayar putar busuk tong, sawo bayar tong, senjidi pahana guys. Apa kaya kan? Ekdom dicinta tong nai, leadership kahaman nai. Maximum share and pay, tang paya, ini nai salah paya, tamo karom. Ang tinoro pasai tu, ang jauh candidate tu dah nongnya, ang Saiman, neng jauh tini member orang final, neng si candidate mana kau the guarantee di mana nung saksa. Nana monitoring committee ni member ka chairman ka, neng sak nong ansur kene de, neng pusat kalau tini di sini kam kaya. Neng jauh block committee nono, khorsa leader song ka, neng block committee pusat dah itu palang kaya. Neng jauh nono ansur ni secretary president song ka, neng pusat kalau tu ansur ni samtang ka. Kuri saruni, parani, ta lamani, tu ini korpusuk nung, borobe kok salaika, sama kene. Maya, bukti tamani yang neng macam sama bayar sudah kau. Samung kai kan? Us samung neng tu isi nono, boy kok masih neng. Bagaimana kotor ya? Dopa se kotor. Dopa kotor nung neng runa baru lakai. Dopa kotor ya, rang si kotor. Muat marga ni tahu tak kesel, apa si kotor? Ni kandel. Mungkin tu mana? Nira kai tu masih bitut dia macam flat, herang. Usahakan musik dongke, wajib channel. Project ni foto telangai si juta wajib thaper thap, besar budi tu ni kan. Apa nak kata sekali? Pai juga ni kata, andor sukutin kata doktor ni kata bobo. Mana tahu ke apa? Kedara ketam ke bakat tu ni zakar. Bibing smith saya tu jaga, ini juga ni dalam bah. Ati kaya tipra sana, buat sekarang ni Photoshop ni kaya, kuno dia ngelat, jauh naik kaya ni, bini bicara naik. माननीय प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह मुख्यमंत्री, आप किसको सपोर्ट करेगा, बुबागरा को कि मुख्यमंत्री को? नहीं, कौन किसको सपोर्ट करना है आपको, बुबागरा को कि मुख्यमंत्री को? तो बस Jadi sebut kamu, mohon ikutan kamu. माननीय प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह मुख्यमंत्री, आप किसको सपोर्ट करेगा, बुबागरा को कि मुख्यमंत्री को? नहीं, कौन किसको सपोर्ट करना है आपको, बुबागरा को कि मुख्यमंत्री को? तो बस Jadi sebut kamu, mohon ikutan kamu.
राज्य के माननीय मंत्री हमारा आदरणीय सुशांत चौधरी जी के नेतृत्व में यहाँ जिस तरह से एक ऐतिहासिक रैली हुआ है, सिर्फ खुमलुंग में जो मंडाई का एक पार्ट आता है और टकाटरा का एक पार्ट आता है, इसको लेके हमने एक जो रैली किया है, लगभग यहाँ 4,000-5,000 ऐसा पब्लिक का गैदरिंग हुआ है। विशेष रूप से महिला ज्यादा आया है, तो ये तय करता है कि अगले दिन जो चुनाव आ रहा है टीटीएडीसी में, ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार होने जा रहा है। ये लोगों ने निश्चित कर लिया इस बार भारतीय जनता पार्टी को एडीसी में सत्ता में लाना है। जिस तरह से हमारा देश का यशस्वी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिस तरह से हमारा राज्य में प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन का सरकार काम कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों के पास डेवलपमेंट पहुंच रहा है, ये सब देख के पब्लिक अभी मन में ये ठान लिया इस बार जनजाति समाज भी भारतीय जनता पार्टी को खुमलुंग में लाना चाहते हैं। और जिस तरह से पूरा देश भर में काम हो रहा है, ठीक वैसे ही हमारा खुमलुंग या एडीसी एरिया में और भी डेवलपमेंट हो, लोगों का ये मानना है। और लोग मोदी जी को, मानिक शाह जी को विश्वास करते हैं, इसलिए आपने देखा है इतना शॉर्ट टाइम में हमने ये अरेंज किया है, लेकिन इतना लोग यहाँ गैदरिंग हुआ है, हम भी कल्पना नहीं कर सकते इतना जो आया है। तो ये मोदी जी का नेतृत्व में, मानिक शाह जी के नेतृत्व में, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी का सरकार जिस राज्य में भी है, वहाँ जिस तरह से काम हो रहा है, अभी हमारा राज्य में भी जिस तरह से डबल इंजन का सरकार काम कर रहा है, ठीक ऐसे एडीसी को भी ये जो आज का रैली है उसमें जय निश्चित है। आगे 2026 में एडीसी में बीजेपी का गवर्नमेंट जो करने के लिए क्या मोटो रखा गया है कि दोनों जाति लोगों के लिए? देखिए, विशेष रूप से हमारा जनजाति का जो डिमांड है, जिस तरह से सीपीएम ने 25 साल में जनजाति को पिछड़ा कर दिया है, बहुत सालों से हमारा जनजाति डेवलपमेंट से पीछा छूट गया है, तो उसको रिकवरी करने के लिए हमारा सरकार, जैसे कि आपका एडीसी का नाम पहले हम चेंज करेंगे, ये टीटीसी होगा। और उसके बाद यहाँ जो सीट वगैरह है, ये पहले से ऑलरेडी कैबिनेट में भी पास है, असेंबली में पास है, जो 50 सीट होना है वो भी होना है। विशेष रूप से हम जनजाति जितना ट्राइबल यूथ है, सरकार की ओर से, चाहे वो ट्राइबल हो नॉन ट्राइबल हो, हम सब मिलकर यहाँ पहले बेकार लोगों को रोजगार देने का काम हमारे सरकार का काम देगा। और जिसको अभी यहाँ एडीसी में हर किसी, मतलब जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिल रहा है, उनको भी हम देना है। मतलब प्रायोरिटी बेसिस हम जनजाति का डेवलपमेंट करने के लिए जो काम करना है वो हम सब करेंगे। एडीसी में टीटीएडीसी का अभी जो सीएम है वो टीटीएडीसी में एम्प्लॉय के लिए कोई पैसा नहीं दे रहा है, ऐसा कल बोला था। इसमें बीजेपी का तरफ से क्या स्टैंड है? देखिए, ये ऑलरेडी हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, उन लोगों के पास सब कुछ पैसा दिया हुआ है, फिर भी कुछ मैटर नहीं है, कुछ विषय नहीं है मैदान में रहने के लिए ऐसा कर रहे हैं वो लोग। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का विषय है, उनका क्या प्रोसीड्यूर है, क्या उसका मैटर है, वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से देखा जाएगा। मैं एज ए पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते मैं ये हमारा दृष्टिकोण से मैं ये बोलना चाहूंगा कि हर जगह में पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। लेकिन बीजेपी की प्रमुखता जो है, अभी एडीसी में अलायंस तय हुआ, वो निश्चित नहीं, वो हमारा दिल्ली तय करेगा हम अलायंस में रहना या नहीं रहना। फिलहाल हम ये मुद्दा में है कि हम अकेले सरकार बना सकता है और हम इस राह में चल रहे हैं। माननीय प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह मुख्यमंत्री, आप किसको सपोर्ट करेगा, बुबागरा को कि मुख्यमंत्री को? नहीं, कौन किसको सपोर्ट करना है आपको, बुबागरा को कि मुख्यमंत्री को? तो बस সামনে রেখে আজকে কুমলুঙে, মানে কুমলুং তো আপনারা জানেন সাজানো বাগান, বাংলাতে জানেন, এই সাজানো বাগানে, এবং এটা মেইন হেডকোয়ার্টার আজকে এডিসি, সেখানে এত বড় একটা
আমাদের র্যালি হল এবং এই র্যালির নাম দেওয়া হয়েছে এম্পাওয়ারিং জনজাতি অ্যান্ড এম্পাওয়ারিং ত্রিপুরা। তো এইরকম একটা র্যালির নাম সাথে আপনারা বুঝতে পারছেন যে ভারতীয় জনতা পার্টি মোদিজি যেভাবে বলছেন যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ, সবকা প্রয়াস আর বিকাশ, ইয়ে সবাই হওয়ার দরকার। এবং আমরা দেখেছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যখন প্রধানমন্ত্রী হন তারপর থেকে আমরা দেখলাম যে জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য উনি যেভাবে কাজ করছেন এবং আগামী দিন জনজাতিদের যদি সত্যিকারের যদি উন্নয়ন করতে হয় ভারতীয় জনতা পার্টি ছাড়া কেউ করতে পারবে না, এতটুকু আমি বলতে পারি। এবং মনে প্রাণে আমরা সেই কাজটা করছি, আমাদের সরকারও সেইভাবে কাজ করছে এবং আগামী দিন এডিসির বর্তমান যে অবস্থা সেই অবস্থা থেকে যদি আমাদের পরিবর্তন হতে হয় তাহলে ভারতীয় জনতা পার্টিকে পূর্ণ সমর্থন যদি করা হয়। এবং আমি নিশ্চিত যেভাবে মানুষের জনজাতিরা বিশেষ করে এখানে সব সম্প্রদায়ের এখানে বাস, কিন্তু জনজাতিরা যেভাবে ভারতীয় জনতা পার্টিকে এখন বুঝতে পারছে, এতদিন ধরে কুম্ভরাষ্ট্র আমরা দেখেছি কিন্তু আসলে কাজটা কিন্তু করছে ভারতীয় জনতা পার্টি এবং সমস্ত ভারতবর্ষে আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে যেভাবে মানুষকে সমর্থন জানাচ্ছে সেভাবে ত্রিপুরাতেও আগামী যে ইলেকশন হতে যাচ্ছে আমাদের এডিসি ইলেকশন, শুধু এডিসি ইলেকশন না বিসি ইলেকশনও আমরা বিরাট জয় নিয়ে আমরা আসছি এবং এডিসি অবশ্যই আমরা এডিসিতে আমরা সরকার গঠন করব। স্যার একদিকে মহারাজ বলছে যে এডিসি বেতন নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ওনাকে দেখা যাচ্ছে টেকনিক্যাল প্রবলেমও তো দিয়ে দেওয়া হয়েছে, এর মধ্যে কোনো সমস্যা নাই। কোনো না কোনো জায়গার মধ্যে যখনই কিছু একটা অ্যাব নর্মালিটি কিভাবে খোঁজা যায় তার জন্য এগুলো করে, এইভাবে আমরা কোনো সময় আমরা এগুলো করি না। এবং যখনই আমার গোচরে এসে সাথে সাথে আমি জিজ্ঞেস করলাম, না না ওটা দেওয়া হয়েছে, টেকনিক্যাল কিছু সমস্যা ছিল সেটা দেওয়া হয়েছে, এরকম কাজ আমরা করবো কোনো অবস্থায় আমরা। সুপ্রিমো ইয়ে আরো आप जानते हो ऑलरेडी आप लोग जो हॉस्टल से गवर्नमेंट का हो, एजेंसी में हो या जो प्राइवेट में हो, तो सभी जगह में हम लोग अभी 80 रुपया से 100 रुपया बनाए और हम लोगों का जो गवर्नमेंट का बजट है वो 30 करोड़ का ऊपर खर्च उसमें अलग जाएगा। तो हम लोग सब जानते हैं वहाँ पर जो हमारा आने वाले दिन और बच्चे लोगों को खास करके जनजाति बच्चे लोगों का फ्यूचर है हमारा त्रिपुरा के लिए, और इनके लिए हमको और भी बहुत सारे कुछ करना चाहिए। जो चीज अभी एडीसी में नहीं हो रहा है, स्कूल हो और कॉलेज बोलो जो भी है, हम लोग एडीसी को अब देखोगे आने वाले दिन एडीसी कैसे डेवलपमेंट किसको कहते हैं आप देखो। माननीय प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह मुख्यमंत्री, आप किसको सपोर्ट करेगा, बुबागरा को कि मुख्यमंत्री को? नहीं, कौन किसको सपोर्ट करना है आपको, बुबागरा को कि मुख्यमंत्री को? तो बस Sini semua kamu, wahai kita kamu. বাংলাদেশেরও এডিসি দখল খাইনা গেলিয়া, বাংলাদেশেরও কোনদিন এডিসি দখল খাইনা গেলিয়া তারপর উপর মুজু খাই চলে দিই, কারণ তুই ওখানে অরিজিনাল মালিক, ওখানে জিনিসের অধিকার আগে যে খসড়া ভোটার যে সাকলাই জাপানি আরো বব পারা বব কামিনী বরগ্রগনি বুমুং হাবলিয়া বব কামিনী বরগ্রগনি ভোটার লিস্ট বুমুং কাঠালিয়া আবরগ্ন চিনি যারা অঞ্চল নাই টংনাই রক বিসি নাই টংনাই রক প্লাস চিনি ব্লক কমিটি जों যতন পাল খাইন जों आ বিষয় রগ্ন आ সাবজেক্ট রগ্ন जों মাছে থ্রনাই চিনি বিএলএ বুথ লেভেল এজেন্ট রগ্ন আন কইনা নিমু সুগো নরক যতন এলার্ট টংবাইদি
তিনিও বেশিরভাগ যিনি TWF नि বরক যিনি বোমা বদল নরক গোबां नुखुखा नरकबो তিনি টিপ্রামথা তে YTF नि लगे लगे नरक गुरिरक एक्टिव मानो इलेक्शन नि मेटारो कारण खसरा भोटार तालिका प्रकाश माने यागुलो के कोनो बजागा ऑब्जेक्शन खायनानि नां बजागा कमप्लेन खालायनानि नां बो बुथ नि बिसिगो क्लाइजा चिनि बुमुं काथायाखौ आमरक जों जतन खायलाय दं हिंबानो कायसाबानो कारजायावै जत जागानिनो जों बुमुं किसमनानि नांगौ आमनो जों गाहामखाय सिरियासखाय दिनैनि सिमी जत गामिनि लुखुरकनो एलार्ट ओंगै सामुंगा खायलायनाय जों साइमानो बोसोरगांनि साल बिसि इलेक्शन तो मा खायसिनाय न कारण चिनि बुबाग्रा सुप्रीम कोर्ट केस खायमानि परे न बिसि इलेक्शन मे मास बिसिखौ पाइदि नै सुप्रीम कोर्ट नि जज बाय सुप्रीम कोर्ट नि हाकिम बाय साखलाय जाखा যদি খাইয়াকে नरकनि सरकारनि যারা অফিসার দंनाय বর্ণ সাসপেন্ড পর্যন্ত খাইनाय हिनि साजाकमानि चिनि भिडिअ रेकर्डिं जों नुजाखा बेखौ अमहायके चिनि दिप्रासानि बागै प्रत्येकटा बुथ उमरुमरुम इलेक्शन बारे उमरुमरुम बुथिके अब केस रिलायै जों चिनि मानथाय सखायनो जों नाहालायसिना आबनो जों वानसुमानि नांगौ रंगिया नि ताबो बुबाग्रा दंफानो त्रिपुराव भाई दिप्रासारनो मोथां नानि कग्नो वानसुलिया दिप्रासानि मानथाय सखायनि कग्नो वानसुलिया इलेक्शन नि बागै वानसुलिया गाय दिनि साबो खायखौ सुप्रीम कोर्ट 50 लाख कोटी रां खरच खालायै ओ हानि दिप्रासारनो बानसिरिनानि ओ हानि दिप्रासारनि मानथाय सखायनि बागै चिनि बुबाग्रा गरिथाय साबो सामुं खायदों आमनो जों वानसुगानि नांगौ दिनै जों जतन अरगा बुबाग्रानि वारियर्स बुबाग्रानि सिपाइजों अजाला जों केबो केनेकेखौ बतर बजिगन बिनि पुस्काय हाय बिनि के ल पुस आमथिया जों जतन समान हायनि बागैनो जों दिनै अजागो नरंगय बाक्सा जतन तलावा आफुगैनो चिनि कक्सा पांगानो जों दिनै खायलायनि नि वानसुमानि बोले जों थिखा आसुलायजा गेदेसा नरंगय गाना बुंगो जों साकसाकनो जों त्रिपुरा हानि लिडार जों सिनानि जत इस्लाय कटर लिडार आमते हायके वानसुगे जों जत समान जतनिनो कायसा बुथ दङ ओ बुथनि सेम भेल्यू अब केबोनिखा आं मन्त्रि था आं एमएलए था आं एमडीसी आं साबजुनाल चेयारमेन आं बिसिनि चेयारमेन आनिखाय बुथ केकरा गोबां आमते हिनानै कुनो लामा गरै दमुनो जों चिनि दिप्रासारनो मोथानानि बागै याफ्रि दाबो सेयाखौ गाय जों चिनि जत दिप्रासारनो जों मा बुजौलायनाय चिनि दासिम चिनि बरं गोनां इयामनो साका जे गोबां मा बरगनो रां पैसानि लुबे पावारनि लुबे तमसा सिकारि बाय थंजागै दंमानि गगनो बसावै खनानिखा आव लुगै दं चिनि आमथायावबो दं मबदाहाय गोबां मा बरग रां पैसानि बागै बोसा बोसैनि कग्नो फानाव चिन्ता खाया बुसुग्रमनि कग्नोबो वानसुगिया बरग जे खापाना मुइ दंथं दाबो बर्तमानो जों जे सावै दंमानि जे मानथाय मानै दंमानि अमबायनो जों तंखतके थांलाय मानखाय दंगो भबिष्यतनि कग्नो जों के वानसुगिया हिनै बाक्सा बीजेपीओ थांलाय दंमानिरो जों नुगै दङ पियाबा बंनिबो बोखाले बिसि तंखयाना कारण गुरसावै रांसावै गुबुनि बदलाव थांनानै आबो उंयाबले किन्तु चिनि तिप्रामथा बुबाग्रानि लगे फायखांखै बोखा आसकेन तंथमा मानो खाकसामा मानो जेनि आंनि जबाव बुसुर साक्सेसनो बुसुर साक्सेसनि आबो उलिको तबेके जों बोखाबाय चिनि खाव ग्राक खाय जोंजे दफानि बागै चिनि बोसाबुति रोगनि बागै जों सामुंखाय दंमानि आं बाय बोखाव अनेक नानि सान्ति मानो मुक्तुरि मानो कारण जों गुबैयो दङ जों कुनु दिन रां पैसानि उक्लगो दंया नों जुदि सामुं गाहाम खायबा दंखांखै रां पैसानि उक्लगो आहिनाव फायनाय चिनि सात गाहाम दंनाय नांनाय सरि गाहाम दंखांखै रां पैसानि बागै कुनु
as obabunan nangya tabukai jeng thuyde thamai kheba sawi tomlena lama রাজনৈতিক বদল জানানি হামজানো মদত খাইতো যে ও ভারত সরকার ত্রিপুরা সরকার যে সরকার চলিত বঙ্গি লগै थांगासिनो जों मोथांजानाय मासानाय मास नंनाय आमथैयाबले किन्तु चिनि त्रिपुरासा अ हानि बुसा जों अ हानि अरिजिनेल मालिक जोंखाय जों पावार बिभागे रां बिभागे राजनीति खालाया जों राजनीति खालायो चिनि त्रिपुरासा दफानो बाहायखे मोथांनानि बागै चिनि बुबाग्रा आमोनो कुथुब के वांसु जे ओ हानि ओरिजिनल मालिकनो बाहायके गंनि अधिकार रिनानि बाहायके गंनि मानथाय सरकार रिनानि आमोनो चिनि बुबाग्रा कुथुब के वांसु साबो बो पॉलिटिकल पार्टी तामो खाइतो साबो बियां तामो मुइतो बो नेता राजनीतिक पार्टी को जबरदस्ती राजनीति खाइतो आमोनो नायखनानि चिनि बुबाग्रानि समय गरै बुबाग्रानि वांसु मुंके ओ हानि प्रसारकनो अधिकार रिनानि तारमाने गुबुननि दफा ओ हानि अरिजिनेल मालिकया बंनि बिरुद्धे जों फाइटिं खालामनानै आगोखौ बुबाग्रा सायावले दाबो बिसिओ चेयारमेन मेम्बार बुरिरंगो मास खालामनाय आबो खालामना नागिया अटोमेटिकली लीगल एगो आइनसो दङ बो बिसिओ बुरि चेयारमेन नाय बो बिसिओ ला चेयारमेन नाय आबो सरकारि बेना नोटिफिकेशन नम्बर फैनाय आबोनि बागै कुनो वानानि ग्रै जोंनि बुरिरंगनि नाम ताबु आगिबो दङ ताबुबो दङ अलबो दंनाय आबोनि बिसि टिप्रामो थानि चिनि गाबले निफ्राय चिनि बुबाग्रा तेबो हामजा दुबो बो नुगै दङ चिनि त्रिपुराव चिनि टिगाबले ब्र चिनि बुरि गदल गुसिके सामु खाय दं जेटा प्रमाण अ फलन आमते कुनो सानामन आर बुरिरंगनो बुबाग्रा जे प्रायोरिटी रिवि दङ प्राय बुरिरंगनो जे हामजा मुं याफानि दङ आबोनि प्रमाणबो जों नुबोनो दङ किन्तु चिनि वाइटिए जेटा चिनि सिख्ला बदल बरफनबो बुबाग्रा जेकुनु बेफाराव बंनि लगियो दङ कारण चिनि सिख्ला रकसे चिनि समाजनि चिनि सोसाइटिनि बिसमान गा ओ बिसमान गराक दनि खांगाय चिनि बुरि बदल लगियो दं खांगाय तेता मानाय दंबा बोसोगांनि सालो तेबो चिनि टिप्रासा ओ टिप्रामथा बुबाग्रानि लिडारशिपो तेबो गराक उंगै दङ ते उंनाय हयतो खरसा खरसु लिडार रांनि लुबे पावारनि लुबे बीजेपीओ थाङै नमानो आबो थाङै न आबो जों नों आंके कासुइना रखमाया कारण बिनि का लुब ओ लुब लालसा आबो बिनि बोखावा आगिनि सिमिन दङ नानि बागै बो कासु जागाव दङै मानया बो थाङै जे जागा रां जे जागा पावार वारो थानाय बिनि गोसाबुदै बुसु टिप्रासाराव बिबागे नेक्स्ट जेनारेशन ताबंनाय आमो वानसुनानि बिनि जरा गरै बिनि गै सुदो आं रां मांखायनोबो आं पावार मांखायनोबो आमसे बंनि नाहारमो आबो कुनो ताबानानि नुकामले बुबाग्रा प्रत्येकटा बिसिओ जों 250 जन नबो रिगनाय रिखा तालिरिबा हामजादो बुरिरक बोथिकांगो आगुइ फायखामानो गुनो दफाते पिसक उग्लबो उसुरुलिया आबो आगु सिनायनो खुतुंरियो तांगिरि चिनि जेनारेशन चिनि बुकुमु मुकुमुनो रमई नारे तन्नानि बागै चिनि बुबाग्रा चिनि सभाफ्राव चिनि जे रिटांमानि सिस्टेम रो अफरबो चिनि स्रायरकनो जों मा फोरोंनाय आबो ओंखा चिनि हुकुमु मुकुमुनो नारना बागै बदिनि सामुं खायदोंमोन ए जों साइनो चिनि अस हेदामारा ब्लकनि बिसिङावसो 19टा जुदि बिसि दं खांगाय 250 दं खांगाय प्राय 5000 कासा कासि चिनि बररकनो चिनि बुरिरकनो बुबाग्रा रिगनाय रिखा खोदों बामते हेनो 5000 नि उपर बररकनो खोदों रिखा ओंखाय दाबो दासिं चिनि बरं गोनां इयार सानानै जायथखा मिया खुमुलुंगो कायसा रेली नुखा आंबो ससियेल मिडियायाव आर रेलीनि स्लाय 10 गुमान खायै जों फायनाय सालो खुमुलुंगो रेली खायनानै थाङै दङ चिनि सिमनानि हयते जे 5000 बुरिरकनो रिगनाय रिखा आ दिनो बुबाग्रानो लगिरिनानि बागै जत्त बुरिरकनो तांखावै
bubagrani je norok hamzat mani mari norok mari adino norok ari grano kanai bubagrano ma phunungnai anga takayo busikang te ek sapta rokni bisingo amo saklaijak যে মানে এক সপ্তাহের বেশি কোনো প্রোগ্রাম খাইছি নাই যে যিনি ত্রিপ্রাসারক বুসেত গ্রাক বুসেত নাইথত বুসেত তাবুক যিনি নেক্সট জেনারেশন ইবাগै বুসেত কমিটেড বুসেত ওয়ানসু जों फाइनाय एक सप्ताहनि बिसिङाव खुमुलुंगो कतर रेलि खायनाय आ जागा नो प्रमाणनाय फाइनाय सालो त्रिप्रासारक देवायसा अ हाव original malik फिनाय आबो जों आदिनो प्रमाण खायनाय गाबोन दिनै आं जत अ हलो मानदागा दिनै TWF रो कयनाय मुजुगो खरकसा करायावै जे बरक रिगनाय खोदों मानखा आदिनो जे गारि नांसा आबो जों रिनाय किन्तु सिमनानि हयते 10,000 नि बरक कम गायलायला 10,000 बरक जिनि सिमनानि जों थांनाय आदिनो बुरिरक 5,000 जोलारक 5,000 बुरिरक अलरेडी रिगनाय खोदों रिपायजा जोलारक नबो जों रिनानि बागै बुबाग्रानो साजाक आमो उंनाय itu jelarok YTF di Pramota Miliwi जों 5,000 बुरिरक 5,000 आदिनो जों थांनाय प्रमाण खायनाय सारातिर प्राव सिमना एक नम्बर न जों आदिनो फुरुंनाय तांनै फुरुंलायनाय गाय जों मियानि रेलि नखा दिनै एडिसिओ दखल खायनांगौ दखल जों कोनो दिनो बांलादेशिरावनो एडिसि दखल खायनांगौ रिया बांलादेशिरावनो कोनो दिनो एडिसि दखल खायनांगौ रिया ताकुर बुकुर मुइदु खायदोनि कारण जों अहानि अरिजिनेल मालिक अहाव जिनिस अधिकार दबफानो जों जेंना दांगै थाखायनि वानसुगै एडिसि एरिया 6 शिड्यूल जिनि काका समा आंदोलन खायनांगौ यागलो समाजरण त्रिपुरा नगेन्द्र जमातियासं आंदोलन खायनांगौ यागलो जों 6 शिड्यूल मांखा अ 6 शिड्यूल हुंगाय जिनि त्रिप्रासाद साराय तमानि जागा अ जागानो जों कोनो दिनो ओइ बांलादेशिरावनो जों याफारिया ताखरो बखरो जे बरक बांलादेशिनो याफारने बागै खबाय दङ भबिष्यत बंगनि बागै बंगनि फोसाबगिरिनो परनो सुनाय नरक तामनि बागै उ CPM rok urbasto agमन चाय ओ जे urbasto rok no नारन माहायनो दाबो दिनै किसिता त्रिप्रासारक जे बरक पावर लुक उंगै दङ बरक जे बांलादेशिनो एडिसिओ किसना मुजुगागै दङ एडिसिओ सरकार फायनाय फाय फुरुबि जों आबो फायनाय एक सप्ताहनि बिसनो दिनै एडिसिओ दिनै बुबाग्रानि मिसिंखै गायसालो बुथुम पादा रेलिनाय आदिनो जों आ प्रमाणनाय सांखाय नखरबायदि बंगा खरसा खरनै जिरानियानि मोहनपुरि बरक तलाङै सारिकानि मोसावै दिनै त्रिप्रासाद खरक जे खरनै खरक थाबारा मोसाबाय त्रिप्रासाद दफानो जों कोनो दिनै फालरिया कोनो दिनो दिनै दफानो जों जे फालरिया दिनै दफानो जों बुबाग्रानि बिसिंखै जों सुरक्षित नारनाय दिनै बुबाग्रा बुसे कष्टकै फाखाय दं आबो जों वानसुमा नांनाय दाखुर बखुर जों दिनै जतर लिडार आइनि बागै जों गामियाव थाङै दिनै फायनाय रेलिनि कक जों जत लोगोन BCO वर्ल्ड वाइड मिटिं थायै आदि जों जवाब मानिनाय ब जवाब एडिसिनो बांलानो जों दखल रिया आ जों फायनाय दिनाव दिनाय आं प्रत्येक मिटिं खांगाय अं अपयनो मान मासावहाय बक पयन के जों जे अहानि बोसाहिनि दंलायो जों जे अहानि अरिजिनेल मालिकनि दंलायो नोंसिन थानि गायसा पद प्रमाण पत्र गै अहानि मालिक जों हिनि तो दंबाय नि आं तो जागासिनो केबि थानि दिनै नों थानि तो दंबाय जे नरक दंमानि नरक जे खायतमानि राबार बागान खायतमानि नंनि आहानि लासा कागज बुनु देमानबाय नं थानि पाट्टा बादे ओ फरेस्ट पाट्टा बाय कोनो लाभ गै जोंबो आसायनारि बालु गासिनि दादु संनो चिन बुफा संनो जों सोंखायनो थाइबानो त्रिपुरा हावो राजानि आमालो त्रिप्रासारक गुसु गोबां दंनानि
তাবো গণতন্ত্র 70 বছর जों বুথ রেলাইমান ত্রিপুরাখাও চিনি ত্রিপুরা সারকनि সংখ্যা বছর জায়গাও থাক সইকা আবো जों সাউইমানকা 70 বছরে কমই কানকায় আগামী 70 বছর ত্রিপুরা সারক এই বছর কমে ন আবো जों অনুমান খাইনা দিকে দিবা রুংলে जों সেরমগে চিনি বুবাগ্রা তেবরগো বকেকে 100-200 বছরনি কমওয়ান সুগো जों যে বাংলাদেশ হিংসাকে মুই দংখা কারণ চিনথানে লাপসা কাগজ করে ও লাপসা কাগজ নামনি বাকি ন চিনি এডিসি হাপাক ন जोंनो জায়গা বাঙালি ক্ষমতা দিবি ইনি যে जों কেন্দ্র সরকার বাই রাজ্য সরকারকে চিনি বুবাগ্রা চুক্তি খায়ো বুবাগ্রা বিংনি চিনি বাকি আনো হা রেডি আনো রাং রেডি নি চুক্তি খায়াবলে আমলো চিনি চিনি ত্রিপুরা সরক তাবুকো বুঝিয়া গঙ্গায় নরক তিনি ওরা যারা ফ্যানে নরক যখন লিডার নরক অন্য বুঝক নি চিনি ত্রিপুরা সরক ন যে বুবাগ্রা তাঙ্গই সামুং খাইতং বুবাগ্রা বুসুক কুথুকে ওয়ান সুগুই চিনি ত্রিপুরা সরক ন লাপসা কাগজ রিক লানা মুতুংজা আমরা ওয়ান সুবি হিমানি ককসে কারণ চিনি নগ বাইক গাড়ি তাও প্রায় নগর দম বাইক গাড়ি অটো প্রমো গেকো বাইক গাড়ি লিখেছি তানি যতনি তানি কাগজ লাপসা একদম কাগজ স্মার্ট কার্ড যতনি তানি স্মার্ট কার্ড কাইসা দম जों पुलिसो बायफान मा जाखा है निमो बाइक निनि ताम प्रमाण गेसो रेजिस्ट्रेशन प्रमाण फुलु बिमान इगमो आं एमो फना पेपर मा आनि बुफान बुंतै आनि बाइक नाम्बार गारिनि नाम्बार बाय मिले नाय ता गाहो आ कार्ड बाय आ गारिनि बाइकनि नाम्बार मिले खाय अ मनि न गे प्रमाण बिथां आबो आनि के जे बाय जे गारि नों बाय सारा जीवन से तंलांगिया बिसि इंगे 20 বছর 30 বছর तंगानो सनामान आमोनि केनि थानि प्रमाण पत्र दङ किन्तु जों नों जे हावा दङै दङ चिनि दाबो सम दंलाखा आनि बाबु सम दंलाखा दाबो आं दङै दङ आनि परे आनि बुसा दंफायनाय आनि बुसानि परे आनि बुसुक दंफायनाय बुसुकनि बुसा सारा जीवन दङै थानाय माने अ पृथ्वी दं संया थागदे जिनि बंश जों जे मुखुंगो दङै दङ आरो दङै थानाय आमोनि केनि लाखसा कागज गुरि दाखरो बुकुरो चिन्ता खायनायबा जों हानि अरिजिनेल बुसानिले जों वान सुगाय दङ चिन्तानि लापसा कागज फुलुं गोरै ब अबस्थायाव थां सौहैनाय जों अमरकसे चिनि बुबाग्रानि वान सुगु गोसोके गुथुके कुनु लिडार बाबा गोरि नामा वा वान सुगना केवो वान सुगनाय गोरै सुदो वान सुगु चिनि बुबाग्रा आबोनि बागैनो दिनै थुया सायावै चिनि बुबाग्रा थानसा हिनि समखाय दंले अ थानसानो बुसुकायबो जले जागलाय साइसेला करे निका आबनो आंदोलन कयनाय समाव वान सुना नांनाय चिनि एडिसिनो डाइरेक्ट रां रहरदि डाइरेक्ट फंडिंग रहरदि चिनि चुक्तियो दंगो तांगै डाइरेक्ट फंडिंग रहरदि होनबा दिल्लीनि सिमी जोंरो जे दंनाय भारतबर्षनि प्रत्येकटा बरफनि बागिनो बाजेट दङ प्रत्येक बছর केवल किबि बाजेट गैया निनि रेशन कार्ड अनुसारे आधार कार्ड अनुसारे नों एलाका जेसे कोनाव फाथंथंब बिनि बागै बाजेट मास नामो लक्ष लक्ष कोटी टाकानि बाजेट दाउरके भारत सरकार যদি বাজেট স্নাম কাঙ্গায় আর চিনি বাগैबो दङ निनि बागैबो दङ बिनि बागैबो दङ जतनि बागैनो बाजेट स्नाम जाबो आ बाजेट नि रां केन्द्र सरकारनि हयते भाई त्रिपुरा सरकार हाफाय त्रिपुरा सरकारनि हाबुइ जे एडिसियो सफायनाय गायबा आनिनि बागैते 200 টাকা रां बाजेट फेमेलि पर फायते 50 টাকা सिनेनले दासि बर गोनां इयेन साका दाबे बेतन जे रहलिया को एडिसियो ओंखाय थुंतकजागो ओंखाय जोंनि बुबाग्रा साका एडिसिनो डाइरेक्ट रिहरसिनि उ राज्य सरकारखौ तारा हरसिनि कारण आरो गोबां साख्रि दङ आ साख्रियाव गोबां गोजाय दङ गोजानाय चिनि त्रिपुरा सरक रां गमानो आव बागै जोंनो डाइरेक्ट रां हरबोनि आमो चिनि बुबाग्रा साबले चिनि बुबाग्रा किसा साबा ओ वानजिरो क्लाइना नांना हिसा थाका सायावले कोनो वानजिनि बिरुद्धे तो चिनि बुबाग्रा कोनो कक थाइसेबो साया ओ जाखाना वान सुकाय बुइनि वान सुकुंबाय दिनि लिडारनि वान सुमुं ओ जागावनो फेरलायो चिनि बुबाग्रा मुजुगाबो त्रिपुरा सरकनो अरिजिनेल अधिकार रां पैसा खारिनानि
চিনি মানি কক বরকন রুমান স্ক্রিপ্ট খাইনানি চত জাগাवसो চিনি ত্রিপুরাসানি বাকে হামগ্রাইনাই সামুখাই দমगाय অরলে ব জাতি ব ধর্মনি বিরুদ্ধে বুবাগ্রা কক থাকাবা হ্যাঁ কে বিরুদ্ধে থাকলে শুধুমাত্র ত্রিপুরাসানি হামগ্রাইনি বাকে সিনিতে বুবাগ্রা সামুখাই দম আর যে গোবাং ত্রিপুরাসানি যারা তমসা শিকারি রক তামহি বুবাগ্রানো রওয়ানলা সাইফো কক ঠিক করিব আরে জিন্দে কক রিমানি জিন্দে নরবাই এগ্রিমেন্ট খাইমানি আমো নরক সিরিনা কক লে নরক তাবু করিয়া খুবলে কিন্তু নরক সে কক ঠিক করে বুঝছেন তো কোন জায়গা ফানা লড়িয়া কো চুক্তির বিরুদ্ধে তারপর সব চুক্তি চলে তো বুঝতে নরক তাকে আন্দোলন খাই নরক তাকে লামা কাশো আর চিনি পুরি যদি ন ও টুও কুবনি তো ফানি বরক পাই রমপ্রে সাপরে খাইকা কাজা আবো তুই নাইসিকি দং নাই কোনদিন নয় সিকি দং এটা করে বকরক চুক্তি ন আলাদা রমপ্রে সম্প্রে খাইমানা আলাদা তুমি হামি আকম মকল বাই নাইসিক পানি ন আলাদা আবনি বাকি তুই কোনদিন নীলার আতুবই তংলা চিনি তো ফানি বাকি তুই রাজনীতি খাইও তুই নিজের বাইটান হামক্রাইনি বাকি তুই কোনদিন রাজনীতি খাইয়া অ জাগাও প্রমাণ যে ত্রিপুরা মথা টোটালি বুবাগ্রা নি হামক্রাইনি বাকি বুবাগ্রা হামক্রাই মানে ত্রিপুরাসানি হামক্রাই মানে যিনি নেক্সট জেনারেশন नि बागै ते कोनो बाना जानाय गै कारण जों दाबो लुबै दङ दिनै निजे बायथान बुस्थित जागाव जों डिप्राइभ खाइ दं যত জাগাव जों नरै दङ যত জাगाव जों थुङि दङ কিন্তু दाबो जों हे अवस्था हंगाय दिनैबो साबुते रबि जराव हंगाय अ अवस्था ते भयानक नाय आबनो जों वानसुगो ते वानसुनाले बुंखा हायनि बागैनो फायदि যত থান थाखाय जों बुबाग्रा या फ्रिनो तेव ग्रान्ड मा थायलायनाय दिनै दखानाव मा फियगनाय दिनै अ हानि अरिजिनाल मालिक दिनै यागनो बेवैसो आ कागजपत्र फाइ सकायदुम आबनो जों मावान सुगायनाय जों नायना थांगाखै थाला इ पचबरि काटलामारा कलागासिया नकल मालिक रं थानिका যতन थानि कागजपत्र दंबायो बं थानि कागजपत्र सारा केबो करे तखन बड़ किरिजाबो किन्तु तांगे किरिजाबखाय বরক বিশ্বাস খাইও বরক পয়দ দङ বরক ত্রিপুরা হানি বরগিয়া কিন্তু চিন থানকে কাগজ কইফানো जों ত্রিপুরা হানি বরক অ হানি অরিজিনাল মালিক जों আপনি বাগৈ जों গ্রাম দङ यागो কাগজ পত্র কইফানো কিন্তু সাথে এমন পরিস্থিতি ফাইবান মানলে যে অ জাগো जों প্রমাণ পত্র নিমেয়াকে অ হানি বরগিয়া नों বাংলাদেশ नि হিজাবগুলো जों কাম খাইনিবা এই আবরগসে जों ওয়ান সুকায় সরকারি সুযোগ সুবিধা ওয়াটক ফোন আওয়াম মাননাই ন আবলি বাকি কোন দাবানাদি আওয়াম মাননাই ন মানি দমলে দাবো ভবিষ্যৎও মাননাই কিন্তু আমো বাইছে মথানজা গিয়া जों মথানজা নিগায় ও হানি মালিক जों না ও হাও বাতা ওই যে কক সাই দংনানি ও হাও বাতানানি অধিকার जों দলনা না কারণ আগামী 70 বছর অম হাইকে অ হাস থাকাও বাসাই কক সানানি অধিকার নিনি ততন আনি ততন আমরা जों চিন্তা মাখাইলাই जों সানানি বাগিয়া তিনি তো সবজি রকি বাগে চিন্তা করব বুকর জব করিছে কি করব নাই সামনে থেকে মানে ও কক মানে কক আরে গঙ্গে ও দম খাই গেছে না দিও ওটা কইলে কারণ লগা বড় তো কইলে কারণ লগা লেমু ধরো দিদা খাইতে লগা আর ও কাই বিনি বাউন্ডারি ওয়ান মানে তো কারণ কেয়া আচ্ছা না এটা হবে ওকে কারণ তুমি জমলাই योग्य एवढं बोलतो बोलतो आमच्या घरीची आपल्याला आता बोलतो आपल्याला गावात जातो घरीची बाई नवरी जातो पुन्हा आता केवढा काय मागला आपण जोडा क्रिया मारतो ना पाहिजे समोरने आपण ती जातो Dia bakal punya api usia makin kena api joko isen kina api jadi naik jaga. Api joko ini udah dari kita akan promotion. Muskam ni village committee এখন অরত আইন কন্টেস্ট থাইয়া বিনা প্রতিনিধি থাইয়া কিন্তু 2000 মানে 26 দিন মে মাস দিন
ভিলেজ কমিটির নির্বাচন হলে তীব্রামতা 60% এবাব বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেদা বরাবর কোনো করি নাই মজুনারে দে সোমনাথ কেস রিউল খারিউল বরনি সোয়া কেফে বাই দাতি রিউল সোমনাথ দমং খাইমাংলা কচ্ছু হেরিতে রাখি পা বরে 22টা বাজা আসেনগা जों 2022 मासे जों सुइ खायाखौ माने केसे न गुसुत नै आबनो बुबाग्रा का सुइ लुइ चिनी भारत हाकतनि जतनि साइ केरं कक्सा कत सुप्रीम कोर्ट बुसकांनि 15 तारिख एप्रिल तिनिंका मार्च नि 5 तारिख साइथांगा अंकै ताई 2 मास कालिया चौमारी मा खाइसिनाय को चौमारी खानेनि सिगां ताकलानि चौमारी के गलाय केनो चिनि बागै नामकुक मानि आबंखा 2 मासो 2टा इलेक्शन नाय पुलाव नाय एडीसी इलेक्शन अपनी परेनो विलेज इलेक्शन विलेज कमिटी के अपनी आजिसी काम पे जाओ चिने पुलाव जे कोनार नाय बरमना साबजुनाल चेयरमैन बिनय बाबू परिष्कार शाखा जे और चक्रांत चलित हो फातानि बुतारनो पूर्व नोआगावनि आरो खुंदिया एस स्कुल बुंदाइखा नोआगाव उरा केम आगारानि 10 नि जत्तनि बुंथि सारि बाया आबो नियम या अपनी लगे लगे तम खजाव कबर चक्रांत खायो चिनी 13 नि 1 नम्बर टाटा सरा सरस्वती बिसिनि आरो आइनो प्राय 150 जननि बुंनो फातारति है होका दाखा बुनी बरन तिगाय रका चिनि बरन आबो कैसा चक्रांत अपनी लोग लगे जो नाइने गांकाय प्राय पुलिंग बुथ वाइस बुटा लिस्ट नाइ गांकाय जों एकटा बुथ प्राय गोबां फेल माने दं विधानसभा फेलंगो मेम्बार गो फेलंगो गाबनि बागै 5 नम्बर वार्ड नि जे बुटा न 6 नम्बर दायित्वनि लिखा नखे मने खायो केनाबो नि बागै गालाय केनो ক্ষতি চায়া কারণ ও 2 নম্বর যদি যে পুলিং বুথ নি আর 3 নম্বর পুলিং বুথ হবে যে বোতাইয়াঙ্গ ভাই বুথ রিমালিয়া বিনা কোননা লিয়া আওয়াজ নি বড় তাই কে সেবা তো থানে বুথ না থানে কেন চিনবাবে ক্ষতি নাই আবো তাবো পানো जों যারা জানেন ওয়ার্ড নি আর 19টা বিসি দম চিনি ব্লক 21টা বিসি দম ও বিসিনি যত পুলিং बुट अनुसार बुटा लिस्ट दंग याफा हरका अपनी बिसिंगो आगे के तुम काय दंगो ता हठात का कासेलिया 2006 2011 2016 যখন ভিলেজ কমিটি ভোট খাইয়ে নিপ্রো বড়কাটাল আপ্রো ताने बना रुबी तिशा बिसिंया को दुगराई पूरा पाटा कैसा का सेंटिया संख्या कर बुट मान लिया आमो तो हाय खाये अमन होना रिगी अमो और रिगी खाये जिदिना बागिनो अमो हाय का षড়যন্ত্র आमोनि बागिनो जों तिनी और मासु गयो आमोनि बागि चिनि पुले दरकार तामो जे चिनि पुलिंग बुथ जे पुलिंग बुथ एकेर 1 निसिमी एकेर 34 जरा विधानसभा के 1 निसिमी 50 जरा है ताबु ओ जागानि बागिनो लीडर संगई पुलिंग बुथ कमिटी नि परे बुथ कमिटी रो जासे खेनाय आमनि परे बचिनि तामतन बीसी कमिटी प्रत्येक ख्याल मा खेनाय आबचिनि दायित्व दायित्व पालन खालामनो आखाय चिंतिनार
ফল কুপলং খাইব কোনো কাম লাগলা ফল যেসব বড় কাম তো টেকনিক্যাল বাই 2006 প্রথম ভিলেজ কমিটির বুটুং ত্রিপুরা প্রথম 1982 সাল নিসিমি और एडीसी माने सप्तम तहसील 1985 साल अंकाल 6 सिडनी विलेज कमिटी गठन खाई जाएगा को अप्रूव पंचायत आप पंचायत में विलेज कमिटी को खाइते खाइए भागे अनेक अप्रूव अनेक सभा में खाइगा शेष पर्यंत 2006 पूरा बुटुम अप्रूव प्राय जगह न बिना प्रतिद्वंदिता कैंडिडेट दिवालियाओ न বই পাস খাইটাকা আপু যে ক্ষমতা তোমার কিন্তু চুন কয়েকটা বেশি তোমার এলার্ট তোমার বাদে আরো মেম্বার জিরিকা আরো মেম্বার জিরো প্রতি মেজরিটি মা প্রতি চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান মানুষ চিনি ভিলেজ কমিটিও নক ভাইমানি কারেন্ট নি তৈনি লামানি মানে যত সুযোগ সুবিধা আবদ্ধতর সেজমান কেতাবো পুষ্কামো বলেন ধরে তিনি এডিশন ক্ষমতা তম রাজ্য সরকার ক্ষমতা তম নং ভিলেজ কমিটিও যে ক্ষমতা করে হিংকায় নমা আঙ্গু সুফার নৌ রিমাংলা পিএম এওয়াইনি ন নমা যে 25,000 টাকা রানি আবু বাংলি মাংলা নমি পারাও যে কারেন্ট হনানি আবু বাংলি মাংলা নমি বাগলি পুকুর পাইমানি আবু নম রিমাংলা আবুনি বাগলি দায়িত্ব তুই আমাকে না বলবানি তিনি চঙ্গরি বেলায় কেন না কব তিনি টিটিএডিসি চঙ্গরি নাও তুই 2021 বিজেপি খবর হয়ে যায় কারণ বড় খাখাও তাম বিজেপি में आईपीएफ की आता इंजा आज और बड़ कैंडिडेट लाइका बीजेपी नार काबुस 10টা 11টা বসে গুমনা 17টা आईपीएफ तो लिखा ওলা কথা লাইকা বড় সেরিয়াম টিপ্রামকা চিনি টিপ্রামকানি বিসিমব आ जराबो कैंडिडेट मा यांगै कबामा बीजेपी बाय आईपीएफ नि बाय गदालै फक्सा खंनि चाइ फाइया रांखारि नानि को कबामा रिखा किसिसा गलाका ताइसा तर अन्य दलक थाका हयतो चिनि दलदासि किबि छबि कथाबुक नि जे अजरा सबसे बड़ একটা রকমই লক্ষ্য নাহানো আবংকা চিনি বাগাইতে বেলায় ক্লিমা সিংসা এডিসি দখল অনেকে বুঝিয়া না মনে খাইও আর এডিসি বিজেপি দখল খাইয়ে বুঝি নাই আরো বিভিন্ন সিএম নাই আরো অমুক ইএম নাই হাইলে আবুয়া মূল উদ্দেশ্য সংখ্যা হাতার সানি বড়মত্ব বই হাতানি বড়মত্ব বই আর নক কামি নাই আরো বড় ইএম নাই এডিসি হেডকোয়ার্টার চিনি খুমলং শেখ নাই চিনি সাবজোনাল অফিস শেখ নাই নং আরো চিনি সিমালি আঙ্কাই নিতে কক ফেমেলে মানে তাবুক সিং আসত জাহান করে কমানি আসত পাহাড় লাগো সিং কামিয়াব से डेवलपमेंट খাই ফেমেলি আর তাই ডেভেলপমেন্ট লিয়া আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বারবার সহ এডিসি শুধু ত্রিপ্রাসাদের জন্য না এডিসি সবার জন্য না এডিসি শুধুমাত্র ত্রিপ্রাসাদের জন্য ত্রিপ্রাসাদ এবারে সীমিত বুঝলি বুঝাওয়া হবে না জায়গা সেগৈ নিনি আনি বুঝকামতাবো নগর পঞ্চায়েত থাকায় ডেভেলপমেন্ট নাই অরতা মিউনিসিপ্যালিটি থাকায় ডেভেলপমেন্ট নাই ও ডেভেলপমেন্ট নি বুমুলই বিশ্রামগঞ্জ সেকনা নাই মানে আলোচনা বড় মোটামুটি একটা প্রতিরোধ হয় তাবো কোটো পর্যন্ত হয়ে যায় আলোচনা প্রথম খেলা নাই আপনি বলেন তাবো জায়গায় অন্য মন্ত্রী থাইয়া না মুখ্যমন্ত্রীকে তো আছে মাথা ব্যথা ত্রিপুরা রাজ্য বহু মুখ্যমন্ত্রী জায়গা সচিন্দ্রলাল সিং সুকুময় সেনগুপ্ত রাধিকা গুপ্ত নিপেন চক্রবর্তী সুধীর রঞ্জন মজুমদার সমীর রঞ্জন
বর্মন আপনি পরে তাবো মানিক সরকার বিপ্লব দেব আপনি পরে তাবো মানিক সাহা আছে মুখ্যমন্ত্রী সিংহ অমংখাই ফাতানি বে ডাইরেক্ট ফাতানি বরক মকা বিনি ফাতানি বরক আপনি বাগে চিন্তি প্রসাদ মানি মা সমকাই তমসা শিকার ইসলাম का एक नंबर शिकार इस्लाम का सामना विकास नो दुई नंबर गए सामना निरी काम ने बनो रेबुती नो तीन नंबर का विपिन नो आबरो कुनो दिन জাতীয়তাবাদী কোনো দল খায়া को विकास जब हम आगे ऊपर मिलमेंट कॉन्ट्रैक्टर खायो बुनी लोगे लोगे प्रिय व्यक्ति फॉर्म मिलमेंट खाने बरो बसवा आया জাতীয়তাবাদী कुल दिन জাতীয়তাবাদী दलिया बिनी बुमा पसम देबाल सीपीएम नि बरो आपनि बरो फेवरेट এই যে তিনি রেবতী কোনো দিন না টিউজেস খায়ো না আইপিএফ খায়ো सीपीएम खाइमान चाकरी ना का प्राइवेट स्कूल और कर्मचारी नेता का समन्वय अपनी परे बीजेपी सरकार थाके हाबैने 5 বছর एमपी जाखा बकरदिन जाति हामनानि दबा हामनानि तिब्रासा भाइखौ उन्नतिनानि 5 বছর लोकसभा आसुबै तिब्रासानि बागै एकटा कक सालिया तावके करनासो माया भागेबानि ताव माया भागेबा फाइबर याम बिपिन 2019 सीपीएम नि केना टीवाईएफ नि नेता सीपीएम नि नेता नागाकै सुनख्रामानि बरब बानुखरा फाइमानि सानपुनि फाइनाल थि कसबा बखा दिन पारा सानपुनि फाइनाल छै ताबु नना आनो थगोगै नोंथांनि दिन आरो का कमानियाबा मधुप्र उरो थांगो मोनो गुना नाइति फुं एस्कॉट ता बानि गाना दं एस्कॉट माना बागै एकर नाटक साजाबाय निजा पुरायो पुकुर दिसा कोगै बुकुर कोगै बादि थि फाइले आवैनो जिबि थां फुंलायो जिबियो थां फुंगाका एस्कॉट दामाना मंगल संरका बिनोद संरक बिनोदका गनि तिखा निजामा पर्यन्त से लगे लगे मा दं कुन पतो परीक्षा कोता पाई तांगे कारण बरोका प्रशासन बागे कम सा सिगानी ताबो वो कम सा सिगानी ना जे सिगानी खाये कम सा यासी को कपड़ा तलाने गरमो खाइगेंगे कम सा मांगागो आबगे सामने मांगाका पॉलिटुल्स तिप्रा मोथानि फाउनर कोकरन हायना का खबर करे बोबा ग्रानाम से लोगिरनाय जन लामा कोसातान खारबा बोबा ग्राना तो कौन होना तिब्राबो ने बोबा ग्राना फाउंडर ने लोगिरनाय हिंगा तामरे बागे खा तामरे बागे तिब्राबो भैया का ने लुप पोकरिपो आंगो बसरे बागे दुयापो तामरे बागे ताके परने जाति उपजाति हिंसा जंगला आगे का तिप्रासा आगे का गेटा तिप्राने बगे निसी खो कमनो ताके निसी खो मनिया कमामा तो ताबो ब्रह्मे कमामा ताबो मुक्तका ताबो पुष्कांगा माकेनो कौन सा सिगारी रो गुरी तो एमएलए नो कथलो दा कांकुना तो सार भाई का हमकुना तो ईएम यारो थांगो एमडीसी नारो थांगो मुसु बाजार मुसु व्यापारी रो बा मुसु पाइना थामा हाय निनाबो 1800 एवनम 1900 एवनम बपास पाइया सरो दाम का सरिता ये रोनो सगाबार पुरी नाइ रि नोबा आदि उनि कोदिन सारे 19 कोटी निन दो फानो फले आनो पुथे सार नमा क्या माने ने तामने बागे मावान सुरता मास मसा भविष्यता बाजी थाना ना आंबासी दंया कताबो आना यो गुसुरनाय भगवान गुसुर खानाबा आं सायमान हाया माइसाय कमले आंनि अखाव खरचा गनो आं 1985 साल आं प्रथम एडिसि पुरबातो आबाना जीवन पुरबातो नि कक दमनि किन आं साका आं गुरुय काम खायग्रा यागा 1983 ने केने बिथाने मा खामो पूर्ण राज्य 3-4 दरबार माने कहमो
কিন্তু না আমাবো নাইয়ানি ইয়াকে দাবুছে ভক্তি দাবি দলসে ফাইলে অমরনাথ সেবামা শুনাই তাবো কামামা তাবো বসে খুইনাই দङ ইয়াवला বসে কামা হাই খানাই যাইবো आसिबाय बुबाग्रा मंसा खायमा फुगुरिनाय बुबाग्रा फुगुरिखा बुबाग्रा नमरो नाय नमरो सुनरिया बुगुरिना बने जों माबा सुनाय जे ताबुक तिबारायनि मुख्यमंत्री एवं उपजाति कल्याण मंत्री कथालायो मुख्यमंत्री एवं उपजाति कल्याण मंत्री कथालायो एडिसिनो बाहायगै ताइबो तोला खिलायना तोला तो खिलायनाया हाइके नाय खायमाया रांका सुताव केदामखा कर्मचारी बेतन का सुइता कर्मचारी जल बेतन बुबाग्रा न कि बुबाग्रा तो लगरगन तिगले सिका देराका सेक्रेटारि जतो रां रेखा रां रिया थाबो मानिक साहाबाय ए विकास सयखाया नों बेतन रिया नों रिया दंमानाय आनिमान थाइनो नों सेटाबो तोला कायने नलासियादा ताबो साय बुसाबते कायने नि दरा पेंशन मानमानि दरा साख्रि खालामनो बे फाइल फोरखौ रेडि खायदा नों जखन मन्त्री नै अमनिनि चिरति निबागिया निनो मन्त्री जे कोन सम पाइमानो पाइनाय एवं पर पडकासो आकाशे आकाश किन्तु ग्राउंड लेवल रियलिटी सांबादिक पुलिस रिपोर्ट आईबी रिपोर्ट केंद्र रिपोर्ट आकाश विषय बीजेपी मात्र 3टा जमाना 3टा अब बता फेमाना और 3टा सीट अर्थात बीजेपी रखाय बरकांत और যদি না এডিসি ক্ষমতা ফাইমালিয়া ফাইবো মানিয়া 2028 তাই ক্ষমতা ফিরক লিয়া তিপ্রাসারণ অর্থাৎ বুবাগ্রাণ মুখ্যমন্ত্রী সামসিনাই সিস্টেম 2024 ফুলগুড়িখা ওয়ানসুকুমেয়া সিপিএম ওয়ানসুকুমেয়া জিতেন চৌধুরী বদে জেনারেল সিট ভোট বাসাবই बुबाग्रा तांगै जानि आंनि बिरुद्धे तिप्रा मथानि केन्द्र रिया ब बुजिमाया नों थांगादि नों ताम सानाग्राना किन्तु बेईमान बहुत बेईमानले बावैदा थांगै 28 বছর 25 বছর আমার আগে 25 বছরের আগে 10 বছর तिप्रा साना नों जे खायनेन पकमन खायमालनि दिनै बखरा बाजान चेष्टा खायो CPM nang salmusulo naro ge sepana chesa khaide naro tipra sarbai bisal ka toklaika naro ge risini je proshashon 80 বছর তমনি পড়েবো নরক চাকরি কয়মানিয়া তিনি CPM সাইটা কাকায় 2020 সে CPM এরিসিনি হয়তো বিদায় হলো না তিনি 26 আয়ের আগে সবক সরকার তো এরিসো CPM তিনি সিপিএম নি আমালো কোনো চাকরি খালামনা লিয়া যার কারণে তাবো সারা ত্রিপুরানি এডিসি এলাকাও স্কুল মাস্টার করি তাবো অরাজনী তাবলিদের সরকার जों मुनादर गौतमनाथ जों बरबाय करी एकमात्र 2024 2 तारिख मार्च केंद्र सरकार बाय बुबाग्रा एवं राज्य सरकार सह त्रिपाक्षिक जे चुक्ति एंगै सिनि मान थाइनो रिनानि बागे सय फेले माने बागे से তিনি মন্ত্রী ও হাবুলাইও বরং শাখা কেন্দ্র সরকারও নরমন্ত্রী সবত ফাইনি নেসুমা সিনি একর্ব দাক্তি ডাইরেক্ট ফান্ডিং নিনি কম্পানো রোমান স্ক্রি বাই নিনি হানি অধিকার নিনি কামে বনো নিনি তলতামে ট্র্যাডিশনাল যত মানতাই সবটাই কামা জাগনো তাইসা সেমবর উত্তর খাইনে নিকবা সেমতানে উপর বুসরাইবা সেমতা আপনি বাগে তিনি মন্ত্রী রমাসাও গোবাগ্রা নন মন্ত্রী রেখা बुबाग्रा मंत्री ना रिमानी परे कोनो मंत्री कोनो एमएलए कोनो एमडीसी যদি বিশ্বাসঘাতক হয় যায় বিনি পরিণাম হামলা কাগজে ফুটল অনেক জন এমএলএ রাজা ক্রিংকাই
যে গাদ্দারিনি যারা ওয়ানসুক দংনাय যে তিনি জুনাল চেয়ারম্যান বানানো তালিকা কারণ জুনাল চেয়ারম্যান চাইলে পরিতুষ্ট বস্তা বস্তা সিরাজ বিয়ার বদলাই সোহাগ বদল মামান কুপলম যেভাবে দুর্নীতি খাইকা 1 বছর লক্ষ লক্ষ দুর্নীতি খাই মানদারমানি পড়েছে শেষ পর্যন্ত বড়ি বাইক মাঙ্কা জুনালি চেয়ারম্যান জায়গায় থাকা গাড়ি পাইকা ঘোড়া পাইকা সব কিছু খাইকা আর তা উখার তীব্র মতা হামলিয়া ব্যক্তিগত আক্রমণ তা উখার ওয়াজিমে হামলার মাঝে বক্তৃতার সেখানে ও তাহলে মনে ওয়াজিগা নিসামনা চেখা আন্তিকা নিসাবই কমানাই তোমরা চিন্তি পাবো কবা মানো বড়ি বাগান খাদের তাকতে বকছম মাওয়াল সুপ্রাই আবা ফাইনাইনো বিশ্বাসঘাতক আবা হাই রাজাকার ফাইনাইনো হাইপানো চিনি বুবাগ্রা সহ আং নরমি বাগিস আং ফাইনাই চিনি স্ট্রাইরনো বাহাইকে কুবই লামাতি ফুনুমান বনি মাথাই নুখনানর স্ট্রাই মাসা বাঙ্গই বফুনমানি ও স্ট্রাইনি বাগিসা আং ফাইও নিনি বাগিয়া লুট যারা লুবি যারা মন্ত্রী ইয়েম চালম সুনাইর বনি বাগিয়া আং চিনি থিনাং নি বাগিসা আং ফাইও অপসুপারনা বনি বাগিয়া তিনি বিনি হামজামার পাই ফেলাইয়া ডাইরেক্ট ফাংশনি তো তিনি বিনি আসল রান করেনি সিংপি ফানো নিনি এডিশনাল ডেভেলপমেন্ট খাইকা পারা পারা কমামা প্রজেক্ট প্রকল্প নারকা কমামা বিনি ওয়ান সুমানি নর্থ ইস্ট থেকে শুরু খাই যতনা তাও বন তাও বুবাগ্রা যে বুবাগ্রা ভারতবর্ষের যে কোনো বড় দিল্লিও পান্তম নিনি মাদ্রাস পান্তম গুজরাট পান্তম যখন আক্রমণ খাই যাব ভারতবর্ষনি যে কোনো লিডার সেখানে সেই ক্ষমানুগুলা বুবাগ্রানো শুলে শিখব আপনি বাগিয়ে তিনি বুবাগ্রানো নর্থ ইস্ট মিয়া তিনি মোতায় হাইকে নেব আর নুকরান বেতর মিয়া মশালাই মানে 2021 মশামানু কবলে মশানায় রক্ষাব যতন খাংরায় তিব্রাজে খরগোশিত বর্ণিত ও সেখানে 7টা বিধানসভা মিলিবই 7টা বিধানসভা মিলিবই বাইক রেলি খাইমাছে 70টা yang kwai jong khai makai 1000 একটা বিশিঙ্গ বিধানসভা ছিল আসে পাইছে বুসুক ফুকানে কক সালেন্তে খাইছিনি উকলগন হারিতে নাই মিয়া হারিতে নাই বুবাগ্রা যদি ন খমরঙ্গ রেলি খাইনান খাই জায়গা দাসা মিয়া নপর পরিষ্কার খা জিরানি বড় দানন পুত্র নাই রানী বাজারি বড় দানন পুত্র নাই খয়ের পুনি বড় দানন পুত্র নাই সম্পূর্ণের ওয়াজিদে ননপুত্রী নাই তো যা বিনা পানি নীতি প্রসার ননপুত্রী নাই নন এডিসির বড় আবারও প্লান দিছে মিয়া দুল ফুনাংলাই বা দুল সিলাই মশালাই বা বুঝতে মশালাই গা ফিল সিনাই ফিলি তুমি তার মানে ফিলি তুমি আজ আগে থাকছো যেমন করে সামনে ফিল নাই সামনে বেসে নাই নাই মানে সিএম ফিলজানা পালান মা মানিক সারা ফিলজাছি নাই কেন্দ্রনি যত মন্ত্রী রাজ্যের মন্ত্রী এক কাটান থাকা তাঙ্গে আরো রতনা শুনতে গেল প্রণজিৎ সিংহ রায় শুনতে ত্রিপুরায় শুনতে গেছে তা অন্য এমএলএ কাম থেকে স্যার তা মই আর বিনি সিপে নালাই যাক আর খোঁজে করক মোখাম কুকুর রতন চক্রবর্তী তান থেকে স্যার থাইয়া তারপর বিপদ তোমার বিপদ জব করেছে বিপদ নাই সামনে সাইডে মান ও তো পুকুর ফালাইনি পুকুর ফালাই মন্ত্রী বদাম খাইকে সাইডে মান দিল্লিও জায়গা পাইনি কারো যোগলা বর্মরাও পাইনি কারো যোগলা লেমুসরও 3 তালা খাইকে যোগলা পারাও খাই বিনি বাউন্ডারি নি ওয়াল সুমানি 14 ফুট 14 ফুট তাহার কোন ছয়া আন কথা গরা হাজমলা হানে মানে বকাজ আর তুমি না যোগলাই যোগিয়া সাদাম হোসেন 70 ফুট হাত বিশে হাত তোমাতে ঘেরা মুক্তি লুই খাইবা
Tiklai wai chalola ke kata khage to dikha tu chaka. Saddam Hussein kya hua? Tangai জনগণই কিছু খাই মারি যাব শুধু বেড়াইবো আনি সিরাং নিতারাং আনি রাং আং এদিসিরে মন্ত্রী নগর মাইসি মন্ত্রী আগিনু খাবলে রামপদ জমাতেনো রামপদ হিয়া পমান বড়খাই রামপদ সিনু রাং মা নাইতু বরাং ও রোমান স্ক্রিপ্ট ন বিউটি খাইতে কোন রাং Kalau orang foto, boso angkai dari sini, apa bupata, boso bupaku, sampai bagi apa di dalam sana. Dari sini bagi apa di dalam sana, puno chandra semua nata, omo hai saya le, terus borok musik. Kebo, tahu asik sikito ni, hal itu hur barika. Ciri borok Roman script tu asal ekota bodong za, nang jasa pun sade, Devanagari. Tiga se, semua Devanagari ko sinai, kilo di perawat Bangla bayi ma, soros beria ma tongla. Poriskar jotor Devanagari kai cuma di English medium jotor pro cuma di, kili putih sa. Mana? Kono Bangla medium no. Tahu Devanagari ongko okhor bai phirna mano bangla no semua hakai thengu thangdani sengkai musau putla musau tai busu muskar jaksinai boni bage no tinini mo je conference boni bage ang sina khaka seng omopai jotono ekdom pargo thangai maisa lagai sengkai pargo thangai maisa phana abar khebete geise lukha rotonna Wakinagor Bujonagor elakawo mugo korupta mani BJP niti prasan meeting khere gaya boro khai gaya airport garane Durgabari cha bagano se tamai saika picnic jana himbai de ke jotor thakabe namele ulta agami ADC নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টিকে জয়ী করতে হবে ইস মজা পিকনিক যারা ভাইবর ভারতীয় জনতা পার্টি নকসলে হেঙ্গা বলে পুঙ্গনা খাইমা খাতে অবিচর ন ভক্তি নাই আবার বছর আপনি দেখি করো লাগে আইতাই তো মুখ্যমন্ত্রী থাকছিকা আপনি যেখানে ভাষণ দেন রোমান স্ক্রিপ্টের বিরুদ্ধে এটা তো বক্তৃতার মধ্যে কম লাগে আমি জানবো পরিবারকে খাজান তা করো চিরমুখে শাস্তা Bobagra kubui bai thangkamo tabu porjonto nungtuni village committee kakai angla ontoto guarantee di sarago muskami village committee ebong oroto ain contest thainya bina proditi thainya kintu 2000 mane 26 din May mas din village committee nirbachon hole tipramotha 60% above bina proditondittai heda baraboshan phono kori nai mutunare de Semua kes riwul, khariwul, boroni swake pepai dati riwul, semua domong khaimang la abori jawab, sini apa marat to kamu, nara bagi jawab renani, abo sini apa to, ami apa sahusina, আপনি উপরে আমাকে চেনা আপনি জন্ম নিছেন কিনা আমি জানি না ছাড়া আমি যখন এমএলএ ফুটে দাঁড়াইছিলাম আপনার জন্ম হইছে না আমি যখন এমএলএ হইছি আপনার মানে কোন ক্লাসে পড়ে আমি জানি না কলেজ তো বাকি দিলাম ঠিকই সার্ভিস এইভাবে মদ খাইয়া দাও নিয়ে গেছে এরপরে লিগ্যাল সাইডটা আমরা দেখালাম কইছো এই লিগ্যাল আমরাও দেখবো টাকা কেন লিগ্যাল ইলিগ্যাল আমরাও দেখবো হ্যাঁ আই খাইতে মোর তুই টাকা আপনি আগে আপনি তো মানিক স্যার হলো ভালো করে দেখেন শুধু বিয়ান্তিয়া মানে গাড়ি বেঠা না শুই নাই তো জানি বড় দ্রাস আর ফালিত মানে কত লুকিয়া মন প্রকুশিত ফালিত লামা চিনি গরম বসে কষ্ট রেখা তারপর কষ্ট রিতঙ্ক প্রতিরূপ মা কেনে আইছে ধনীবাগে তিয়ান খাওয়া যাব না স্বর্ণ মন্দির আই 3 তলা পাটো
office hani se mare khai tuma habai wala nyaba kita party office khai neng hega marabo tamu tangra dia sakabo chamo joika ti pramodha joika pura iya ya ini babe khai ke baro সিমেন্ট রাঁধবে সিমেন্টের টাকা কই মাসে এখন একটু গুণগোলা সব করে দিব এটা আমি জানি না আমি সাগা সিমেন্ট দোকান মালিক দিয়ে দিয়ে দাও তাড়াতাড়ি সালাইটা দিদি থাকে না ইন্দ্রজিৎ কই মাস থেকে মন্ডল প্রেসিডেন্ট মামানি পুলে অন্য কাকা ওলা গ্যাস খাইয়া ওলা গাড়ি খাইয়া বিন্তাম তঙ্গু বুঝনবর্তী খাই যাব কন্ট্রাক্টার নেব হাইতেই কর কন্ট্রাক্টারি রান্না থাকিল বিপিরু সাকা মান্দাই ফিজাব আসলে পড়বাই পড় নেগু পার্টির বাইরে ফিজাব আমি আনো বড় কথা বিজেপির বড় ছাতা আরে সারবার সাইনিয়ারে কামবা আজ দিন বিপি যাবা খাকা বসুদরে রাংতলানি যাবা খাকা তাই বাকির রাংমা একে পনের ফিকাটা আইছো আওয়াজ টিপার মতা সে থো টিপার মতা কা শেষ হইয়া আর আই কথা রাখতাম না মখাঙ্গো ও রুমাল খাওয়া কই দয়না বাঙা থাংলায়ও দয়না বাঙা থাকা ওলা কানি ফিকলাইকা তোমারে কয়েকজন বড় আন ফোন হইও তাংসির বিরুদ্ধে কেস খাইছা সাফ কেস খাইবা नों बर थांबा मुसुदा ख नों मुसुदा ख नों तो केव केस खाया आदिनो दयनाबा आं थांया ब्लाइजो आं ननो सुसुंगा नों दयनाबा थादा थांनो आं ननो सुnya ब्ले माने बथां जागिनो सुंदम दानो बथां जासि आं सागा जांना तानका आसे तांनि ओ सेकेंड सिमना सारा सिमना मिनोय मात्र 22 टा Bongi baik, yang kita dari para malam macam mana ke, hari terus. Pak, beri, baik tak baca. Asal dah, seng dua dah, baik tuan mas seng sui kaya ko. Mana kesen nak busuk ni. Asal dah kesen. Hai pergi tu bahagia ni apa? আসুই খাইলে বুঝাও সুই ভাই হবে না এই খা বলি চলি আমি বলি না খাদান তাকে বুঝছো সেম্পর্ন মা সিনাই দফানো ফালাই দফানি বাগে রাংসানাই দফানো শেষকে জনাই সিংখা বই जों थुइना राजि दङ नांगाय राजस्त्री खायागोर दंनाय ताङै खाया दंनायबा आंनि बुसखाङाव अननाय नुगै दङ आब्रां चुप खायम दंमाया हायसि बिनि प्रतिभा मा खायनाय खायनाय बन बागै जतन दायसा दिनैनि जे म प्रग्राम नर जतन खाना खाना पारा थांलायदि आसुलायदि वाट थांदि ताबो कारण आं तीनोर पासे दङ आं जावर कैंडिडेट जानांनिया आं सैमान नों जावर तीन मेम्बर फाइनाय नों जे कैंडिडेट माने कब द ग्यारेंटी माने नों साक्सा नानो जों मनिटरिंग कमिटिनि मेम्बर का चेयरमैन का नों साक साक नो मान सुगैनाय दे नों बोसोर गरतिनि बिसिनि काम खालायगा नों जावर ब्लक कमिटि नो खरसा लिडार समरिखा नों ब्लक कमिटि बोसोर दायित्व पालन खायगा नों जे नानो अनसलनि सेक्रेटारि प्रेसिडेंट समरिखा नों बोसोर गरते अनसलनि सामदांगा गुरि सारनि ओ पारानि दा लामानि दैनि खरबसुग्रों सोर बरबाय कक सालायगा सममाखानाय बकमाया बक्तिता मारियानो मोखां समाबाया सुराखौ सामुं खायगांगाय ओ सामुंनो दुइसिनो बय कक मासायनाय बरबाय कतरिया दफासे कतर ओ दफा कतर हुनायनो आबार ओलाखाय दफा कतरिया रांसि कतर ओ महात्मा गांधी तालका खसर आवसि कतर नै थांले नुयादबानो निरा खाय दमासै बिद्युत बियानो जने फ्लाट फेरां उसाका मुसै दंखो वाइ चेनाव रंजितनि फटो तलांगैसै जुतावैसै थापेर थाप बुजिबोसा फुरितनिका आबाना गायखोस गरि पाइसुबि नै खाबले आंगरो सुकुथिन काथां दक्टरनि नै खाबले बबो माना तावखो फायब्ला खोदारा खैतामखै बादखै दनि जाखा बिबिन स्मिथि साइ दनि जाखा इंखेवके निरालंभा आत्रि खायि टिप्रा साबाय टिप्रा सानो बुवा सेगांनानि फटो सकनानि खालायो কোনদিন রাত যেও নাই খাই নাই বিনি বিচার নাই
मानिक शाह मुख्यमंत्री, आप किसको सपोर्ट करेगा, बुबागरा को कि मुख्यमंत्री को? नहीं, कौन किसको सपोर्ट करना है आपको, बुबागरा को कि मुख्यमंत्री को? तो बस Jadi situ kamu, oh hari kita kamu. माननीय प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह मुख्यमंत्री, आप किसको सपोर्ट करेगा, बुबागरा को कि मुख्यमंत्री को? नहीं, कौन किसको सपोर्ट करना है आपको, बुबागरा को कि मुख्यमंत्री को? तो बस Jadi situ kamu, oh hari kita kamu. डॉक्टर मानिक शाह जी की उपस्थिति में और हमारा राज्य के माननीय मंत्री हमारा आदरणीय सुशांत चौधरी जी के नेतृत्व में यहाँ जिस तरह से एक ऐतिहासिक रैली हुआ है, सिर्फ हुमलुंग में जो मंडाई का एक पार्ट आता है और तकाचड़ा का एक पार्ट आता है, इसको लेके हमने एक जो रैली किया है, लगभग यहाँ 4,000-5,000 ऐसा पब्लिक होगा गैदरिंग हुआ है। विशेष रूप से महिला ज्यादा आया है, तो ये तय करता है कि अगले दिन जो चुनाव आ रहा है टीटीएडीसी में, ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार होने जा रहा है। ये लोगों ने निश्चित कर लिया, इस बार भारतीय जनता पार्टी को एडीसी में सत्ता में लाना है। जिस तरह से हमारा देश का यशस्वी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिस तरह से हमारा राज्य में प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन का सरकार काम कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों के पास डेवलपमेंट पहुंच रहा है, ये सब देख के पब्लिक अभी मन में ये ठान लिया, इस बार जनजाति समाज भी भारतीय जनता पार्टी को हुमलुंग में लाना चाहते हैं। और जिस तरह से पूरा देश भर में काम हो रहा है, ठीक वैसे ही हमारा खुमलुंग या एडीसी एरिया में और भी डेवलपमेंट हो, लोगों का ये मानना है। और लोग मोदी जी को, मानिक शाह जी को विश्वास करते हैं, इसलिए आपने देखा है इतना शॉर्ट टाइम में हमने ये अरेंज किया है, लेकिन इतना लोग यहाँ गैदरिंग हुआ है, हम भी कल्पना नहीं कर सकते इतना जो आया है। तो ये मोदी जी का नेतृत्व में, मानिक शाह जी के नेतृत्व में, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी का सरकार जिस राज्य में भी है, वहाँ जिस तरह से काम हो रहा है, अभी हमारा राज्य में भी जिस तरह से डबल इंजन का सरकार काम कर रहा है, ठीक ऐसे एडीसी को भी ये जो आज का रैली है उसमें जय निश्चित है। आगे 2026 में एडीसी में बीजेपी का गवर्नमेंट जो करने के लिए क्या मोटो रखा गया है कि दोनों जाति लोगों के लिए? देखिए, विशेष रूप से हमारा जनजाति का जो डिमांड है, जिस तरह से सीपीएम ने 25 साल में जनजाति को पिछड़ा कर दिया है, बहुत सालों से हमारा जनजाति डेवलपमेंट से पीछा छूट गया है, तो उसको रिकवरी करने के लिए हमारा सरकार, जैसे कि आपका एडीसी का नाम पहले हम चेंज करेंगे, ये टीपीसी होगा। और उसके बाद यहाँ जो सीट वगैरह है, ये पहले से ऑलरेडी कैबिनेट में भी पास है, असेंबली में पास है, जो 50 सीट होना है वो भी होना है। विशेष रूप से हम जनजाति जितना ट्राइबल यूथ है, सरकार की ओर से, चाहे वो ट्राइबल हो नॉन ट्राइबल हो, हम सब मिलकर यहाँ पहले बेकार लोगों को रोजगार देने का काम हमारे सरकार का काम देगा। और जिसको अभी यहाँ एडीसी में हर किसी, मतलब जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिल रहा है, उनको भी हम देना है। मतलब प्रायोरिटी बेसिस हम जनजाति का डेवलपमेंट करने के लिए जो काम करना है वो हम सब करेंगे। एडीसी में टीटीएडीसी का अभी जो सीएम है, वो टीटीएडीसी में एम्प्लॉय के लिए कोई पैसा नहीं दे रहा है, ऐसा कल बोला था। इसमें बीजेपी का तरफ से क्या स्टैंड है? देखिए, ये ऑलरेडी हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, उन लोगों के पास सब कुछ पैसा दिया हुआ है, फिर भी कुछ मैटर नहीं है, कुछ विषय नहीं है मैदान में रहने के लिए ऐसा कर रहे हैं वो लोग। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का विषय है, उनका क्या प्रोसीड्यूर है, क्या
का मैटर है वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से देखा जाएगा। मैं एज ए पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते मैं ये मेरा दृष्टिकोण से मैं ये बोलना चाहूंगा कि हर जगह में पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। लेकिन बीजेपी की प्रमोता जो है अभी एडीसी में अलायंस नहीं हुआ, वो निश्चित है नहीं, वो हमारा दिल्ली तय करेगा हम अलायंस में रहना या नहीं रहना। फिलहाल हम ये मुद्दा में है कि हम अकेले सरकार बना सकता है और हम इस राह में चल रहे हैं। माननीय प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह मुख्यमंत्री, आप किसको सपोर्ट करेगा, बुबागरा को कि मुख्यमंत्री को? नहीं, कौन किसको सपोर्ट करना है आपको, बुबागरा को कि मुख्यमंत्री को? तो बस Jadi sibuk kamu. Oh, hari bisa kamu. সামনে রেখে আজকে কুমলুঙে, মানে কুমলুং তো আপনারা জানেন সাজানো বাগান, বাংলাতে থাকে এই সাজানো বাগানে, এবং এটা মেইন হেডকোয়ার্টার আজকে এডিসি। তো সেখানে এত বড় একটা আমাদের র্যালি হল, এবং এই র্যালির নাম দেওয়া হয়েছে এম্পাওয়ারিং জনজাতি অ্যান্ড এম্পাওয়ারিং ত্রিপুরা। তো এইরকম একটা র্যালির নাম সাথে আপনারা বুঝতে পারছেন যে ভারতীয় জনতা পার্টি মোদিজি যেভাবে বলছেন যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ, সবকা প্রয়াস আর বিকাশ, ইয়ে সবাই হওয়ার দরকার। এবং আমরা দেখেছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যখন প্রধানমন্ত্রী হন তারপর থেকে আমরা দেখলাম যে জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য উনি যেভাবে কাজ করছেন, এবং আগামী দিন জনজাতিদের যদি সত্যিকারের যদি উন্নয়ন করতে হয় ভারতীয় জনতা পার্টি ছাড়া কেউ করতে পারবে না, এতটুকু আমি বলতে পারি। এবং মনে প্রাণে আমরা সেই কাজটা করছি, আমাদের সরকারও সেইভাবে কাজ করছে। এবং আগামী দিন এডিসির বর্তমান যে অবস্থা, সেই অবস্থা থেকে যদি আমাদের পরিবর্তন হতে হয় তাহলে ভারতীয় জনতা পার্টিকে পূর্ণ সমর্থন যদি করা হয়, এবং আমি নিশ্চিত যেভাবে মানুষের জনজাতিরা বিশেষ করে এখানে সব সম্প্রদায়ের এখানে বাস, কিন্তু জনজাতিরা যেভাবে ভারতীয় জনতা পার্টিকে এখন বুঝতে পারছে, এতদিন ধরে কুম্ভরাষ্ট্র আমরা দেখেছি, কিন্তু আসলে কাজটা কিন্তু করছে ভারতীয় জনতা পার্টি। এবং সমস্ত ভারতবর্ষে আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে যেভাবে মানুষকে সমর্থন জানাচ্ছে, সেভাবে ত্রিপুরাতেও আগামী যে ইলেকশন হতে যাচ্ছে আমাদের এডিসি ইলেকশন, শুধু এডিসি ইলেকশন না বিসি ইলেকশনও আমরা বিরাট জয় নিয়ে আমরা আসছি, এবং এডিসি অবশ্যই আমরা এডিসিতে আমরা সরকার গঠন করব। একদিকে মহারাজ বলছে যে এডিসি বেতন নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ওনাকে দেখা যাচ্ছে টেকনিক্যাল প্রবলেমও তো দিয়ে দেওয়া হয়েছে, এর মধ্যে কোনো সমস্যা নাই। কোনো না কোনো জায়গার মধ্যে যখনই কিছু একটা অ্যাবনর্মালিটি কিভাবে খোঁজা যায় তার জন্য এগুলো করে। এইভাবে আমরা কোনো সময় আমরা এগুলো করি না, এবং যখনই আমার গোচরে এসছে সাথে সাথে আমি জিজ্ঞেস করলাম, না না ওটা দেওয়া হয়েছে, টেকনিক্যাল কিছু সমস্যা ছিল সেটা দেওয়া হয়েছে। এরকম কাজ আমরা করবো কোনো অবস্থায় আমরা। সুপ্রিমো ইয়ে আরো जानते हो ऑलरेडी आप लोग जो हॉस्टल से गवर्नमेंट का हो, ये दिल्ली में हो या जो प्राइवेट में हो, तो सभी जगह में हम लोग अभी 80 रुपया से 100 रुपया बनाए, और हम लोगों का जो गवर्नमेंट का बजट है वो 30 करोड़ का ऊपर खर्च उसमें अलग जाएगा। तो हम लोग सब जानते हैं वहाँ पर जो हमारा आने वाले दिन और बच्चे लोगों को, खास करके जनजाति बच्चे लोगों का फ्यूचर है हमारा त्रिपुरा के लिए, और इनके लिए हमको और भी बहुत सारे कुछ करना चाहिए। जो चीज अभी एडीसी में नहीं हो रहा है, स्कूल हो और कॉलेज बोलो जो भी है, हम लोग एडीसी को अब देखोगे आने वाले दिन एडीसी कैसे डेवलपमेंट किसको कहते हैं आप देखो। माननीय प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह मुख्यमंत्री, आप
किसको सपोर्ट करेगा, बुबागरा को कि मुख्यमंत्री को? नहीं, कौन किसको सपोर्ट करना है आपको, बुबागरा को कि मुख्यमंत्री को? तो बस Jadi sibuk kamu, oh hari kita kamu. বাংলাদেশ এডিসি দখল খাইলে গিয়া বাংলাদেশি কোনদিন এডিসি দখল খাইলে গিয়া তার বড় মুই দুখাই চলে কারণ তুমি ওখানে অরিজিনাল মানে ও হাওয়া জিনিস অধিকার আগে যে খসড়া ভোটার যে সাকলাই জাপানি আরো বব পারা বব কামিনী বরগ্রগনি বুমুং হাবলিয়া বব কামিনী বরগ্রগনি ভোটার লিস্ট বুমুং কাঠালিয়া আবরগ্ন চিনি যারা অঞ্চল নাই টংনাই রক বিসি নাই টংনাই রক প্লাস চিনি ব্লক কমিটি जों যতন পাল খাইন जों आ বিষয় রগ্ন आ সাবজেক্ট রগ্ন जों মাছে থ্রনাই চিনি বিএলএ বুথ লেভেল এজেন্ট রগ্নবো আন কইনা নিমুতুগো নরক যতন এলার্ট টংবাইলি তিনি ইউরো বেশিরভাগ ন চিনি টিডাব্লিউএফ নি বড় চিনি পুমা বদল রক গোবাং নকুখা নরকবো চিনি চিনি টিপ্রামথা তে ওয়াইটিএফ নি লগি লগি নরক গুরিরক একটিভ মানো ইলেকশন নি মেটারো কারণ খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ মানে ইয়াগুলো কে কোনো বজাগা অবজেকশন খাইনানি নাং বজাগা কমপ্লেন খাইনানি নাং বুথ নিবিশিগ ক্লাইজা চিনি বুমুং কাথায়াকো আমরক जों যতন খাইলাই দङ হিংবানো কাইসাবানো কারজাগিয়াওই যত জাগানি ন जों बुमुं किसमनानि नांगौ आमनो जों गाहामखाय सिरियासखाय दिनैनि सिमि जत गामिनि लोगोरकनो एलार्ट ओंगै सामुंगा खायलायनाय जों साइमानो बोसोरगांनि साल' बिसि इलेक्शन तो मा खायसिनाय न कारण चिनि बुबाग्रा सुप्रीम कोर्टआव केस खायमानि परे न बिसि इलेक्शन मे मास बिसिखौ पाइनि नै सुप्रीम कोर्टनि जाज बाय सुप्रीम कोर्टनि हाकिम बाय साग्लायजाखा যদি খাইয়াকে নরকনি সরকারনি যারা অফিসার দंनाय বর্ণ সাসপেন্ড পর্যন্ত খাইনাই হিনি সাজাকমানি চিনি ভিডিও রেকর্ডিং जों नुजाखा একা অম হাইকে চিনি টিপ্রাসানি বাগৈ প্রত্যেকটা বুথ উমরুমবুরুম ইলেকশন বারে উমরুমবুরুম বুথিকে আবো কেস রিলাই जों চিনি মানথাই সবখাইনো जों नाहालायसिना आबनो जों वानसुमानि नांगौ रंगैना नै दाबो बुबाग्रा दंफानो त्रिपुराव भाई टिप्रासारनो मोथां नानि कगनो वान सुग्लिया टिप्रासानि मानथाय सखायनि कगनो वान सुग्लिया इलेक्शन नि बागै वान सुग्लिया गाय दिनि साबो खायखौ सुप्रीम कोर्टआव 50 लक्ष कोटी रां खरच खालायै अ हानि टिप्रासारनो बान सिरिनानि अ हानि टिप्रासारनि मानथाय सखायनि बागै चिनि बुबाग्रा गरिखाय साबो सामुं खायखौ आमनो जों वानसुगानि नांगौ दिनै जों जतन अरगा बुबाग्रानि वारियार्स बुबाग्रानि सिपाइजों अजागा जों केबो केनेकेखौ बतर बतिगन बिनि पुसकाय हाय बिनि के ल पुस आमप्रिया जों जतन समान हायनि बागैनो जों दिनै अजागो नरंगय बाक्सा जतन तलावा आसुगैनो दिनै कक्सा पांगानो जों दिनै खायलायनि नि वानसुमानि बले जों दिनै आसुगलायगा गेदेसा नरंगय गाना बुंगो जों साकसाकनो जों अत त्रिपुरानि लिडार जों सिनानि जत इस्लाय कटर लिडार आमते हायके वानसुया जों जत समान जतनि न कायसा बुट दङ अ बुटनि सेम भेल्यु अब के बरिखा आं मन्त्री का आं एमएलए का आं एमडीसी आं साबजोनाल चेयारमेन आं बीसी चेयारमेन आनिखे बुट एकजा गोबां आमते हिनानै कुनो लामा गरै दङनो जों चिनि टिप्रासारनो मोथानानि बागै
याफ्रि ताबुको सेयाखौ kai जोंनि जत्तो दिप्रासारखौ जों मा बुजौलायनाय दिनै जोंनि बर' गोनां इयाम नरन साका जे गोबां मा बर'क न रां फैसानि लुबे पावारनि लुबे tom sasikari bai tapi tomani ko no bosawai kenalika au lugui to sini am sayo ko to mabda hai kabang ma baro rang puisari bagai bosa buduini kok no phano cinta khaya busu kromi kok no bo wan sudia borok je sapana mui to thong tabu bordomana sunte sawi tomani je man themani tomani momoboy na sun tong thotokai thanglai mangkai nunggo भविष्यनि कोगनो जोंके अबान सुयैनि बाक्सा बिजेपिओ थांलाय दमानिरो जों नुगुइ दङ पियाबा बंनिबो बखाले बिसि तंफयाना कारण गुरसावै रांसावै कुबुनि बदल थांमानि आबो उनियाबले किन्तु चिनि तिफ्रा मथा बुबाग्रानि लगे फाइकांकै बखा आसकेन तंथमा मानो खाकसामा मानो जेनि आं आनि जबाव बुसुर साक्सेसनो बुसुर साक्सेसनि आबो उलिको तबे के जों बोखाबाय जिनि खाव ग्राक खै जोंजे दफानि बागै जिनि बोसाबुति रंनि बागै जों सामखाय दमानि आं बाय बोखाव अनेक नानि सामनि मानो मुक्तुनि मानो कारण जों गुबुयो दङ जों कुनु दिना रां फैसानि उक्लगो दंया नों जुदि सामं गाहाम खायबा दं गांगै रां फैसानि उक्लगो आहिनाव फायनाय जिनि सात गाहाम दंनाय नांनाय सरि गाहाम दं गांगै रां फैसानि बागै कुनु as obabunan nangya tabukai जों थैदे थामायखेबा सावै दंलेना गोबां राजनीति बदल जानानै हामजाबो मदद खायनो दङ जे अ भारत सरकार त्रिपुरा सरकार जे सरकार चलि दङ बंनि लगै थांगासिनो जों मोथांजानाय मासानाय मासनाय आमथियाबले किन्तु चिनि त्रिपुरासा अ हानि बुसा जों अ हानि अरिजिनेल मालिक जोंखाय जों पावार बिभागे रां बिभागे राजनीति खालाया जों राजनीति खालायो जोंनि त्रिपुरा दफानो बाहायखे मोथांनानि बागै जोंनि बुबाग्रा आमनो गुथुबखै वानसु जे अ हानि अरिजिनेल मालिक दङ बाहायखे गंनि अधिकार रिनानि बाहायखे गंनि मानथाय सखाय रिनानि आमनो जोंनि बुबाग्रा गुथुबखै वानसु साबो बो पलिटिकल पार्टी तामो खाय दं साबो बियां तामो मुइ दं बो नेता राजनीति पार्टी को लगुई राजनीति खाय दं आमनो नायखनानि चिन बुबाग्रानि समय करै बुबाग्रानि वानसु मुंके अ हानि प्रसारकनो अधिकार रिनानि तारमाने गुबुनि दफा अ हानि अरिजिनेल मालिकया बंनि बिरुद्धे जों फाइटिं खायनानि आगोखौ बुबाग्रा सायावले दाबो बिसिओ चेयारमेन मेम्बार बुरिरंगो मा सुनामनाय आबो सुनामना नागिया अटोमेटिकली लीगल हेगो आइनो से दङ बो बिसिओ बुरि चेयारमेन नाय बो बिसिओ ला चेयारमेन नाय आबो सरकारि बेना नोटिफिकेशन नम्बर फैनाय आबोनि बागै कुनो वानानि ग्रै जोंनि बुरिरंगनि नाम ताबु आगिबो दङ ताबुबो दङ अलबो दंनाय आबोनि बिसि दिप्रामो थानि सिरि गाबले निफ्राय सिनि बुगाग्रा तेबो हामजागु बो लुगै दङ सिनि त्रिपुराव सिनि टिगाबलेब्र सिनि बुरि बदल बुसिके सामं खाय दं जेटा प्रमाण अ फलन आमते कुनु सानामन आर बुरि रगनो बुगाग्रा जे प्रायोरिटी रिवि दङ प्राय बुरि रगनो जे हामजागु याफानि दङ आबोनि प्रमाणबो जों नुगैनो दङ किन्तु जोंनि वाइटिए जेटा जोंनि सिख्ला बदल बर'फोरनावबो बुगाग्रा जेकुनु बेफाराव बंनि लगेयाव दङ कारण जोंनि सिख्ला रगसे जोंनि समाजनि जोंनि ससाइटिनि बिसमान गा अ बिसमान ग्राक दनिखांखाय जोंनि बुरि बदल लगेयाव दंखांखाय तेता मानाय दंबा बोसोरगांनि साल' तेबो जोंनि त्रिपुरासा अ त्रिपुरामथा बुबाग्रानि लिडारशिपो तेबो ग्राक उंगै दङ ते उंनाय हयतो खरसा खरसु लिडार रांनि लुबे पावारनि लुबे बिजेपिओ थाङै नमानो आबो थाङै न आबो जों नों आंकेबो कासुइना रखमाया कारण बिनि का लुब अ लुब लालसा आबो बिनि बोखावा आगिनि सिमिन दङ हानि बागै ब कायसा जागाव दंगै मानया ब थाङै जे जागा रां जे जागा पावार वारो थानाय न बिनि बोसाबुदै बुसु
Tirprasa rok ibage next generation tabungnai amo wan sungnani bini jora gri bini kai sudo angrang mangkai nunggu ang power mangkai nunggu amo se bongi dahar mong abro kuno tabana di nukam le bubagra protecta bisio sung 250 জন nobo rignai rikha tani riba hamza burirok busikango agugui faika maneno kuno dofate bisho uklogo usurulia abo aguk sinaino khutungrigo tangiri sini generation sini hukumu mukumono romui nare tonani bage sini bubagra sini sobab rok sini je ritangmani system rok obrok sini srai rok no sungma phurenai abo ongka sini hukumu mukumono naruna bage bodini samung kaitomani जों साइमन सिनि अस हेजामारा ब्लक नि बिसिगोसे 19टा जुदि बिसि दखांखाय 250 दखांखाय प्राय 5000 कासा कासि सिनि बररकनो सिनि बररकनो बुबाग्रा रिगनाय रिखा खोदों बामते हेना 5000 नि उपर बररकनो खोदों रिखा ओंखाय दाबो दासि सिनि बरं गोनां इयर सानानै जायथखा मिया खुमुलुंगो kaisa rally nuka ang social media ar rally ni slai 10 guman khai jeng phainai salo khumulungo rally khainani thangui dago sini simnani hoite jei 5000 kori rogno rignai rikha adino bubagrano logirinani bagai jotto kori rogno tangkhawai bubagrani je norma hamjatani mari normori mari adino norok ari grano kanai bubagrano ma phunungnai anga takayo busikang te ek saptah rokni bisingo amo thaklai jaknai je mane ek saptah ni bisingo na program khlaisinai je jini tiprasarok busuk gerak busuk naithodok busuk tabu bosini next generation ibagui busuk committed busuk wansuk जों फाइनाय एक सप्ताहनि बिसिङाव खुमुलुंगो कतर रेली खायनाय आ जागा न प्रमाणनाय फाइनाय सालो तिप्रासारक देवायसा अ हाव ओरिजिनल मालिक उनफिनाय आबो जों आदिनो प्रमाण खायनाय गाबोन दिनै आं जत्त अ हलो मानदागासिनि टिडब्लिउएफ रनो कयनाय मुजुगो खरकसा करायावै जे बरक रिगनाय खोदों मानखा आदिनो जे गारि नांसा आबो जों रिनाय किन्तु सिमनानि हयते 10,000 नि बरक कम गायलायला 10,000 बरक जिनि सिमनानि जों थांनाय आदिनो बुरिरक 5,000 जोलारक 5,000 बुरिरकनो अलरेडि रिगनाय खोदों रिपायजा जोलारक नबो जों रिनानि बागै बुबाग्रानो साजाक amo ngai itu selarok YTF di Pramod Hamilui जों 5,000 burirok 5,000 adina जों थांनाय प्रमाण खायनाय सारातिर प्राव सिमना एक नम्बर न जों adina फुरुंनाय तांगै फुरुंलायनाय गाय जों मियानि रेली नखा तिनि एडिसियो दखल खायनाबो दखल जों कुनो दिनो बांलादेश रनो एडिसि दखल खायनानै रिया बांलादेश रनो कुनो दिनो एडिसि दखल खायनानै रिया ताखुर बुकुर मुजु खायदनि कारण जों अ हानि अरिजिनल मालिक अ हाव जिनिस अधिकार दबफानो जों जेंना दांगै थाखायनि वानसुगै एडिसि एरिया 6 शिड्यूल जिनि काका समा आंदोलन खायनानै यागलो समाचरण त्रिपुरा नगेन्द्र जमातियासम आंदोलन खायनानै यागलो जों 6 शिड्यूल मांखा अ 6 शिड्यूल हुंगाय जिनि तिप्रासाद स्राय तमानि जागा अ जागानो जों कुनो दिनो ओइ बांलादेशरनो जों याफारिया ताखरो बखरो जै बरक बांलादेशिनो एडिसिनो याफारानाय बागै ताबो जिरि खबाय दङ भबिष्यत बंनि बागै बंनि फोसाबुदिरनो परनो सुंनाय नरक तामनि बागै उ CPN rok urbastu agomon cai ode urbastu rok narar mahaino tabuk tini kisita tiprasarok je borok power lu ngoi tongo borok je Bangladesh rok edisio kisona mutudago tongo edisio sarkar phainai phai phunukti जों abo phainai ek saptah ni bisingono
sini edisio sini bubagrani misitui kaisa lukutum panda rally nai adino jeung a proman khai bungnai sangkhai nongkhor badi bunga khorokta khorognai jiraniani mohanpuri borok telangai sarikani musawi sini tiprasa khorok je khoroni khorokta mara musama bai tiprasa dofano jeung kunu dine phalria kunu dino sini dofano jeung phalria sini dofano jeung bubagrani misitui jeung suraksit narengnai sini bubagra busuk kostrokai pasan khai dong abo jeung wan sumana nai dakur kokro jeung sini joto leaders aini bagai jeung kamio thangai sini thainai rally ni kok jeung joto lukuromano jeung BCO world wide meeting khayoi a dino jeung jawab marinai bo jawab ADC no Bangladesh no jeung dokol khaina riya apni jawab jeung khaina dino rinai norinai ang protected meeting kagai ong opoino manama sawai bok poyan ke sungde oh hani busa hini tonglayo sungde oh hani original malik hini tonglayo nucin thani kaisa poroto proman potro gri oh hani malik sung hini to tongai ni angka to jaga sunggan ke kemi thani kri tini oro phainer nong thani to tongai nong thani je nor nok tang tongmani norge kheto khai tongmani rabar bagan khai tongmani nongi ahani lapsa kagos bunuk deman bai nong thani patta bade o forest patta bai kono lap kri jumbo asamani balu kasi di dadu sono cin bufa sono jung sengkai no thaimano tirpra hawo rajani amalo tiprasro kusut gobang tongani tabu গণতন্ত্র ৭৫ বছর জুন বুধ রিলাইমান ত্রিপুরা হাও তিনি ত্রিপুরাসারক সংখ্যা বছর জায়গাও থাক সইকা আবো जों সাউইমানকা এই ৭০ বছরের কমই কানকায় আগামী ৭০ বছর ত্রিপুরাসারক এই বছর কমে ন আবো जों অনুমান খাইনা দিকে দিবা রংবলে जों সেদিমো গেছিনি বগরা তেবরগো বগেতে ১০০ ২০০ বছরনি কমমান সুগো जों যে বাংলাদেশ হিংসা মুই দংখা কারণ চিন্তানে লাপসা কাগজ করে ও লাপসা কাগজ নামনি বাকি ন চিনি এডিসি হাবাক ন जोंनो জায়গা বাঙালি ক্ষমতা দিবি ini जों কেন্দ্র সরকার বাই রাজ্য সরকার চিনি বুবাগ্রা চুক্তি খায়ো বুবাগ্রা বিং নিজিনি বাগৈ আনো হা রেডি আনো রাং রেডি নি চুক্তি খায়াবলে আমনো চিনি চিনি ত্রিপুরাসারক তাবুকো বুজিয়া কমগায় নরক তিনি ওরা যারা ফাইনাল নরক যতন লিডার নরক কোনো বুজক নি চিনি ত্রিপুরাসারক ন যে বুবাগ্রা তাঙ্গৈ সামুং খাই দং বুবাগ্রা বুসু কুথুকে ওয়ান সুগৈ চিনি ত্রিপুরাসারক ন লাপসা কাগজ রিং লাঙ্গা মুতুংদার আমরা ওয়ান সুপি হিমানি ককসে কারণ চিনি নগ বাইক গাড়ি তাও প্রায় নগর দङ বাইক গাড়ি অটো দङ Gak kau baik dari di sini tadi contoh ni tadi kagus lapsa ekam kagus smart card contoh ni tadi smart card kaisa tomo.ซึ่ง police lo kata macam hey ni mau baik ini tam praman gitu registration praman puluh lima iko mau ang emo puna teporma ani bukan bungti ani baik number gari ni number by mili na kita gabro card by gari ni baik ni number mili kayak oh mau ni no. Gak praman kita apa ani kejebai zegari nengbai salah জীবন সে tonglangia bisi hingga 20 বছর 30 বছর tonglan senaman amoni kemin thani proman potro tongo kintu जों neng je hawa tongui dongo chini dadu song tonglang kha ani babu song tonglang kha kabun ang tongui dongo ani pore ani busa tong phainai ani busani pore ani busuk tong phainai busuk ni busa busuk ni busani busa সারা জীবন তুমি তাহলে মানে ও পৃথিবী দম সংজ্ঞা থাকতে হবে যিনি বংশ যে মুখুঙ্গ তুমি দেব আরো তুমি থানায় আমি লিখেছি তিনি লাখা কাগজ করে ডাক্তার বুকুর চিন্তা খাইনাইলা जों हानि अरिजिनेल बुसाहिनिले जों मान सुगाय दङ चिन्तानि लाखा कागज पର୍ଯ୍यন্ত করে ब अबस्थायाव थां सौहैनाय जों অমরকসে চিনি বুবাগ্রানি মান সুকু গসকে গুথুকে কোন লিডার বাবা করে কিনা ওয়া মান সুকনা কেউ wan sungai kere sudah wan suku sini bubagra abu ni bakino ini biasa ya woi sini bubagra tansa ini sampai tumle oh tansa no busir kai to jole janglai saya selap kere
Abro anggaran pajak itu wan subaisi, wan suna nangai. Cini edisi no direct rang rohordi, direct funding rohordi, cini cuktiyo tunggu. Tangi direct funding rohordi hingga di sini semua saya tongai Bharat Borsho ni protekta borok dibagino budget itu protek borsho. Kemudian kibi budget dia, ini ration card অনুসারে আধার কার্ড অনুসারে ভোগ এলাকা যেতে পুনাওফা তুমথংব বিনিবাদী বাজেট মাছ নাম লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার বাজেট তাহলে ভারত সরকার যদি বাজেট স্নান গায় আরো 3 ভাগে হতো 2 ভাগে হতো 2 ভাগে হতো 14 ভাগে বাজেট স্নান যাবো আপ বাজেট নির্মাণ কেন্দ্র সরকারি হইতে ভাই ত্রিপুরা সরকার হাপায় ত্রিপুরা সরকার নি হাপুইতে edisio sokajang kaiba ani ni bagite 200 টাকা রাং বাজেট ফ্যামিলি পর ফেটে 50 টাকা নিছেন লে তাসি বড় গরাং ইয়ে থাকা তাপে বেতন যে রহলিয়া কো edisio ওকে থুমতক জাগো ওকে তুমি বড় থাকা edisio ডাইরেক্ট রিহতিনি ও রাজ্য সরকার তে তার হরতিনি কারণ আরো গবামা সাকরি দङ আ সাকরিও গবামা গতাই দङ kesakan kecil di prasaro rangko mano awal bagai cuma direct rangko hordi amo sejin buka berasable sejin buka beras kisah sahabat wanji romer itu aja nana kisah sahabat saya boleh kuno wanji di biru deh terus sejin buka beras kuno kok kisah mana saya oh sakana wan sukai buni wan sukung baik sini leader ni wan sukung oh sakana pen lagi sini buka beras muncul jago di prasaro no original odikar rang pusat kharinan Cini mani kok borok no rumah skribe kayaknya kecoh tuh jago sini di perasaan bagai hampir nahi samung kai tu mungkin orle bodati bodor mani biru dele buka gerak kok sakaba, hah? Kaya biru dele saya le sudah matro di perasaan hampir bagai sini je buka gerak samung kai tu. Arus ekobama di perasaan ini ada tom sat sikari dok, tamu hibu buka gerak no, luan las kai tu kok dikiri to, ada sinde kok rimani, sinde norok by agreement kaimani, amo norok sirina kok letor, tahu Korea kuble, sinde norok se kok dikiri, bukti to kono jaga mana Korea kok, cukti nimbil te, arbor so cukti, sorry to cukti norok tangi andulon kai, norok tangi lama kaso, ada cini beri jadi no, oh dua, kubuni to pani borok bay, rompre sapre kaya kerja, abo sengaja gitu dong nai. কোন দিন না শিখি তো এটা করে বকর চুক্তি ন আলাদা রমফরে সম্পরে খাইবা না আলাদা তুমি আমি আকম করবাই না শিখানি ন আলাদা আপনি বাকি তুমি কোন দিন নীলার আতুবই তংলা যিনি তো ফানি বাকি তুমি রাজনীতি খাইও তুমি নিজের বাইটান হামক্রাইনি বাকি তুমি কোন দিন রাজনীতি খাইয়া অল জাগোন প্রমাণ যে ত্রিপুরামথা টোটালি বুবাগরা নি হামক্রাইনি বাকি বুবাগরা হামক্রাই মানে ত্রিপুরাসানে হামক্রাই di perasaan hamkrai mana jini next generation di bagai tek kuno wana jangai kiri karon jeng tabuk nunggu itu jini niji baikan busit jago jengo di prek kai dong joto jago jengo nori itu joto jago jengo tungi itu itu tabuk seongda he obostan kai jini bersabut itu jorawon kai oh obostan teo koyanok nai abunok jeng wansugo te wansuna de mengka hai di bagai dong Hadi, joto thansakai, jeng buka kerana ia beri nanti kerak mas helai, sini dok kano ma biok nai, sini oh hari original malik, sini ya kono, dewa se akar usputro, hai sokai jum, abang semawan suka deh. Sengaja tangga ke thala, i pojobori katla mara, kola kasia, nokol malik dong thani ka, joto thani kagus putro, tombayo, bom thani kagus putro, sara ke berkeri, tofan borok kiri jago gitu. তাহলে কি রিজার্ভ গায় বড় বিশ্বাস গায় বড় পয়দ দাও বড় ত্রিপুরাহানি বড় গিয়া কিন্তু চিন্তাকে কাগজ করি ফানো जों ত্রিপুরাহানি বড় ও হানি অরিজিনাল মালিক जों আপনি বাকি जों গ্রাম নিতো ইয়াকো কাগজ পত্র করি ফানো কিন্তু সাথে এমন পরিস্থিতি ফাইবান মানলে যে ও যাকো जों প্রমাণ পত্র রিমে ইয়াকে ও হানি বড় গিয়া নং বাংলাদেশ নি হিজা পুরো जों কাম খাইনিবা এই আবরণসে जों ওয়ান সুকাই সরকারি সুযোগ সুবিধা ওয়া তপন আওয়াম মাননাই ন আপনি বাকি কোন দাবা নাদি আওয়াম মাননাই ন মানি তোমরে যাবো
भविष्यताव माननाय किन्तु आं बुंबाय जों मोनहांजा गैया जों मोनहांजानानै हिंखाय अ हानि मालिक जों नानांगोन अ हाव बासावै जे कक सायतनानै अ हाव बासानानै अधिकार जों दन्ना नानांगोन कारण आगामी 70 বছর অবাহাইতে অ হা থাকাও বাসাवै कक सानानै अधिकार निनि ततंनो आनि ततंनो আমরা जों চিন্তা माखायनाय जों सानानै बागै जोंनि बैसागुनि रंगे बागै सिन्ता करो बुखरो बिना प्रतिनिधिया किंतु 2000 माने 26 दिन मे मास दिन विलेज कमिटी निर्वाचन हले टिप्रामथा 60% एबाव बिना प्रतिद्वंदिताय हेजा बराबर फलो करि नाय मुजुनारे दे सोमना केस रिवल खारिवल बरनि स्वा केफे बाय दाति रिवल सोमना दमं खाइमांला कछु हेरितेरा Beri, baik tak baca? Asal dah, sem 2000 baik tuan mas sem sui kaya ko. Mana kesan nak busuk ni? Abono bubagra kasui bui, cini barat hak otoni jotoni say kerong koksa oto Supreme Court. बुस्कांगनी 15 तारीख अप्रैल तीन का मार्च की 5 तारीख साइथांगा अंके ताई 2 मास कालिया चौमारी ना खाइस नहीं कौन चौमारी खाने भी सिकान ताकि चौमारी के गलाई के नो चीनी बागे नामकुक मानी आबोंखा 2 मासो दुईटा इलेक्शन নাই পুলাও নাই এডিসি ইলেকশন আপনি পরে না ভিলেজ ইলেকশন ভিলেজ কমিটি আপনি আগে চিনি কাম পেতাম চিনি পুলাও যে কংগ্রেস নাই বড়মনা সাবজোনাল চেয়ারম্যান বিনয় বাবু পরিষ্কার শাখা যে অর চক্রান্ত চলিত ফাতানি বুতানো পূর্ব নোয়াগাঁওনি आरो खुंदिया एस स्कूल बुं दायिखा नवागाव उरा केम आगारानि 10 नि जत्तनि बुं तिसारि होया आबो नियम या आपनि लगे लगे तम खजाव कबर चक्रांत खायो चिनी 13 नि 1 नम्बर काटासोना सरस्वती बिसिनि आरो आइनो प्राय 150 जन बुं न थातार तिखाय रहका दाखा बुनि बरन तिखाय रहका चिनि बरन आबो कैसा चक्रांत आपनि लगे लगे जों नायनो गांखाय प्राय पुलिंग बुथ वाइस भोटार लिस्ट नाय गांखाय जों एकटा बुथ प्राय गोबां फेल माने दं विधान सभा फेलंगो मेम्बार गो फेलंगो गाबनि बागै 5 नम्बर वार्ड नि जे भोटार न 6 नम्बर दायित्वनि लिखा नखाय मने खायो के नाबो निर्बागी गालाय केन क्षति साया कारण ओ 2 नम्बर যদি যে পুলিং বুথ নি
Aro 3 number puling buka hobi jai bokai yang baik bud rimalia bina kono nanglia. Awat ni borok. Tai kesa watu thane bud na thane kan chin babe khoti nai. Abo kamu pano chung jarat jane wat ni. Oro 19 ta bisi tomo chini blog 21 ta bisi tomo o bisi ni joto puling bud onusano chon buta list dono yafa horka. Apni bisingo आगे के तुम काय जमो ताओ हठात का काছে लिया 2006 2011 2016 যখন ভিলেজ কমিটি ভোট খাইয়ে নিপ্রো বড়কাটাল আপরো তামনে বড় রুবি তিসা বিসিনিয়াকো दुगराई पूरा पाटा कैसा का काছে लिया संख्या করে ভোট মান लिया আমরা তো হাই খাইয়ে অমন হন রিগি অমো অরিগি খাইয়ে জিদিনা বাগিনো অমো হাইকে ষড়যন্ত্র আমনি বাগিনো সব তিনি অর মাসু হইব আমনি বাগি চিনি পুইলে দরকার তামো যে চিনি পুলিং বুট যে পুলিং বুট একের 1 নিসিমি একের 34 জোড়া বিধানসভাকে 1 নিসিমি 50 জোড়া এটা তাবু ও জায়গানি বাগিনো লিডার সঙ্গই পুলিং বুট কমিটি পরে বুট কমিটির যাচাই খেনাই আমনি পরে বলছিনি তামতম বিসি কমিটি প্রত্যেক বিসি হোক একটা কমিটি আমনি পরে সাবতম বিএলএ বুট লেভেল এজেন্ট আমনি পরে যখন ইলেকশনের দিন যখন খায় পুলিং এজেন্ট nini but bo riri langka nini but tontai kaisa de rikha abo ঠিক kai nanya ni bagai abo chung khel ma kai abo chiri daitto o daitto no paron khlaime akai chimtinaro hol kuplong khaibo kono kam lega holo jesukon boro bang to technical bai 2006 প্রথম ভিলেজ কমিটির ভোট মুক্তি প্রাও প্রথম 1982 সাল নিসিমি আর এডিসি মানে সপ্তম তফসিল 1985 সাল অঙ্কায় 6 সিডনি ভিলেজ কমিটি গঠন খাই জায়গা কো আপরব পঞ্চায়েত আর পঞ্চায়েত ভিলেজ কমিটি কো খাইয়ে ভাবে অনেক আপরব অনেক সভা মা খাইয়া শেষ পর্যন্ত 2006 পুলা বুতুমু আপরো প্রায় জায়গাও না বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ক্যান্ডিডেট নিমালিয়াও না বই পাস কাইটাকা আপু যে ক্ষমতা তোমার কিন্তু চল কয়েকটা বেশি তোমার এলার তোমার বাগে আরো মেম্বার জিরিকা আরো মেম্বার জিরো প্রয়োজন মেজরিটি মাং প্রয়োজন চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান মানুষ চিনি ভিলেজ কমিটিও নক ভাইমানি কারেন্ট নেই তৈ নেই লামা নেই মানে যত সুযোগ সুবিধা আবদ্ধ শেষমান এটাও পুষ্কামো বলেন যদি তিনি এডিশন ক্ষমতা দङ রাজ্য সরকার ক্ষমতা দङ নों ভিলেজ কমিটিও যে ক্ষমতা করি হিংকাই নমা আঙ্গু সুফার নক রিমাংলা পিএম এওয়াইনি নক যে 25,000 টাকা রাংরানি আবো আং রিমাংলা नंगनि पाराव जे कारेन्ट हनाने आबो आं रिमांगला नंगनि बागै पुकुर फाइमानि आबो नंगो रिमांगला आबोनि बागै दायित्व तुइ आबो माखैने बोलबानि तिनि चंगरि बेलाय केनो नांगौ तिनि टीटीएडीसी चंगरि न तुयै 2021 बीजेपी रो अवराय जाया कानपुर खाखाव तामो बीजेपी में आईपीएफ की आता इंजा आज और पर कैंडिडेट लाइका बीजेपी नार काबुसे 10টা 11টা বসে গুণা 2017টা আইপিএফ তো লিখা ওরা কথা লাইকা বড় সেরিয়ান টিপ্রামথা চিনি টিপ্রামথানি বিসিমব आज और कैंडिडेट में यांगे कबामा बीजेपी बाय आईपीएफ बाय गदाले हक्सा खंनि चाय थाइया
rangkai ini kok kebama rika kisisa ulah kata isa terus ono dolok kaka hodo cini dolok dasi kibli sebi kata bukti je odora sob tere borok ekta puni lokko naharmo abongka cini bagai ke belai klima sinca edisi dokhol ini ke bukti ya na mone kayo ara edisi wo BJP dokhol kaye bukti dinai aro dipino siam nai aro omok iem nai haikle abuya mul uddesho ka hatar sani boromottu boi hatani boromottu boi aro nok kami nai aro borok iem nai edisi wo headquarter sini kumulum sek nai sini subdivisional office sek nai neng aro sini simal yang kai minta kok semele mane tabuk sing asik tahan kerja komani asik pahar lago sing कामयाब से डेवलपमेंट है फैमिली आता है डेवलपमेंट लिया आपने बताया मुख्यमंत्री बार-बार सौ एडीसी শুধু ত্রিপ্রাসাদের জন্য না এডিসি সবার জন্য না এডিসি শুধুমাত্র ত্রিপ্রাসাদের জন্য ত্রিপ্রাসাদ বিভাগে সীমিত বুঝি বুঝাওয়া হবে না জায়গা সেগৈ নিনি আনি বুঝকামতাবো नगर पंचायत खायकाय डेवलपमेंट नाय औरता म्युनिसिपैलिटी खायकाय डेवलपमेंट नाय ओ डेवलपमेंट नि बुंलुय बिश्रामगंज सेकना नाय माने आबोचिन बरक मोटामुटी एक प्रतिरोध खाय ताबो कोटो पयनो थांबाय जा आबोचिन प्रथम ध्यान नाय आबोनि बागै ताबो जागाय अन्य मन्त्रि थाया नों मुख्यमंत्री के तामासे माथा बेथांका त्रिपुरा राज्य बहु मुख्यमंत्री जागा सचिंद्रलाल सिंह सुकुमय सेनगुप्त राधिका गुप्त निपेन चक्रवर्ती सुधीर रंजन मजुमदार समीर रंजन बर्मन आबनि परे ताबो मानिक सरकार विप्लव देव आबनि परे ताबो मानिक सारा आसे मुख्यमंत्री बिसिङो अमंखाय फातानिबे डाइरेक्ट फातानि बरक मौका ini fatani borok ga abon bagai ciri tiprasat mangi makam makai tom sat sigar Islam ka ek number sigar Islam ka sabno bikas no dui number ngai sabno nini kamne bono rebutino তিন number kai bipino aborok kuno din জাতীয়তাবাদী কোনো দল খায়াকো বিকাশ যেমন আজি উপর মিলবেন কন্ট্রাক্টর খায়ো বুঝি লগে লগে তুই ব্যক্তি ফর্ম মিলবেন খাইনে বরক বসবা লাগা জাতীয়তাবাদী কোন দিন জাতীয়বাদী দলিয়া বিনি কুমা ফসম দেবাল সিপিএম নি বরক আমার বরক ফেভারিট এই যে তিনি রেবতী কোন দিন না টিউজেস খায়ো না আইপিএফ নি খায়ো সিপিএম খাইমান চাকরি না হাকা প্রাইভেট স্কুল আর কর্মচারী নেতা আঙ্কা সমননি আপনি পরে বিজেপি সরকার থেকে হাবইনে 5 বছর এমপি চাকা বকরদিন জাতি হামনানি দবা হামনানি তিপ্রাসা ভাইকে উন্নতিঙ্গানি 5 বছর লোকসভা আসুগৈ তিপ্রাসানি বাগৈ একটা কক সালিয়া তাও কে করে আছে মায়া ভাগবানি নে তাও মায়া ভাগবা ফাইব্রিয়ান বিপিন 2019 সিপিএম নি কেনা টিওয়াইএফ নি নেতা সিপিএম নি নেতা নাকাকাই সিংখ্রামানি বড় বালুখানা ফাইমানি সানপুনি ফাইনারসি কসবা বখা দিন পারা সানপুনি ফাইনাইছে তাবু নড়া আনো ঠকগৈ নেমতানি দিন আরকা কমালিয়াবা মধুপ্র উড়ো থাঙ্গো বড় গুনা নাইটি ফ্রম এসকর্ট কা পানি গানা তো এসকর্ট মানা বাগৈ একটা নাটক সাথে নিজে পুরাই পুকুর দিশা কই বুকুর কুগে বাকে ঠিক ফাইলে আওয়াইনা জিবি থাম ফুনলায়ো জিবিও থাম ফুন কাকা এসকর্ট আমানা মঙ্গল সংরক্ষা বিনোদ সংরক্ষ বিনোদকে দল তিখাই দিশা পর্যন্ত সে লগে লগে মাতুম কোন পথ পরীক্ষা কোথাও পাই তাহলে কারণ বড় তিপ্রাসাদ বাগে কম থাকি
sigari. Tabu ko tomsa sigari na tayo sigari kaya. Tomsa yasin. Kaya keplat lang ni golomo kaya kaya tomsa mandago. Tomsa mandago. Apa kaya samna mandago ka? Politus. Tipra mo kami paunar. Kokren. Hai naka kotor kre. Boba granam se logi rinai jan lama kosa tan kharba. Boba gatra to kong bukan tipra mo. Neng to boba granam paunar rinai logi rinai hingkai. Tamri bagai khas. Tamri bagai tipra mo thaya ka. Neng lupo kripo. Angkut pasal bagai tuya po. Tamri bagai. Tapi pun di jatuh putar ini saya tunjukkan. Agikat tiprasa. Agikat jaga tiprasa itu bagai siri kok tomano. Tahu kan siri kok mania? Kamu tahu? Tahu berarti kamu tahu mukjabka. Tahu terus kamu akhirnya tahu tak sikari lo. Guri tunggu. MLA orang tahu. Dah kamu pernah tahu. Sar भाई का हम पुना तो EM यारो थांगो MDC नारो थांगो मुसुक बाजार मुसुक व्यापारी रो मुसुक पाइना थामा है निना वो 1800 1900 वो 5 पाइया रो दाम का सरिता EM रो सकाबार पुरी नहीं री नोबा आदि ओने कोदिन सारे 19 पुटी नी दो फानो फले आनो पुते सार नु क्या माने ने Tamre bagai mawan pertama harus masa. Baru sahaja bagi tanah nada angbasi tu yang kata bu, anak ibu busur naik bawa busur kenapa an saya mana aja. Mai saya kemana? Angnya mau tahu kerja mana? Angni so posisi salo, angko tu ini so purba tu, apa lagi bang purba tu ni? Kau tahu mana? Cina ang sakar ang guru kam kaya kerana. Yang kan 1983 ni kini dia tu. Afro di sini agak family. Jatuh tu batu boy. Sengkuno din, orang kuno dorong tanya tu. Ini IPF dia kerana, MLA tu MLA dia kerana. Ini bisa tu orang jatuh dorong tani mak kamu buat orang. BJP tani mak kamu. Puno aja 3-4 tu permani mak kamu. Kentu na, angapa na yang dia kerana kamu siapa jatuh dorong sebaik ni. Orang semua sunai. Tahu kemana tahu? Bos itu yang tunggu. Yang nak bos kata mahal. Kerana itu, asyik baik bubagra no, mungsak saya maya. Ponoguri naik bubagra, ponoguri kah bubagra. Nemoro naik, nemoro sunaria. Jom ponoguri. Beri bagai, jom mawan sungai. Je tahu. Tipra राज्य में मुख्यमंत्री एवं उपजाति कल्याण मंत्री कथा लाये एडीसी नो बाहर गए ताई वो तोला खिलाए ने तोला तो खिलाए में या आगे नहीं खाए में या रंगा सुताव के तंग कर्मचारी बेतन का सुईचा कर्मचारी तो बेतन बुआ करना कि बुआ करना तो लोग रोज़ तिकले खिला जरा का सेक्रेटरी तो रंग लिखा रंग लिया सब मानिक साहब বিকাশ ছয় খায়া নং বেতন দিয়া নংরিয়া কমা নাই আনিমান থাইনো নং সেটাও তোলা কাইনে নিলাসিয়া দা তাবক সাই বুসাবতি কাইনে নি দরা পেনশন মানমানি দরা চাকরি চালানো মধ্যে ফাইল পর্যন্ত রেডি খাজা নং যখন মন্ত্রী নই অমনি চিরতি দিবা গিয়া Nino menteri saya konsum pai mana? Pai nai. Emang por kasau atai seratai. Kintu ground level reality o সাংবাদিক ro police report, IBD report, কেন্দ্র report atai simisuno BJP মাত্র 3টা সমানে 3টা. Apa macam mana? Oh 3টা seat atau BJP রক্ষায় বড় কাজ অরো যদি না এডিসি ক্ষমতা ফাইবা দিয়া ফাইবা মানিয়া 2028 তাই ক্ষমতা ফিরক লিয়া টিপ্রাসারণ অর্থাৎ
bubagrano jeng Mukhyamantrī Samsinai. Mereka sistem 2024 Februari ka wan sukamaya bro wan sukamaya CPM bo wan sukamaya Jigen Chaudhary bo bode general sito vote basa boy bubagra tangai kani ani birude tipra mothani candidate dia bo buji maya nang thangradi nang tamu sanagrana kintu beiman বহু তো বেঈমান বলে বহুটা থাকবে 28 বছর 25 বছর আপনাকে 25 বছরে আগে 10 বছর এই প্রাসানন্দ যে খাইনেন পক্ষমনে খাইমালনি তিনি বক্রবাজান চেষ্টা করিব সিপিএম নাম সামুসুলো নরক যে কোনা চেষ্টা খাইরে নরক তি প্রাসারক বাই বিশ্বাসঘাতক খাইকা নরক এডিসিনি যে প্রশাসন 80 বছর তমনি পড়েব নরক চাকরি কয়মানিয়া তিনি সিপিএম সাইতা কাকায় 2020 সে সিপিএম এডিসিনি হয়তো ওর বিদায় হলে না তিনি 26 আয়ের আগে সবক সরকার তো এডিসিও সিপিএম তিনি সিপিএম নি আমালো কোনো চাকরি কয়মানিয়া যার কারণে তবু সারা ত্রিপুরানি এডিসি এলাকাও স্কুল মাস্টার করি তবু और राजनी तावली जे सरकार जों मुनादर गौतम जों बरबाय करै एकमात्र 2024 2 तारिख मार्च केंद्र सरकार बाय बुबाग्रा एवं राज्य सरकार सह त्रिपाक्षिक जे चुक्ति एङै सिनि मान थाइनो रिनानि बागे सय फेले माने बागे से তিনি মন্ত্রী ও হাবলায়ও বরং শাখা কেন্দ্র সরকার নর মন্ত্রী সহ ফাইনি নেসুমা সিনি একর্ত দাক্তি দাক্তি ডাইরেক্ট ফান্ডিং নিনি কখনো রোমান্স করিবাই নিনি হানি অধিকার নিনি তামনে বনো নিনি তোমতামে ট্র্যাডিশনাল যত মানতাই সবটাই কামা জাগনো তাই যা মগর উত্তর খানে নেবা চিন্তানে উপলো বুসরাইবা চিন্তা আপনি বাগে তিনি মন্ত্রী রমাসাও গোবাগ্রা নন মন্ত্রী রেখা গোবাগ্রা মন্ত্রী না রিমানি পরে কোন মন্ত্রী কোন এমএলএ কোন এমডিসি যদি বিশ্বাসঘাতক হয় যায় বিনি পরিণাম হামলা কাগজে ফুটন অনেক জায়গায় অনেকজন এমএলএ রাজা ক্রিংকাই গোবাগ্রান বুমু ক্রিংকাই তিনি থানে বাজারে নেন ভিলেজ কমিটির মেম্বার পর্যন্ত তিনি মাইয়া যারা ওরম এমএলএ তো নাই যে গাদ্দারি নি যারা ওয়ান সুখ তো নাই যে তিনি জুনার চেয়ারম্যান বানানো তালিকা না জুনার চেয়ারম্যান তালিকা পরিদুষ্ট বস্তা সিধা বিয়ার গতবাই সোহাগ বদল রমান কুপলম যেভাবে দুর্নীতি খাইকা এক বছর লক্ষ লক্ষ দুর্নীতি খাই মানজাগমানি পড়েছে শেষ পর্যন্ত বড়ি বাধ্য মাঙ্গা জুনানি চেয়ারম্যান ইয়াকে থাকা গাড়ি পাইকা ঘোড়া পাইকা সব কিছু খাইকা আর তাও খায় ত্রিপুরা মতা হামলিয়া ব্যক্তিগত আক্রমণ তাও খায় ওয়াজিমে হামলার মাঝে বক্তৃতার নাম সেখানে ও তাহলে মনে ওয়াজিগার নিসামনা চেখা আন্তিকার নিসাবই কমানে কমলে চিন্তি পারাও কম মানো বড়ি বাগান খাদের তাকতে বসম মাওয়ান সুপ্রাই আবা ফাইনাইনো বিশ্বাসঘাতক আবা হাই রাজাকার ফাইনাইনো হাইপানো চিনি বুবাগ্রা সহ आं नरमी बागैस आं फाइनाय चिनि स्ट्राइरनो बाहायके कुबुय लामाति फुनुमान बनि माथाय नुखनार स्ट्राइ मासा बांगै ब फुनुमानि ओ स्ट्राइनि बागैस आं फायो निनि बागैया लुक जारा लुबि जारा मन्त्रि एम चालुं सुनायरो बनि बागैया आं चिनि थिनांनि बागैस आं फायो अ असुबासा बड़ी बात है तिनी को बिनी हामजामार पे फ्लाइया डायरेक्ट फंड सानी दो तिनी बिनी असुर रान करेनि सिंति फानो निनी एडिशनो डेवलपमेंट खाया पारा कबांगा प्रोजेक्ट प्रकल्प नारका कबांगा बिनी वान सुमनि नॉर्थ ईस्ट থেকে শুরু খায় যতনা তাও বড় তাও বুবাগ্রা যে বুবাগ্রা ভারতবর্ষের যে কোনো বড় দিল্লিও ফাংতন নিনি মাদ্রাস ফাংতন গুজরাট ফাংতন যখন আক্রমণ খাই যাব ভারতবর্ষনি যে কোনো লিডার সেখান সিরি ক্ষমানোগ্রা বুবাগ্রানো শুলে শিখব
Aboi bagay tini buba grano nori simia tini mutai hake nubo ar nukran bledor mia musalai mani 2021 musamanu kable musanai rok sabo jotono khanglai rok tibraje khorbusi tong borni tong ul sekango sata bidan sabha miliwoi বাইক রেডি খাইমাছে 70টা yang খয়জন খাইমাকে 1000 টা একটা বিশিঙ্গ বিধানসভা আছে আসলে কইছে বুসুক ফুকানি কক সালেনতে খাইছিনি উকলগন হারিতে নাই মিয়া হারিতে নাই গোবাগ্রা যদি ন খমনঙ্গ রেলি খাইনান গাই জায়গা রাস্তা মিয়া নম্বর পরিষ্কার গা জিরানি বড় দানন পুত্র নাই রানী বাজারে বড় দানন পুত্র নাই খয়েরপুনি বড় দানন পুত্র নাই সম্পগনের ওয়ালদি দানন পুত্র নাই ও যা বিনা পানি নীতি প্রসার দানন পুত্র নাই নন এডিসির বড় আগনো ক্লাঙ্গিছি মিয়া দুল ফুনাংলাই বা দুল সিলাই মশালাই বা বসুকে মশালাই গা ফিল সিনাই ফিলি টঙ্গি তার মানে ফিলি টঙ্গি আদাga থাংসক যেমন করে সামনে ফিল নাই সামনে মেসেজ নাই নাই মানে সিএম ফিল না পালানো না মানিক সারা ফিল যাচ্ছি নাই কেন্দ্রনি যত মন্ত্রী রাজ্যের মন্ত্রী এক কাটান থাকা তাঙ্গে আরো রতনা শুনতে গেল প্রণজিৎ সিংহ রায় শুনতাম থেকে ত্রিপুরাই শুনতাম থেকে স্যার তা অন্য এমএলএ রকম থেকে স্যার তা মই আর বিনি সিপে নালাই যাক আর খোঁজে করক মোখাম কুকুর রতন চক্রবর্তী তান থেকে স্যার থাইয়া তারপর বিপদ তমু বিপদ যত নিছে বিপদ নাই সামনে সাইডে মান ও তো পুকুর ফালাইনি তখন মন্ত্রী ও তো পুকুর ফালাই মন্ত্রী বদম খাইগে সাইডে মান দিল্লিও জায়গা পাইনি কারো যোগলাক বর্মরাও পাইনি কারো যোগলাক লেমুসরও 3 তালা খাইনি যোগলাক পারাও খাই বিনি বাউন্ডারি নি ওয়াল সুমানি 14 ফুট তাহার কোন ছয়া আন কথা গরা হাজমলা হানে মানে বকাজ আর তমিন জমলাই ইয়োগিয়া সাদাম হুসেন 70 ফুট হাবিজে হাত তোমাতে খেরমুক্তি লুইতি খাই মাই ফ্লা ती खाए वाई छरला क्या कथा खाके तो निकाला कुछ सका ए सादाम हुसैन क्या हुआ तांगे জনগণ কিছু খাই মারি আবো শুধু বেড়াইবো আনি সিরাং নিতারাং আনি রাং আগে নিসিরে মন্ত্রী নম্বর ওয়াইসি মন্ত্রী আগিনু খাবে রামপদ জমাতে ন রামপদ মিয়া পমান বড়কাই রামপদ সিনু রামা নাইতো বরাং ও রোমান স্ক্রিপ্ট ন বিউটি খাইটাকে বন রাং হেও রামপদ বসো আংখাই এরিসিনি আফাতা বুফাতা বসো বুফাকু সবকে বাগিনা বাদি জানো ছা এরিসিনি বাগিনা বাদি যা সাবো পূর্ণচন্দ্র সংরক্ষণতা অমো হাই খাইয়ে তেরে বড় খুশি খায় আর কেবো তাবো আসছে শিক্ষিত নেই হার এত হুর বাড়ি খা চিনি বড় লোক রোমান স্ক্রিপ্ট তুই অ্যাবসেন্ট একতা বলতম যা নম যাচ্ছে কোন ছাড়ে দেবনাগরী ঠিক আছে সিংহ দেবনাগরী বসি নাই কিন্তু ত্রিপুরাতে বাংলা ভাই মা সরস্বরী মা তমলা পরিষ্কার যত দেবনাগরী খাইছি বাইরি ইংলিশ মিডিয়ামে যত পড়ছি বাইরি খিলি ফুটি বুঝবেন সাপ মানে মানো কোন বাংলা মিডিয়াম ন তাও দেবনাগরী অঙ্গ অক্ষর বাই ফের না মানো বাংলা ন जोंना हायगाय थोंगौ आर थांदानि जोंगाय मोसावो पुतला मोसावो ताई बुसु मोसारि जाखिनाय बनि बागे न दिनैनि मावजे कनफारेन्स बनि बागे आं सिना खायगा जों अमपाय जतन एकदम पारग थाङै माइसा लायनाय जोंखाय पारग थाङै माइसा फाना आबार मुंखेबे ताइगायसे नुखा रतननाथ बाखिनगर दुर्जनगर एलाकाओ
করতে মানে বিজেপি ত্রিপুরা মিটিং খাইরে গিয়া বড় খাই গে এয়ারপোর্ট গানানি দুর্গাবাড়ি চা বাগান আছে তামে সাইবা পিকনিক জানাই হিবাই দে পিকনিক জানাই যত থাকাবে নেমেলে উল্টা আগামী এডিসি নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টিকে জয়ী করতে হবে ইস মজা পিকনিক জানা ভাইবো ভারতীয় জনতা পার্টি মাসলে হেঙ্গা বলে ফুঙ্গা খাইমা খাবে অবিশ্বর ন ভক্তি নাই আবার বছর আমি দেখি করো লাগে আইতাই তো মুখ্যমন্ত্রী থাকছিকা আপনি যেখানে ভাষণ দেন রোমান স্ক্রিপ্টের বিরুদ্ধে এটা তো বক্তৃতার মধ্যে কম লাগে আমি জানবো বড়িভাবে খাজেন তারপর শিলমুখের শ্বাসটা বোমাগ্রা কুকুরবে ঠান্ডম তাবু পর্যন্ত ভিলেজ কমিটি থেকে আংলা অন্তত গ্যারান্টি সারাগো মুসকামনি ভিলেজ কমিটি এবং অরত আইন কন্টেস্ট থাইনা বিনা প্রতিনিধি থাইনা কিন্তু 2000 মানে 26 দিন মে মাস দিন ভিলেজ কমিটির নির্বাচন হলে ত্রিপুরা মথা 60% এবাব বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেনা বরাবর ফলো করি নাই মুজুনারে দে সুমন কেস রিউল খারিউল বরনি সোয়া কেফে পাই দাতি রিউল সুমন দমং খাইমাংলা আবরি জবাব সিরিয়াবা মারাত্মক কমু নন বাকি জবাব রেনানি আবো সিরিয়া তো আমিও সব উচিত আপনি উপরে আমাকে চেনা আপনি জন্ম নিছেন কিনা আমি জানি না সেটা আমি যখন এমএলএ বুথে দাঁড়িয়েছিলাম আপনার জন্ম হয়েছে না আমি যখন এমএলএ হয়েছি আপনার মানে কোন ক্লাসে পড়ে আমি জানি না কলেজ তো বাকি দিলাম ঠিকই সার্ভিস এইভাবে মদ খাইয়া দাও নিয়ে গেছে এরপরে লিগেল সাইডটা আমরা দেখালাম করেছ এই লিগেল আমরাও দেখবো টাকা কেন লিগেল ইলিগেল আমরাও দেখবো হ্যাঁ আই খাইতে মোর তুই আপনি আগে আপনি তো মানে সার লোক ভালো করে দেখেন শুধু বিয়ান্তিয়া মানে গাড়ি বেঠা নাম শুনি নাই তুই জানি বড় বড় দ্রাস আর ফালিত মানে কত মুখিয়া মন প্রকুশিত ফালিত লামা লামা চিনি গরম প্রকুশিত কষ্ট লিখা তারপর কষ্ট লিখত প্রতিরূপ মা কেন আইছে ধনীবাগে দেখা যাবো না স্বর্ণ মন্দির হয় 3 তলা পার্টি অফিস হানিছে মারে খাই তোমার হাবাই বলা যাবে কি আর পার্টি অফিস খাইলেন হেগা মারাবো তামো তামরা গিয়া সাকাবো ছাবো জয়িকা তীব্রা মথা জয়িকা তোর পুরা ইয়া ইয়াই ভাবে খাইতে বড় সিমেন্ট রাঁধবে সিমেন্টের টাকা কই মাসে এখন একটু গুণবল আছে করে দিব এটা আমি জানি না আমি সাগা সিমেন্ট দোকান মালিক দিয়ে দিয়ালো তাড়াতাড়ি সালাইটা দিদি থাকে না ইন্দ্রজিৎ কই মাস থেকে মন্ডল প্রেসিডেন্ট মামানে পুলে অন্য কাকা ওলা গেট খাইয়া ওলা গাড়ি কি ভাইয়া মিন্তাম তঙ্গু বুইনবর্তী খাই যাব কন্ট্রাক্টর নেব আইটাই কো কন্ট্রাক্টরি রান্না থাকি না বিপিলু সাকা মাদাই ফিজাবো আসলে বড় ভাই বড় নেগু পার্টির ভাই ফিজাবো আমি আমার বড় কথা বিজেপির বড় ছাতা আরে স্যার বড় সাইয়ারে কাম আর দিন বিপি দেবা খাকা বসে দিনে রাংতাঙ্গে যাবা খাকা তাই বাকি রাংমা একে বড় ফিকাটা আছে আওয়াজ তীব্র মতা সে ঠোক তীব্র মতা শেষ হয়ে যায় আর এই কথা কথা না মখাঙ্গ ও রুমাল খাওয়া কই দয়না বাঙা থাকলায়ও দয়না বাঙা থাকা ওলা গাড়ি ফিকলাইকা তোমারে কয়েকজন বড় আর ফোন দেব তাংসির বিরুদ্ধে কেস খাইছা সব কেস খাইবা নং বড় থাকবা মুসুদা খ নং মুসুদা খ নাও তো কেউ কেস খাইয়া আদিনো দয়না বাঙা আং থাইয়া ব্লাইছো আংনো সুসঙ্গা নং দয়না বাঙা থাটা থাকনা আংনো সিংয়াবলে মানে বথাং জাগিনে সুন্দর দানো বথাং জাগছি आं सागा जांगना तनका आसे तांगि ओ सेकंड सिमना सारा सिमना मिलुय मात्र 22 टा बंगि बाइक उयां गे गाड़ी पारा माले मा जानो के छु फेरि तेरो पा बरे 22 टा बाजा आसे दा
जों 2022 मासे जों सुइखायाखौ माने केसेन न गुसुदों आसि जात केसेन फाइफोरखाय तो हादानि आबहा आर सुइखायले बुनाव सुइखायले हरदों एंखा बनि चरित्र आबनि बगैनो खाजान ताकुते बुखुस सेम्परनो मा सिनाय दफानो फालाय दफानि बागै रांसानाय दफानो सेसके जानाय सिंखाबै जों थुइना राजि दङ नागाय राजनिति खायागोन दंनाय ताङै खाया दंनायबा आनि बुसखाङो अननायनोबो दङ आब्रां चुप खायम दंनाय हाजि दुनि प्रतिभा मा खायनाय खायनाय बनि बागै जतनो दैसा दिनैनि जे म प्रग्राम नर जतन खाना पारा थांलायदि आसुलायदि वाटो थांदि सेंसास खायदि प्रत्येक वाटो दिनै बुसुक बुयि बुसुक दिलेट बुसुक तारपरे যারা বাইরে ফুটার বুসুক দं সাবকো বাইরে দं जों जिदि फायनांनाय आबो खायखांखाय एकदम निचिन्ता दंनाय लिडारशिप काहामांनाय मैक्सिमाम चेयारमैन फाय तां फाया तिनि रायसाल फाया तामो कारण आं तिनोर बासै दङ आं जावरो कैंडिडेट जानंनिया आं सैमान नों जावरो तिनि मेम्बार फायनाय नों जे कैंडिडेट माने कब द ग्यारेंटी माने नों साकसा नानो जों मनिटरिंग कमिटिनि मेम्बार का चेयरमैन का नों साक साक नो मानसु गनाय दे नों बोसोर दरतिनि बिसिनि काम खालायगा नों जे ब्लक कमिटि नो खरसा लिडार समरिखा नों ब्लक कमिटि बोसोर दायित्व पालन खायगा नों जे नानो अनसलनि सेक्रेटारि प्रेसिडेंट समरिखा नों बोसोर दरते अनसलनि सामतांगा गुरि सारुनि ओ पारानि ता लामानि दैनि खर बोसोर जों बरबे कक सालायगा सममाखानाय Maya bokti tamani ane makam sama baya sudah kau samun kai kan us samun ne tuis sinono koi kok masih nai kalau mana kotor ya dopa si kotor oh dopa kotor no hunai rona abar olah kan dopa kotor ya rang si kotor oh muat marga ni talka keser abu si kotor ni tangga mungkin tu mana nira kai tu masih bidut yang ada flat kerang Pusaka musik dongke, wajib channel, project ni foto telangai se juta wajib thap budi besar budi tu ni kan, apa nak kerja sekali. Pai juga ni kerja, andor suku tingkat dokter ni kerja bobo, mana tahu ke apa, kerja tam ke bakai tu ni jaga, bibin smith saya tu ni jaga, ini juga ni ralam bah. Akti kayi tiprasano, buat sekarang ni foto shopnya ni kaya. কোনো দিন রাত যেও নাই খাই নাই বেনিফিশিয়ারি নাই माननीय प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह मुख्यमंत्री आप किसको सपोर्ट करेगा बुबागरा को कि मुख्यमंत्री को नहीं कौन किसको सपोर्ट करना है आपको बुबागरा को कि मुख्यमंत्री को तो बस Jadi sibuk kamu. Wahai pusat kamu. माननीय प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह मुख्यमंत्री आप किसको सपोर्ट करेगा बुबागरा को कि मुख्यमंत्री को नहीं कौन किसको सपोर्ट करना है आपको बुबागरा को कि मुख्यमंत्री को तो बस Di
सुशांत चौधरी जी का नेतृत्व में यहाँ जिस तरह से एक ऐतिहासिक रैली हुआ है, सिर्फ हुमलुंग में जो मंडाई का एक पार्ट आता है और टकाचड़ा का एक पार्ट आता है, इसको लेके हमने एक जो रैली किया है, लगभग यहाँ 4,000-5,000 ऐसा पब्लिक होगा गैदरिंग हुआ है। विशेष रूप से महिला ज्यादा आया है, तो ये तय करता है कि अगले दिन जो चुनाव आ रहा है टीटीएडीसी में, ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार होने जा रहा है। ये लोगों ने निश्चित कर लिया, इस बार भारतीय जनता पार्टी को एडीसी में सत्ता में लाना है। जिस तरह से हमारा देश का यशस्वी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिस तरह से हमारा राज्य में प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन का सरकार काम कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों के पास डेवलपमेंट पहुंच रहा है, ये सब देख के पब्लिक अभी मन में ये ठान लिया, इस बार जनजाति समाज भी भारतीय जनता पार्टी को हुमलुंग में लाना चाहते हैं। और जिस तरह से पूरा देश भर में काम हो रहा है, ठीक वैसे ही हमारा खुमलुंग या एडीसी एरिया में और भी डेवलपमेंट हो, लोगों का ये मानना है। और लोग मोदी जी को, मानिक शाह जी को विश्वास करते हैं, इसलिए आपने देखा है इतना शॉर्ट टाइम में हमने ये अरेंज किया है, लेकिन इतना लोग यहाँ गैदरिंग हुआ है, हम भी कल्पना नहीं कर सकते इतना जो आया है। तो ये मोदी जी का नेतृत्व में, मानिक शाह जी के नेतृत्व में, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी का सरकार जिस राज्य में भी है, वहाँ जिस तरह से काम हो रहा है, अभी हमारा राज्य में भी जिस तरह से डबल इंजन का सरकार काम कर रहा है, ठीक ऐसे ही एडीसी को भी ये जो आज का रैली है उसमें जय निश्चित है। अगले 2026 में एडीसी में बीजेपी का गवर्नमेंट जो करने के लिए क्या मोटो रखा गया है कि जनजाति लोगों के लिए? देखिए, विशेष रूप से हमारा जनजाति का जो डिमांड है, जिस तरह से सीपीएम ने 25 साल में जनजाति को पिछड़ा कर दिया है, बहुत सालों से हमारा जनजाति डेवलपमेंट से पीछा छूट गया है, तो उसको रिकवरी करने के लिए हमारा सरकार, जैसे कि आपका एडीसी का नाम पहले हम चेंज करेंगे, ये टीटीसी होगा। और उसके बाद यहाँ जो सीट वगैरह है, ये पहले से ऑलरेडी कैबिनेट में भी पास है, असेंबली में पास है, जो 50 सीट होना है वो भी होना है। विशेष रूप से हम जनजाति जितना ट्राइबल यूथ है, सरकार की ओर से, चाहे वो ट्राइबल हो नॉन ट्राइबल हो, हम सब मिलकर यहाँ पहले बेकार लोगों को रोजगार देने का काम हमारे सरकार का काम देगा। और जिसको अभी यहाँ एडीसी में हर किसी, मतलब जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिल रहा है, उनको भी हम देना है। मतलब प्रायोरिटी बेसिस हम जनजाति का डेवलपमेंट करने के लिए जो जो काम करना है वो हम सब करेंगे। एडीसी में टीटीएडीसी का अभी जो सीएम है, वो टीटीएडीसी में एम्प्लॉय के लिए कोई पैसा नहीं दे रहा है, ऐसा कल बोला था। इसमें बीजेपी का तरफ से क्या स्टैंड है? देखिए, ये ऑलरेडी हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, उन लोगों के पास सब कुछ पैसा दिया हुआ है, फिर भी कुछ मैटर नहीं है, कुछ विषय नहीं है मैदान में रहने के लिए ऐसा कर रहे हैं वो लोग। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का विषय है, उनका क्या प्रोसीड्यूर है, क्या उसका मैटर है, वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से देखा जाएगा। मैं एज ए पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते मैं ये हमारा दृष्टिकोण से मैं ये बोलना चाहूंगा कि हर जगह में पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। लेकिन बीजेपी की प्रमुख जो है, अभी एडीसी में अलायंस तय हुआ, वो निश्चित है नहीं, वो हमारा दिल्ली तय करेगा हम अलायंस में रहना या नहीं रहना। फिलहाल हम ये मुद्दा में है कि हम अकेले सरकार बना सकता है और हम इस राह में चल रहे हैं। माननीय प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह मुख्यमंत्री, आप किसको सपोर्ट करेगा, बुबागरा को कि मुख्यमंत्री को? नहीं, कौन, किसको सपोर्ट करना है आपको, बुबागरा को कि मुख्यमंत्री को? तो बस Sini sibuk kamu. Wahai kita kamu. সামনে রেখে আজকে কুমলুঙে, মানে কুমলুং তো আপনারা জানেন সাজানো বাগান, বাংলাতে জানেন, এই সাজানো বাগানে, এবং এটা মেইন হেডকোয়ার্টার আজকে এডিসি। তো সেখানে এত বড় একটা আমাদের র্যালি হলো, এবং এই র্যালির নাম দেওয়া হয়েছে এম্পাওয়ারিং
জনজাতি অ্যান্ড এম্পাওয়ারিং ত্রিপুরা। তো এইরকম একটা র্যালির নাম সাথে আপনারা বুঝতে পারছেন যে ভারতীয় জনতা পার্টি মোদিজি যেভাবে বলছেন যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ, সবকা প্রয়াস আর বিকাশ, ইয়ে সবাই হওয়া দরকার। এবং আমরা দেখেছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যখন প্রধানমন্ত্রী হন তারপর থেকে আমরা দেখলাম যে জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য উনি যেভাবে কাজ করছেন এবং আগামী দিন জনজাতিদের যদি সত্যিকারের যদি উন্নয়ন করতে হয় ভারতীয় জনতা পার্টি ছাড়া কেউ করতে পারবে না, এতটুকু আমি বলতে পারি। এবং মনে প্রাণে আমরা সেই কাজটা করছি, আমাদের সরকারও সেইভাবে কাজ করছে এবং আগামী দিন এডিসির বর্তমান যে অবস্থা সেই অবস্থা থেকে যদি আমাদের পরিবর্তন হতে হয় তাহলে ভারতীয় জনতা পার্টিকে পূর্ণ সমর্থন যদি করা হয়। এবং আমি নিশ্চিত যেভাবে মানুষের জনজাতিরা বিশেষ করে এখানে সব সম্প্রদায়ের এখানে বাস, কিন্তু জনজাতিরা যেভাবে ভারতীয় জনতা পার্টিকে এখন বুঝতে পারছে, এতদিন ধরে কুম্ভরাষ্ট্র আমরা দেখেছি, কিন্তু আসলে কাজটা কিন্তু করছে ভারতীয় জনতা পার্টি এবং সমস্ত ভারতবর্ষে আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে যেভাবে মানুষকে সমর্থন জানাচ্ছে সেভাবে ত্রিপুরাতেও আগামী যে ইলেকশন হতে যাচ্ছে আমাদের এডিসি ইলেকশন, শুধু এডিসি ইলেকশন না বিসি ইলেকশনও আমরা বিরাট জয় নিয়ে আমরা আসছি এবং এডিসি অবশ্যই আমরা এডিসিতে আমরা সরকার গঠন করব। একদিকে মহারাজ বলছে যে এডিসি বেতন নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ওনাকে দেখা যাচ্ছে টেকনিক্যাল প্রবলেমও তো দিয়ে দেওয়া হয়েছে, এর মধ্যে কোনো সমস্যা নাই। কোনো না কোনো জায়গার মধ্যে যখনই কিছু একটা অ্যাব নর্মালিটি কিভাবে খোঁজা যায় তার জন্য এগুলো করে। এইভাবে আমরা কোনো সময় আমরা এগুলো করি না এবং যখনই আমার গোচরে এসছে সাথে সাথে আমি জিজ্ঞেস করলাম, না ওটা দেওয়া হয়েছে, টেকনিক্যাল কিছু সমস্যা ছিল সেটা দেওয়া হয়েছে। এরকম কাজ আমরা করবো কোনো অবস্থায় আমরা সুপ্রিমো ইয়ে আরো आप जानते हो ऑलरेडी हम लोग जो हॉस्टल से गवर्नमेंट का हो, एजेंसी में हो या जो प्राइवेट में हो, तो सभी जगह में हम लोग अभी 80 रुपया से 100 रुपया बनाए और हम लोगों का जो गवर्नमेंट का बजट से 32 करोड़ का ऊपर खर्च उसमें अलग जाएगा। तो हम लोग सब जानते हैं वहाँ पर जो हमारा आने वाले दिन और बच्चे लोगों को, खास करके जनजाति बच्चे लोगों का फ्यूचर है हमारा त्रिपुरा के लिए, और इनके लिए हमको और भी बहुत सारे कुछ करना चाहिए। जो चीज अभी एडीसी में नहीं हो रहा है, स्कूल कहो और कॉलेज बोलो जो भी है, हम लोग एडीसी को अब देखोगे आने वाले दिन एडीसी कैसे डेवलपमेंट किसको कहते हैं आप देखो। माननीय प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह मुख्यमंत्री, आप किसको सपोर्ट करेगा, बुबागरा को कि मुख्यमंत्री को? नहीं, कौन किसको सपोर्ट करना है आपको, बुबागरा को कि मुख्यमंत्री को? तो बस এডিসি দখল খেতে দেরিয়া বাংলাদেশীয় কোনদিনে এডিসি দখল খেতে দেয়া তা পুরো পুরো মুই দুখাই চলে দিই, কারণ তুমি ওখানে অরিজিনাল মানে ওখানে জিনিসের অধিকার থাকে যে খসড়া ভোটার যে সাকলাই জাপানি আরো ববো para bobo kami ni borogrog ni bumung hablia bobo kami ni borogrog ni voter list of bumung kasalia aporok no chini jara অঞ্চল নাই তংলাই রক বিসি নাই তংলাই রক প্লাস chini ব্লক কমিটি जों যতন পাল খাই ন जों আ বিষয় রক ন আ সাবজেক্ট রক ন जों মাছে থ্রনাই chini বিএলএ বুথ লেভেল এজেন্ট রকমও আন কইনা নিমু তুঙ্গো নরক যতন এলার্ট তংবাইদি তিনিও বেশিরভাগ ন যিনি টিডব্লিউএফ নি বড় রক যিনি পুমা বদল নরক গোবাং মুখা নরক যিনি যিনি টিপ্রামথা তে ওয়াইটিএফ নি লগি লগি নরক গুরি রক একটি তুমি মানো ইলেকশন নি মেটার কারণ খসড়া ভোটার
তালিকা প্রকাশ মানে ইয়াগুলো কে কোন বজাগা অবজেকশন খাইনানি নাং বজাগা কমপ্লেন খাইনানি নাং বুথ ni bisingo klaijak chini bumung kathayako amorok जों jotono khailai dong hingbano kaisabano karjagiawoi jotto jaganino जों bumung kisomnani nango abono जों gahamkai serious kai tinini simi jotto kamini lukurokno alert ngei samungma khailainai जों saimano dosikangni salo bisi election to ma khaijinai no karon chini bubagra सुप्रीम कोर्ट केस खाइमानी परे न बिसी इलेक्शन मे मास बिसिको पाइदि नै सुप्रीम कोर्ट नि जज बाय सुप्रीम कोर्ट नि हाकिम बाय साकलाय जाखा जदि खाइयाके नरकनि सरकारनि जारा अफिसार दंनाय बरन सस्पेंड पर्यन्त खाइनाय नि साजाकमानि जिनि भिडिअ रेकर्डिंग जों नुजाखा बेखौ अम हाइके जिनि दिप्रासानि बागै प्रत्येकटा बुथ उमरुम इलेक्शन बारे उमरुम बुथिके अब केस रिलायै जों दिनै मानथाय सप्तायाव जों नाहालायसिना आबनो जों वानसुमानि नांगौ रङैया नै दाबो बुबाग्रा दंफानो त्रिपुराव भाई दिप्रासारनो मोनथांनानै कगनो वानसुग्लिया दिप्रासानि मानथाय सप्तानि कगनो वानसुग्लिया इलेक्शन नि बागै वानसुग्लिया गाय दिनै साबो खायखौ सुप्रीम कोर्टआव 50 লক্ষ কোটি রাং খরচ খাইयै ও হানি ত্রিপ্রাসারनो बानसिरिनानि ও हानि ত্রিপ্রাসারनि मानथाय सप्तानि बागै जिनि बुबाग्रा गैथाय साबो सामु खायदों आमनो जों वानसुगानि नांगौ बिदिनि जों जतन अरगा बुबाग्रानि वारियर्स बुबाग्रानि सिपाइजों अजागा जों केबो केनेकेको बतर बजिगन बिनि पुस्काय हाय बिनि के ल पुस आमप्रिया जों जतन समान हायनि बागैनो जों दिनै अजागो नरंगय बाक्सा जतन तलावा आसुगैनो जिनि कक्सा पांगानो जों दिनै खायलायनि नि वानसुमानि परे जों तिखा आसुगैजा गेतेसा नरंगय गाना बुंगो गेजों साकनो जों अ त्रिपुरानि लिडार जों सिनानि जतन इसलाय गटर लिडार आमति हायके वानसुगे जों जत समान जतनिनो कायसा बुथ दङ अ बुथनि सेम भेल्यु अब केबरिखा आं मन्त्री था आं एमएलए था आं एमडीसी आं साबजुनाल चेयारमैन आं बीसीडी चेयारमैन आनिखे बुथ के गोबां आमति हिनानै कुनो लामा गरै तमुनो जों जिनि त्रिप्रासारनो मोथानानि बागै याफ्रि दाबो गरसेयाखौकै जों जिनि जत्त त्रिप्रासारनो जों मा बुजौलायनाय जिनि दासिम जिनि बरगोनां इयाम नरनो साका जे गोबां मा बरगनो रां पैसानि लुबे पावारनि लुबे तमसा सिकारिबाय थंजागै दंमानि गगनो बसावै खोनानिखा आव लुगै दङ दिनै आमथायावबो दङ मबदाहाय गोबां मा बरग रां पैसानि बागै बोसा बोग्रैनि गगनो फानाव चिन्ता खाया बुसुग्रमनि गगनोबो वानसुगिया बरग जे खापानाङै दंथं दाबो बर्तमानाव जों जे सावै दंमानि जे मानथाय मानै दंमानि अमबायनो जों तथतके थांलाय मानखाय दंगो भबिष्यतनि गगनो जों के वानसुगियाहै बाक्सा बीजेपीआव थांलाय दंमानिरो जों नुगै दङ फियाबा बंनिबो बोखालाय बिसि दंथ'याना कारण गुरसावै रांसावै गुबुननि बदलाव थांनानै आबो उनियाबले किन्तु जिनि त्रिपुरायाव था बुबाग्रानि लगै फायखांखै बोखा आसकेनो दंथ'मा मानो खाकसामा मानो जेनि आं आंनि जबाव बुसि साक्सेसनो बुसि साक्सेसनि आबो उलिको तबेके जों बोखाबाय जिनि खाव ग्राक खाय जोंजे दफानि बागै जिनि बोसाबुति रंनि बागै जों सामुंखाय दंमानि आं बायबो खाव अनेक नानि शान्ति मानो मुक्तुरि मानो कारण जों गुबैयाव दङ जों कुनु दिना रां पैसानि उग्लगो दंया नों जुदि सामुं गाहाम खायमा दंखांखै रां पैसानि उग्लगो आहिनाव फायनाय जिनि साक गाहाम दंनाय नांनाय सरि गाहाम दंखांखै रां पैसानि बागै कुनु आसु अभाबनो नागिया दाबोखाय जों थैले थामायखेबा सावै दंलेना गोबां राजनीति बदल जानानै हामजाबो मदद खायनो दङ जे अ भारत सरकार त्रिपुरा सरकार जे सरकार चलित दङ बंनि लगै थांगासिनो
जों मोथांजानाय मासानाय मास नोंनाय आमथि याबले किन्तु चिनि टिप्रासा अ हानि पुसा जों अ हानि अरिजिनेल मालिक जोंखाय जों पावार बिभागे रां बिभागे राजनीति खालाया जों राजनीति खालायो चिनि टिप्रासा दफानो बाहायके मोथांनानि बागै चिनि बुबाग्रा आमनो कुथुब के वांसु जे अ हानि अरिजिनेल मालिक न बाहायके गंनि अधिकार रिनानि बाहायके गंनि मानथाय सकाय रिनानि आमनो चिनि बुबाग्रा कुथुब के वांसु साबो को पॉलिटिकल पार्टी तामो खाइतों साबो बियां तामो मुइतों बो नेता राजनीति पार्टी को जबरदस्ती राजनीति खाइतों आमनो नाइकोलानि चिनि बुबाग्रानि समय गई बुबाग्रानि वांसु मुंके अ हानि प्रसारकनो अधिकार रिनानि तारमाने गुबुननि दफा अ हानि अरिजिनेल मालिकया बंनि बिरुद्धे जों फाइटिं खालामनानै आगोखौ बुबाग्रा सायावले दाबो बिसिओ चेयारमेन मेम्बार बुरिरंगो माबा सुनामनाय आबो सुनामना नागिया अटोमेटिकली लीगल हेगो आइनो से दङ बो बिसिओ बुरि चेयारमेन नाय बो बिसिओ ला चेयारमेन नाय आबो सरकारि बेना नोटिफिकेशन नगर फैनाय आबो बागै कुनो वानानि ग्रै जोंनि बुरिरंगनि दाम ताबु आगिबो दङ ताबुबो दङ अलबो दंनाय आबो बिसि दिप्रामतानि चिनि गाबले निके चिनि बुबाग्रा तेबो हामजा दुबो बो लुगै दङ चिनि त्रिपुरावो चिनि गाबलेफ्रो चिनि बुरि गतलो गुसिके सामं खाय दं जेटा प्रमाण अ फलन आमते कुनो सानामन आर बुरिरंगनो बुबाग्रा जे प्रायोरिटी रिवि दङ प्राय बुरिरंगनो जे हामजा मुं याफानि दङ आबुनि प्रमाणबो जों नुबोनो दङ किन्तु चिनि वाइटिया जेटा चिनि सिख्ला बदल बरफनबो बुबाग्रा जेकुनु बेफारो बंनि लगियो दङ कारण चिनि सिख्ला रक्से चिनि समाजनि चिनि सोसाइटिनि बिस्मा गा ओ बिस्मानो ग्राक्तनि खांगाय चिनि बुरि बदल लगियो दं खांगाय तेतां मानाय दंबा बोसोगांनि सालो तेबो चिनि तिप्रासार ओ तिप्रामथा बुबाग्रानि लिडारशिपो तेबो ग्राक उंगै दङ ते उंनाय हयतो खरसा खरसु लिडार रांनि लुबे पावारनि लुबे बीजेपीओ थाङै नमानो आबो थाङै न आबो जों नों आंकेबो कासुइनार माया कारण बिनि का लुब ओ लुब लालसा आबो बिनि बोखावा आगिनि सिमिं दङ हानि बागै बो काइसा जागाव दङै माया बो थाङै जे जागा रां जे जागा पावार वारो थानाय न बिनि बैसागुदै बुसु तिप्रासार बिबागे नेक्स्ट जेनारेशन ताबंनाय आमो वानसुनानि बिनि जराग्रै बिनि गाय शुद्ध आं रां मंखैनगो आं पावार मंखैनगो आं से बंनि नाहारमो आबो कुनो ताबानादि नुदामले बुबाग्रा प्रटेक्टर बिसिओ जों 250 जना नबो रिगनाय रिखा तानि रिबा हामजादु बुरिरक दुथिकांगो आगुगै फायगा माने न कुनो दफाते पिसो उग्लबो उसुरुलिया आबो आगुक सिनाय न खुतुंग्रिगो तांगिरि चिनि जेनारेशन चिनि हुकुमु मुकुमनो रमै नारे तनानि बागै चिनि बुबाग्रा चिनि सभाफ्राव चिनि जे रितांमानि सिस्टेम रो अबरबो चिनि स्रायरकनो जों मा फोरोंनाय आबो ओंखा चिनि हुकुमु मुकुमनो नारना बागै बदिनि सामं खायतमोन के जों साइमन चिनि अस हेदामारा ब्लक नि बिसिगोसे 19टा जुदि बिसि दंखांखाय 250 के दंखांखाय प्राय 5000 कासा कासि चिनि बररकनो चिनि बुरिरकनो बुबाग्रा रिगनाय रिखा खुदुं बामते हेना 5000 नि ऊपर बररकनो खुदुं रिखा ओंखाय दाबो दासिं चिनि बरं गोनां इयर सानानै जायतका मिया खुमुलुंगो कायसा रेली नुखा आंबो ससियेल मिडियाव आर रेलीनि स्राय 10 गुमान खायै जों फाइनाल सालो खुमुलुंगो रेली खायनानै थाङै दङ चिनि सिमनानि हयते जे 5000 बुरिरकनो रिगनाय रिखा आ दिनो बुबाग्रानो लगिरिनानि बागै जत्त बुरिरकनो तांखावै बुबाग्रानि जे नरनो हामजानानि मारि नरमरि मारि आ दिनो नरक आर रिगनायनो कानै बुबाग्रानो मा फुनुनाय आं आसा खायो बोसोगां
তে এক সপ্তাহनि बिसिङाव आबो साख्लाय जागनाय जे माने एक सप्ताहनि बिसिङाव आ प्रग्राम खालायसिनाय जे जिनि टिप्रासारक बुसुक गरा बुसुक नायथदक बुसुक ताबो गजिनि नेक्स्ट जेनारेशन नि बागै बुसुक कमिटेड बुसुक वानसुक जों फायनाय एक सप्ताहनि बिसिङाव खुमुलुंगो कतर रेली खायनाय आ जागा न प्रमाणनाय फायनाय सालो टिप्रासारक देवायसा अ हाओ ओरिजिनल मालिक उनफिनाय आबो जों आदिनो प्रमाण खायनाय गाबोन दिनै आं जत अ हलो मानजाग्रा दिनै टिडब्लिउ प्रब्लेम कयनाय मुजुगो खरकसा करायावै जे बरक रिगनाय खोदोब मानखा आदिनो जे गारि नांसा आबो जों रिनाय किन्तु सिमनानि हयते 10,000 नि बरक कम गें लायला 10,000 बरक जिनि सिमनानि जों थांनाय आदिनो बुरिरक 5,000 सेलारक 5,000 बुरिरकनो अलरेडी रिगनाय खोदोब रिपायजा सेलारक नबो जों रिनानि बागै बुबाग्रानो साजा आमो उन्नाय itu selarok YTF di Pramod Hamiliwi जों 5,000 बुरिरक 5,000 आदिनो जों थांनाय प्रमाण खायनाय थारातिर प्रावो सिमना एक नम्बर न जों आदिनो फुरुंनाय तांनै फुरुंलायनाय गाय जों मियानि रेली नखा तिनि एडिसिओ दखल खायनाबो दखल जों कुनु दिनो बांलादेशिरावनो एडिसि दखल खायनानै रिया बांलादेशिरावनो कुनु दिनो एडिसि दखल खायनानै रिया ताकुरा बुकुरा मुइदु खायदोनि कारण जों अ हानि अरिजिनल मालिक अ हाओ जिनिस अधिकार दबफानो जों जेंना दांगै थाखायनि मानसुगै एडिसि एरिया 6 शिड्यूल जिनि काका समान आंदोलन खायनानै यागलो सामाचरण त्रिपुरा नगेन्द्र जमातिया सम आंदोलन खायनानै यागलो जों 6 शिड्यूल मांखा अ 6 शिड्यूल हुंगाय दिनै टिप्रासार सिराय तमानि जागा अ जागानो जों कुनु दिनो ओइ बांलादेशिरावनो जों याफारिया ताकरो बखरो जै बररक बांलादेशिनो एडिसिनो याफारनाय बागै ताबो जिरि खगाय दङ भबिष्यत बंनि बागै बंनि फुसादुनिरनो बरनो सुनाय नरक तामनि बागै उ CPM rok urbastu agomon cai o je urbastu rok no naran mahaino tabu tini kisita diprasarok je borok power look ngoi tongo borok je Bangladesh no edisio kisona mutuga tongo edisio sarkar phainai phai phurukti जों abo phainai ek saptani bisingono tini edisio tini bubagrani bisingtui kaisa lukutum panda rally nai adino जों आ प्रमाण खाय बुंनाय सांखाय नखर बायदि बंगा खरसा खरनै जिरानियानि मोहनपुरि बरक तलाङै सारिकानि मोसावै चिनि टिप्रासा खरक जे खरनै खरक कामारा मोसाबाय टिप्रासा दफानो जों कुनु दिनो फालरिया कुनु दिनो चिनि दफानो जों जे फालरिया चिनि दफानो जों बुबाग्रानि बिसिंखै जों सुरक्षित नारनाय चिनि बुबाग्रा बुसे कष्ट खाय फानखाय दं आबो जों वानसुना नांनाय दाखुर बखुर जों दिनै जतोर लिडार आइनि बागै जों गामियाव थाङै दिनै फायनाय रेलीनि कक जों जत लोगोरावनो जों बिसिओ वर्ल्ड वाइड मिटिं थायै आ दिनाव जों जवाब मानिनाय ब जवाब एडिसिनो बांलादेशिरावनो जों दखल खायना रिया आबुनि जवाब जों फायनाय दिनाव रिनाय ang protector meeting karkai ang opoy no man masawai bok poyan ke sungde o hani busa hini tonglayo sungde o hani original mali hini tonglayo nujin thani kaisa porto proman potro kri o hani mali sung hini to tonglai ni angka to jaga sung kan ke bi thani kri tini oro phainer nong thani to tonglai nong thani je nor nok tang tongmani नरगे खेतो खायतोमानि राबार बागान खायतोमानि नंनि आहानि लापसा कागज बुनु केमान बायनो नंग थानि पाट्टा बादे ओ फरेस्ट पाट्टा बाय कुनु लाभ गरे जोंबो आसायमानि बालु गासिनि दादु संनो चिन बुफा संनो जों सोंखायनो थाइमानो त्रिपुरा हावो राजानि आमालो त्रिपुरासरो गुसे गोबां दंमानि दाबु गणतन्त्रबो 70 75 बছर जों बुद रिलायमान
Tripura hawo sini Tripura sarok ni সংখ্যা বছর জায়গাও থাক সইকা আবো जों সাউই মানকা কে 70 বছরের কমই কানকায় আগামী 70 বছর Tripura sarok এই বছর কমে ন আবো जों অনুমান খাইনা দিগে দিবা রুংবলে কে जों সেরমকে চিনি ববা গরা তেবরগো বকেতে 100 200 বছরনি কমমান সুগো কে जों যে বাংলাদেশ হিংসা মুই দংখা কারণ চিনথানে লাপসা কাগজ করে ও লাপসা কাগজ নাম লিরনি বাকি ন চিনি এডিসি হাপাক ন जोंनो জায়গা বাংলার ক্ষমতা দিবি ini जों কেন্দ্র সরকার বাই রাজ্য সরকার তে চিনি বুবাকরা চুক্তি খায়ো বুবাকরা বিং নিজিনি বাগৈ আনো হা রেডি আনো রাং রেডি নি চুক্তি খায়াবলে আমলো চিনি চিনি Tripura sarok তাবু কো বুজিয়া কমগায় নরক তিনি ওরা যারা ফাইনাল নরক যতন লিডার নরক কোনো বুজো বি চিনি Tripura sarok ন যে বুবাকরা তাঙ্গৈ সামুং খাই দং বুবাকরা বসে কুথুকে ওয়ান সুগৈ চিনি Tripura sarok ন লাপসা কাগজ রি ক্লানা মুতুংদা আমরা ওয়ান সুপি হিমানি ককছে কারণ চিনি নগ বাইক গাড়ি তাও প্রায় নগর দম বাইক গাড়ি অটো দম গাকো বাইক গাড়ি লিখেছি থানি যতনি থানি কাগজ লাপসা লাপসা একদম তাতো স্মার্ট কার্ড যতনি থানি স্মার্ট কার্ড কাইসা দম जों पुलिसो बायफान मा जाखा है निमो बाइक दिनि ताम प्रमाण गेसो रेजिस्ट्रेशन प्रमाण फुलुगि मान इगमो आं एमो फना पेपर मा आनि बुफान बुंतै आनि बाइक नाम्बार गारिनि नाम्बार बाय मिले मिले नाय ता गाफुर आ कार्ड बाय आ गारिनि बाइकनि नाम्बार मिले खाय अ मनि न गे प्रमाण नों बिथाङा आबो आनि के जेबाय जे गारि नों बाय सारा जीवन से तंगानिया बिसि इनके 20 বছর 30 বছর तंगानो सनामान आमनि के निथानि प्रमाण पत्र दङ किन्तु जों नों जे हावा दङै दङ चिनि दादु संतंलाखा आनि बाबु संतंलाखा दाबु आं दङै दङ आनि परे आनि बुसा दंफायनाय आनि बुसानि परे आनि बुसुक दंफायनाय बुसुकनि बुसा बुसुकनि बुसानि बुसा सारा जीवन दङै थानाय माने अ पृथ्वी दं संयाता जरदे चिनि बंश जों जे नखुंगो दङै दङ आरो दङै थानाय आमनि के चिन्तानि लाखसा कागज गुरि दाखुर बुकुर चिन्ता खायनाय जों हानि अरिजिनेल बुस्थानिले जों मान सुगाय दङ चिन्तानि लापसा कागजफोर गोख्रै भ अबस्थायाव थां सौहैनाय जों अमरकसे चिनि बुबाग्रानि मान सुकु गोसोके गुथुके कुनु लिडार बाबा गरिखनामा वा मान सुकना केवो मान सुनाय करे सुदो मान सुकु चिनि बुबाग्रा आबोनि बागैनो दिनै थुया सायावै चिनि बुबाग्रा थानसा हिनि समखाय दंले अ थानसानो बुसिकायबो जले जागलाय साइसेला करे निका आबनो आंदोलन कोइने जों वान सुबायसि वान सुना नांनाय चिनि एडिसि नो डाइरेक्ट रां रहरदि डाइरेक्ट फान्डिं रहरदि चिनि चुक्तियो दंगो तांगे डाइरेक्ट फान्डिं रहरदि हिंगा दिल्लीनि सिमी जोंरो जे दंनाय भारतबर्षनि प्रत्येकटा गरम बिभागिनो बाजेट दङ प्रत्येक बছর केवल किबि बाजेट गैया निनि रेशन कार्ड अनुसारे आधार कार्ड अनुसारे नों बब एलाको जेसे कुनावफा दंथंब बिनि बागै बाजेट मास नामो लक्ष लक्ष कोटी टाकानि बाजेट आबुरगे भारत सरकार যদি বাজেট স্নামগাঙ্গায় আর চিনি বাগে বতম নিনি বাগে বতম বিনি বাগে বতম যতনি বাগে বাজেট স্নাম যাব আ বাজেট নির্মাণ কেন্দ্র সরকারি হইতে ভাই ত্রিপুরা সরকার হাফায় ত্রিপুরা সরকার নি হাফই যে এডিশিও সফাইনাঙ্গাইবা আনিনি বাগে যে 200 টাকা রাং বাজেট ফেমেনি পর ফাইতে 50 টাকা নিলে তাসি বড় গনা ইয়ে থাকা তাকে বেতন জেরো হলিয়া কো এডিশিও ওকে Tungtokdago, enggak, seni bawa ke rasakan edisino direct riho jadi, raja sokar ke tarohor jadi, karena arok kebangan sakti tomo, sakti ho kebangan kertai tomo, kesakan kecil di prasaro rangko mano, awal bagai cuma direct rangko jadi, amo sini bawa ke rasakan, sini bawa ke kisah sahabat, wanita orang itu kan nana kisah sahabat, saya boleh, kuno wanita ni biru itu sini bawa ke kuno kok kisah mana saya Oh sakana wansukai, bunyi wansuk mungbai, sini leader ni wansuk mung, oh sakawana pen layu. Sini buka gerak muncul jago, di prasarono original odikar rang puisa kharinan. Sini mani kok borokno rumani skripe kharinan.
तो जागो से सिनी टिप्रासानि बागे हामग्रायनाय सामुखाय दङखाय अरले बो जाति बो धर्मनि बिरुद्धे बुबाग्रा कक साखाबा হ্যাঁ কেউ বিবৃতি সাহেবলে শুধুমাত্র টিপ্রাসানি হামগ্রায়নি বাগে সিনিতে বুবাগ্রা সামুখায় দङ আর সে গোবাংলা টিপ্রাসানি যারা তমসা শিকারি রক তামহি বুবাগ্রাनो 1 लाख साइफो कक ठीक करिफो आरो जों जे कक रिमानि जों जे नरक एग्रीमेंट खायमानि आबो नरक सिरिना कक ले नरक ताबो करिया खुले কিন্তু नरक से कक ठीक करे जों तो कोन जागा फाना लरिया को चुक्तिनि बिरुद्धे আর বড় সব চুক্তি চলে তো চুক্তি নরক তাকে আন্দোলন খাই নরক তাকে লামা কাশো আর চিনি পুরি যদি ন অটুও গুবনি দফানি বড় পাই রমরে সাপরে খাইকা খাইকা আবো जों নাইসিকি দং নাই কোনদিন না নাইসিকি দং এটা করে বকর চুক্তি ন আলাদা রমরে সম্পরে খাইমানা আলাদা जों হামিয়া কমকল বাই নাইসিকানি ন আলাদা আবনি বাগै जों কোনদিন নীলার আতুবি দংলা চিনি দফানি বাগै जों রাজনীতি খাইও जों निजेनि बायदान हामग्रायनि बागै जों कोनदिन राजनीति खाया अ जागायाव प्रमाण जे टिप्रामथा टुडेलि बुबाग्रा नि हामग्रायनि बागै बुबाग्रानि हामग्राय माने टिप्रासानि हामग्राय बिफ्राय जत जागायाव जुन नरै दङ जत जागायाव जुन थुंगि दङ इगा ताबुक से उनका है अवस्था हंगाय चिनि बसाबते रोगि जराव हंगाय अ अवस्था तेव भयानक नाय आबो जों वानसुगो ते वानसुना दे बुंखा हायनि बागैनो हायदि जत थानथाखै जों बुबाग्रानो याफ्रिनो तेव ग्रागमा थायलायनाय जिनि दफानो मा फियगनाय जिनि अ हानि अरिजिनाल मालिक जिनि यागनो बेवैसे आ कागजपत्र फाइ सकायदुं आबोनो जों मा वानसुगायनाय जों नायना थांगाखै थाला इ पत्रबदि काटलामारा कलागासिया नकल मालिक रं थानि जतन थानि कागजपत्र दंबायो गं थानि कागजपत्र सारा केबो करे तफान बर किरिजाबो किन्तु तांगे किरिजाबखाय बर বিশ্বাস खायो बर पयद दङ बर टिप्राहानि बर गैया किन्तु जों थानि कागज गैफानो जों टिप्राहानि बर अ हानि अरिजिनेल मालिक जों आबनि बागै जों ग्राग दङ यागो कागजपत्र गैफानो किन्तु सासे एमन परिस्थिति फाइबान मानले जे अ जागो जों प्रमाण पत्र रिमे याके अ हानि बर गैया नों बांलादेश नि हिजा पुरु जों काम खायनायबा এই আবরগছে जों वान सुकाय सरकारि सुजुग सुबिदा वा टक फोन आवा माननाय न आबनि बागै कोन दाबानादि आवा माननाय न मानि दंले दाबो भबिष्यतबो माननाय किन्तु आमो बायसि मोथांजा गैया जों मोथांजाना निगाय अ हानि मालिक जों नानानो अ हाव बाता ओइ जे कक साइ दंनानि अ हाव बातानानि अधिकार जों दंना नानानो कारण आगामी 70 বছর অঙ্ক হাইতে ও হাত থাকাও বাসাই কক সানানি অধিকার নিনি ততনো আনি ততনো আমরা जों চিন্তা বাখাইনাই जों সানানি বাগে চিনি বসাবতি রকে বাগে সেটা করব বুকরো যাও করে সে কি নাই সামনে থেকে মানে ও তো মানে বিনা প্রতিনিধিয়া কিন্তু 2000 মানে 26 দিন মে মাস দিন ভিলেজ কমিটির নির্বাচন হলে টিপ্রামথা 60% এবাব বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেলা বরাবর ফলাফল নাই মজুনারে সুন্নত কেস রিউল খারিউল
khai mangla ke chun heri teraki pa beri 22টা বাজা আসেনটা जों 2022 मास जों सुइ खायाखौ माने केसेन न गुसुदने आबनो बुबाग्रा कासुइ लुइ चिनी भारत हादरनि जतनि साइ केरं कक्सा हत सुप्रीम कोर्ट बुसकांनि 15 तारिख एप्रिल तिनिंका मार्च नि 5 तारिख साइथां गांकै ताई 2 मास कालिया चौमारी मा खालायसिनाय को चौमारी खानेनि सिगां ताकलायनि चौमारिखौ गलायखैनो चिनि बागै नांकुक मानि आबंखा 2 मासआव 2टा इलेक्शन होनाय पुलियावनाय एडीसी इलेक्शन अपनी परेनो विलेज इलेक्शन विलेज कमिटी अपनी आगेसिनी कामपे तामो चिनी पुलियाव जे कोगनारनाय बरमना सब जोनाल चेयरमैन बिनय बाबू परिष्कार शाखा जे और चक्रांत चलित दङ फातानि बुतारनो पूर्व नगावनि आरो खुंदिया एसबी स्कुलाव बुंदायखा नगाव उरा केम आगारानि 10 नि जत्तनि बुंथि सारि बायसा आबो नियम या अपनी लगे लगे तम खजाव कबर चक्रांत खायो चिनी 13 नि 1 नम्बर काटासरा सरस्वती बिसिनि आरो आइनो प्राय 150 जननि बुंनो फातार तिगाय होका दाखा बुनि बरनो तिगाय होका चिनि बरनो आबो कैसा चक्रांत अपनी लगे लगे जो नाइने गांकै प्राय पुलिंग बुथ वाइस भोटार लिस्ट नाय गांकै जों एकटा बुथ बाय गोबां फेल माने दङ विधानसभा फेलंगो मेम्बारबो फेलंगो गाबोनि बागै 5 नम्बर वार्ड नि जे भोटार न 6 नम्बर दायित्वनि लिखा नखाय मने खायो केनाबो नि बागै गालाय केनो खति साया कारण ओ 2 नम्बर दिन जे पुलिंग बुथ नि आरो 3 नम्बर पुलिंग बुथ हबि जे भगायांगो भाई बुथ रिमालिया बिना कोनना लिया आवाज नि बरक ताई केसे वात थांगे बुथ ना थांगे केन चिन बागै खति नाय आबो ताबो पानो जों जारा जाने वार्ड नि और 19टा बिसि दङ चिनि ब्लक 21टा बिसि दङ ओ बिसिनि जत्त पुलिंग बुथ अनुसार जों भोटार लिस्ट दङ याफार हरका अपनी बिसिंगो आगे के तुम काय दङ ता हठात का काफेलिया 2006 2011 2016 যখন ভিলেজ কমিটি ভোট খাইয়ে নিপ্রো বড়কাটাল আপ্রো ताने बना रूबी दिशा बिसिnya को दुगराई नि पूरा पाटा कैसा का कसर दिया संख्या कर वोट मान लिया আমরা তো হাই খাইয়ে অমন হন রিগিং অরিগিং খাইয়ে জিদিনা বাগিন অমহাইকে ষড়যন্ত্র আমনি বাগিন जों তিনি অর মাসু হই আমনি বাগি চিনি পুইলে দরকার তামো যে চিনি পুলিং বুথ যে পুলিং বুথ একের 1 নিসিমি একের 34 জোড়া বিধানসভাকে 1 নিসিমি 50 জোড়া ताबो ओ जागानि बागिनो लिडार संगई पुलिंग बुथ कमिटी नि परेबो बुथ कमिटी रो जासे खेनाय आमनि परेबो चिनि तामतम बीसी कमिटी प्रत्येक बीसी हो একটা कमिटी आमनि परे सबतम बीएलए बुथ लेवल एजेंट আপনি পরেও যখন ইলেকশনের দিন যখন খায় পুলিং এজেন্ট নিনি বুথ বো রিনি লাখা নিনি বুথ তো তাই কেসাতে রিখা আবো ঠিক কে নাইনে বাগৈ আবো जों খেয়াল মাখেনে আবো চিনি দায়িত্ব
ভাইব কোনো কাম লাগলাম ফল যেসব বড় কাম তো টেকনিক্যাল বাই 2006 প্রথম ভিলেজ কমিটির বুটুম ত্রিপুরা প্রথম 1982 সালनि सिमी और एडीसी माने सप्तम तहसिल 1985 सालाव 6 सिडनी ভিলেজ কমিটি গঠন খাই জায়গাকে আপ্রুভ পঞ্চায়েত আর পঞ্চায়েত ভিলেজ কমিটি খাইনে ভাবে অনেক আপ্রুভ অনেক সভা মা খাইকা শেষ পর্যন্ত 2006 পুলা বুটুম আপ্রুভ প্রায় জায়গাও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ক্যান্ডিডেট নিবালিয়াও না বই পাস খাইকা আপু যে ক্ষমতা তোমার কিন্তু চল কয়েকটা বিষয় তোমার এলার তোমার বাদে আরো মেম্বার জিরিকা আরো মেম্বার জিরো পড়ছে মেজরিটি মাকা মেজরিটি মা পড়ছে চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান মানুষ চিনি ভিলেজ কমিটিও নক ভাইমানি কারেন্ট নেই তৈরি লামানি মানে যত সুযোগ সুবিধা আপাতত শেষমান কেতাবো পুষ্কামো বলেন যদি তিনি এডিশন ক্ষমতাতম রাজ্য সরকার ক্ষমতাতম নों ভিলেজ কমিটিও যে ক্ষমতা করে হিংকায় নমা আঙ্গু সুখান নব রিমাংলা পিএমএওয়াই নি নক নমা যে 25,000 রাং রানে আবো আং রিমাংলা নমি পারাও যে কারেন্ট হনানে আবো আং রিমাংলা নমি বাগৈ পুকুর ফাইমানি আবো নম রিমাংলা আবনি বাগৈ দায়িত্ব তুই আবো মাকে বলবানি তিনি চঙ্গলি বেলায় বেলা কেন নাকো তিনি টিটিএডিসি চঙ্গলি নাও তুই 2021 বিজেপি খবর হয় যাইয়া কারণ খাখাও তাম বিজেপি में आईपीएफ की आता इंजा आज और पर कैंडिडेट लाइका बीजेपी नार का पुरुष 10টা 11টা পুরুষ গুণা 2017টা आईपीएफ को लिखा ওরা কথা লাইকা বড় ব্যাপার সেরিয়ান ত্রিপুরামথা চিনি ত্রিপুরামথানি বিসিমব आ जराबो कैंडिडेट मा यांगै कबामा बीजेपी बाय आईपीएफ नि बाय गदालै हक्सा खंनि चाइ थाइया रांखै इनानि को कबामा रिखा किसिसा उलाका काइसा तर अन्य दलक थाका हयतो चिनि दलदासि किबि सेबि केताबुकनि जे अजरा सबसे बड़ একটা নপুনি লক্ষ্য নাহানো আবংকা চিনি বাগैके বেলায় বেলায় ক্লিমা সিংসা এডিসি দখল অনেকে বুঝিয়া না মনে খাইও আর এডিসিও বিজেপি দখল খাইয়ে বুঝছি দিনাই আরো বিভিন্ন সিএম নাই আরো অমুক ইএম নাই হাইলে আবুয়া মূল উদ্দেশ্য সংখ্যা হাতার সানি বড়মত্ব বই হাতানি বড়মত্ব বই আর নক দামি নাই আরো বড় ইএম নাই এডিসি হেডকোয়ার্টার চিনি খুমলম শেখ নাই চিনি সাবজোনাল অফিস শেখ নাই नों आरो जिनि सिमाल यांकै नोंते कक सेमले माने ताबुक जों आसो गाहाम करथे कमानि आसो पहाड़ लागो जों गामियाव जे डेभलपमेंट खाइफेमनि आरो ताइ डेभलपमेंट लिया आपनि बारे मुख्यमंत्री बारबार साओ एडिसि শুধু ত্রিপ্রাসাদের জন্য না এডিসি সবার জন্য না এডিসি শুধুমাত্র ত্রিপ্রাসাদের জন্য ত্রিপ্রাসাদ বিভাগে সীমিত বুড়ি বসাও হামিমানিয়া জায়গা সেগৈ নিনি আনি বিস্কামতাবো নগর পঞ্চায়েত খাইগাই ডেভেলপমেন্ট নাই অরতা মিউনিসিপালিটি খাইগাই ডেভেলপমেন্ট নাই ও ডেভেলপমেন্ট নি বুমুই বিশালগঞ্জ সেকনা নাই মানে আবচিন বড় মোটামুটি একটা প্রতিরোধ খাই তাবো কোটো পর্যন্ত থাকা যায় আবচিন প্রথম ফেমা নাই আপনি বাজে তাবো জায়গায় জায়গায় অন্য মন্ত্রী থাইয়া নों মুখ্যমন্ত্রীকে তামাসে মাথা ব্যথা ত্রিপুরা রাজ্য বহু মুখ্যমন্ত্রী জায়গা সচিন্দ্রলাল সিং সুকুময় সেনগুপ্ত রাধিকা গুপ্ত নিপেন চক্রবর্তী সুধীর রঞ্জন মজুমদার সমীর রঞ্জন
বর্মন আপনি পরে তাবো মানিক সরকার বিপ্লব দেব আপনি পরে তাবো মানিক সাহা আসলে মুখ্যমন্ত্রী সিংহ অমংখাই ফাতানিবে ডাইরেক্ট ফাতানি বরক মৌকা বিনি ফাতানি বরক আপনি বাগে চিন্তি প্রাসা মাংনি মা সামনাখাই তমসা সিগার ইসলাম কা এক নম্বর সিগার ইসলাম কা সামনে বিকাশ নো 2 নম্বর আগে সামনে নিনি কামনে বনো রেবতী নো 3 নম্বর কাই বিপিন আবর কোনদিন জাতীয়তাবাদী কোন দল খায়াকো বিকাশ যেমন আগে উপর মিলবেন কন্ট্রাক্টর খায়ো বুঝি লগে লগে তুই ব্যক্তি ফর্ম মিলবেন খাইলে বড় বছর আগে জাতীয়তাবাদী কোনদিন জাতীয়বাদী দলিয়া বিনি কুমার প্রথম দেবাল সিপিএম নি বড় আমার বড় ফেভারিট এই যে তিনি রেবতী কোনদিন না টিউজিএস খায়ো না আইপিএফ নি খায়ো সিপিএম খাইমান চাকরি না হারকা প্রাইভেট স্কুল আর কর্মচারী নেতা আঙ্কা সমন্বয় আপনি পরে বিজেপি সরকার থেকে হাবইনে 5 বছর এমপি চাকা বকরদিন জাতি হামনানি দফা হামনানি ত্রিপুরা ভাইকে উন্নতি নানি 5 বছর লোকসভা আসুগৈ ত্রিপুরা সানি বাগৈ একটা কক সালিয়া তাও কে করনে আছে মায়া ভাগবানি নে তাও মায়া ভাগবা ফাইব্রিয়ান বিপিন 2019 সিপিএম নি কেনা টিওআইএফ নি নেতা সিপিএম নি নেতা নাগাকাই সুনখামানে বড় বড় বালুখানা ফাইমানে সানপুনি ফাইনালসি কজবা বকা দিন পারা সানপুনি ফাইনাইছে তাবু ননা আনো ঠকগৈ নেমতানি দিন আরো কা কমালিয়াবা মধুপ্র কুড়ো থাঙ্গো বড় গুনা নাইটি কম এসকর্ট টা বানি গানা তো এসকর্ট মানা বাগে একটা নাটক সাজাবে নিজে পুরাই পুকুর দিশা কই বুকুর কুকে বাকে থি ফাইলে আওয়াইনা জিবি থাম ফুনলায়ো জিবিও থাম ফুন কাকা এসকর্ট আমানা মঙ্গল সংরক্ষা বিনোদ সংরক্ষ বিনোদকে দল তিহালি জানা পর্যন্ত সে লগে লগে মাতুম কোন পত্র পরীক্ষা কোথাও পাই তাহলে কারণ বড়রা ত্রিপ্রাসান বাগে তমসা সিগারি তাবো তমসা সিগারি না যে সিগারি খাইয়ে তমসা ইয়াসিন কয়েকটা প্লান নেই গরম খাইগে তমসা মান্দাগো আবারে সামনে মান্দাওকা পলিটুস ত্রিপুরা মথানি ফলনা ককরে হাইনা কা কবর করে बोबा ग्रानाम से लोगिरी नहीं जान लामा कोसा तने खारवा बोबा ग्राता तो कौन होगा चिप्रावो नहीं तो बोबा ग्रानाम फाउंडर नहीं लोगिरी नहीं हिंगा तामने बागे न खा तामने बागे चिप्रावो थया का नहीं लूप पोकरी को आंगो पतले बागे दुया को तामने बागे ताके पर ने जाती उपजाती इनसे जोला आगे के टिप्रासा आगे के टिप्राने लोग ने सिरखो कमनो ताव के सिरखो मनिया कमामा तो ताव ब्रह्मे कमामा ताव मुख चौका ताव पुष्कांगा आगे ना तो सस्ती करी लो गुड़ी तो एमएलए न को दा काम करना तो सार भाई काम करना तो ईएम यारो थांगो एम लिसनर थांगो मुसुक बाजार मुसुक व्यापारी रक बा मुसुक बाजार थामा है निना बो 1800 योन 1900 योन बो 5 बाजार रक दाम का सरिता ये रोना सकाबार पुरी नाई री नोबा आगे उन्हें कोई सारे 19 पुटी नीम दो फानो फले आना पुटे सार नुमा क्या मार जाने ताम ने बागर मावा सुनता मार सुनसा भविष्य बाजी खाना ना आंबासी तो ये रहता वो आना ये बुसुर नहीं भगवान बुसुर खाना बा सेमन हो जा माइसाई कम नहीं आंगे वो खाओ खर्चा करो आंगुरी सब प्रोसेस खाओ आंगो तो ये निश्चित पुरबा तो अपना जीवन पुरबा तो नहीं कॉप कमानी किन आंग साका आंग गुरी काम खाएगा कर ये काम 1983 में कैनेडियन
আফ্রোডিসিমে এক জায়গায় ফ্যামিলি জাতীয়তাবাদ বাদ হই जों কোনোদিন অন্য কোনো দল থাইয়াবো তিনি আইপিএফ ইয়াকারে এমএলএ দলতে এমএলএ ইয়াকারে তিনি বিশ্বকে তো অন্য জাতীয় দল থানি মা খামু বহা ধরা বিজেপি থানি মা খামু পূর্ণ রাজ্য 3-4টা দল পারমানি মা খামু কিন্তু না আমাবো নাইয়ানি ইয়াকারে কাউছে জাতীয়তাবাদী দল সব থাইবে অমরনাথ সিংহ শুনাই তাবো কামামা তাবো বছর খুইনাই দমো ইয়ংলা বছর কাছে মাহাই খানাই যাইবো আসিবাই বুবাগ্রা ন মংসা খাইমায়া ফনগরি নাই বুবাগ্রা ফনগরি রেখা বুবাগ্রা নমর নাই নমর সুনরিয়া जों फनगरि ना बनि बागै जों माबा सुनाय जे ताबुक त्रिपुरा राज्यनि मुख्यमंत्री एवं उपजाति कल्याण मंत्री कथा लायो एडिसिनो बाहायकै ताइबो तला खिलायना तला तो खिलायनाया हायके नाय खामाया रांका सुताव केतामखा कर्मचारी बेतन का सुइका कर्मचारी जल बेतन बुबाग्रा न कि बुबाग्रा तो लग्रबिन तिगले खिका डायरेक्टर सेक्रेटारि जतो रां रेखा रां रिया साबो मानिक साहाबाय ए विकास सयखाया नों बेतन रिया नों रिया दंमानाय आनिमान थाइनो नों सेताबो तला कायने नलासिया दा ताबो साय बुसाबते कायने नि दरा पेंशन मानमानि दरा साख्रि खालामनाय बायदि फाइल फोरखौ रेडि खाया नों जखन मन्त्री नै अमनिनि चिरतिनि बागैया निनो मन्त्री जे कोन सम पाइमानो पाइनाय एवं পরপরকাছো আতাইছে আতাই কিন্তু গ্রাউন্ড লেভেল রিয়েলিটিও সাংবাদিক পুলিশ রিপোর্ট আইবিনি রিপোর্ট কেন্দ্র রিপোর্ট আতাইছে বিষ্ণু বিজেপি মাত্র 3টা জমানা 3টা আবো বাজাম ফেমানা ও 3টা সিট অর্থাৎ বিজেপি রক্ষায় বড় কাজ অরো যদি না এডিসিও ক্ষমতা ফাইমালিয়া ফাইবো মানিয়া 2028 তাই ক্ষমতা ফিরক লিয়া ও ত্রিপুরা সারণ অর্থাৎ বুবাগ্রান কেউ মুখ্যমন্ত্রী স্থান চিনাই ভাইকা সিস্টেম 2024 ফুলগুড়িকা ওয়ানসুকুমেয়া সিপিএম ওয়ানসুকুমেয়া জিতেন চৌধুরী বদে জেনারেল সিট ভোট বাসাবই বুবাগ্রা তাंगैखानि आंनि बिरुद्धे त्रिपुरा मथानि केन्डिडेट रिया ब बुजिमाया नों थांगादि नों ताम सानाग्राना किन्तु बेइमान बहुत बेइमानले बावैता थांगै 28 বছর 25 বছর আপনার আগে 25 বছরের আগে 10 বছর त्रिपुरा साना नों जे खायने पकमानि खायमानि তিনি বখরা বাজান চেষ্টা করে সিপিএম নাম সালমুসুলো নরক গেছপানা চেষ্টা করে নরক ত্রিপুরা সরকার বিশ্বাসঘাতক লাইকা নরক এডিসিনি যে প্রশাসন 80 বছর তমানি পরেব নরক চাকরি রিকোয়ার মানিয়া তিনি সিপিএম সাইটা কাকায় 2020 সে সিপিএম এডিসিনি হয়তো বিদায় হলে না তিনি 26 আয়ের আগে সব সরকার তো এডিসিও সিপিএম তিনি সিপিএম নি আমালো কোনো চাকরি খালামনা লিয়া যার কারণে তাবো সারা ত্রিপুরানি এডিসি এলাকাও স্কুল মাস্টার করি তাবো অরাজনী তাবলি যে সরকার जों नगर बर्तमान जों बरबाय करी एकमात्र 2024 2 तारिख मार्च केंद्र सरकार बाय बुबाग्रा एवं राज्य सरकार सह त्रिपाक्षिक जे चुक्ति एंगै सिनि मान थाइनो रिनानि बागै सय फेले माने बागै से তিনি মন্ত্রীও হাবুলাইও বরং শাখা কেন্দ্র সরকারও নরমন্ত্রী সবত ফাইনি নেসুমা সিনি একর্ত দাক্তি ডাইরেক্ট ফান্ডিং নিনি কম্পানো রোমান স্ক্রিবাই নিনি হানি অধিকার নিনি কামনে বনো নিনি তোমতামে ট্র্যাডিশনাল যত মানতাই সবটাই কামাজাগনো তাইসা जों মগর উত্তর খাইনে নেকবা जों তানে উকলো বুসনাইবা जों থাকা আপনি বাগै
তিনি মন্ত্রী রংমা সাউ গোবাগ্রা নন মন্ত্রী রেখা গোবাগ্রা মন্ত্রী না রিমানি পরে কোন মন্ত্রী কোন এমএলএ কোন এমডিসি যদি বিশ্বাসঘাতক হয়ে যায় বিনি পরিণাম হামলা কাগজে ভুক্তন অনেক জায়গায় অনেকজন এমএলএ রাজা ক্রিংকাই গোবাগ্রান বুমু ক্রিংকাই তিনি থানে বাজারে নেন ভিলেজ কমিটির মেম্বার পর্যন্ত চিনি মাইয়া যারা ওরম এমএলএ তো নাই যে গাদ্দারি যারা ওয়ান সুখ তো নাই যে তিনি জুনার চেয়ারম্যান বানানো চাইকা জুনার চেয়ারম্যান চাইলে পরিতুষ্ট বস্তা সিধা বিয়ার বোতল ভাই সোয়াদ বোতল মামান কুপলম যেভাবে দুর্নীতি খাইকা 1 বছর লক্ষ লক্ষ দুর্নীতি খাই মান্দারমানি পড়েছে শেষ পর্যন্ত বড়ি বাক্য মাখা জুনানি চেয়ারম্যান জায়গায় থাকা গাড়ি পাইকা ঘোড়া পাইকা সব কিছু খাইকা আর তা উখার তীব্র মতা হামলিয়া ব্যক্তিগত আক্রমণ তা উখায় ওয়াজিমে হামলার মাঝে বক্তৃতার না সেখানে ও তাহলে মনে ওয়াজি গান সামনে চেখা আমি গান সামনে কমানাই তোমরা চিন্তি পারো কখন মানো বড়ি বাগান খাদের তা করতে বকছ মাওয়ান সুপ্রাই আবার ফাইনাইনো বিশ্বাসঘাতক আবার হাই রাজাকার ফাইনাইনো হাইপানো চিনি গোবাগ্রা সহ আং নরমি বাগিস আং ফাইনাই চিনি স্ত্রাইরনো বাহাইকে কুবই লামাতি ফুনুমান বনি মাথায় নুখনানর স্ত্রাই মাসা বাঙ্গই ব ফুনুমানি ও স্ত্রাইনি বাগিসে আং ভাইও নিনি বাগিয়া লুট যারা লুবি যারা মন্ত্রী ইয়েম চালম সুনাইর বনি বাগিয়া আং চিনি থিনাং নি বাগিসে আং ভাইও অসুস্থ বনি বাগিয়া তিনি বিনি হামজামার পাই ফেলাইয়া ডাইরেক্ট ফাংশানি দো তিনি বিনি আসল রান করেনি সিংতি ফানো নিনি এডিশনাল ডেভেলপমেন্ট খাইকা পারা কমামা প্রজেক্ট প্রকল্প নারকা কমামা বিনি ওয়ান সুমানি নর্থ ইস্ট থেকে শুরু খাই যতনা তাও বন তাও গোবাগ্রা যে গোবাগ্রা ভারতবর্ষের যে কোনো বড় দিল্লিও পান্তম নিনি মাদ্রাস পান্তম গুজরাট পান্তম যখন আক্রমণ খাই যাব ভারতবর্ষের যে কোনো লিডার সেখানে সেই ক্ষমানুগুলা গোবাগ্রানো শুলে শিখব আপনি বাগিয়ে তিনি গোবাগ্রানো নর্থ ইস্ট মিয়া তিনি মোতায় হাকে নেব আর নুকরান ব্লেদর মিয়া মোসালাই মানে 2021 মোসামানো কবলে মোসানায় রক্ষাব যতন খাংরায় তিব্রাজে খরগোশিত বর্ণিত ও সেখানে 7টা বিধানসভা মিলিবই বাইক রেলি খাইমাছে 70টা yang kwai jong khai ma kai 1000 একটা বিশিঙ্গ বিধানসভা আছে আসে বাইছে বুসুক ফুকানি কক সালেনতে খাইছিনি উকলগন হারিতে নাই মিয়া হারিতে নাই গোবাগ্রা যদি ন খমরঙ্গ রেলি খাইনান খাই জায়গা দাসা মিয়া নম্বর পরিষ্কার খা জিরানি ঘর দানোর পুত্র নাই রানী বাজারি ঘর দানোর পুত্র নাই খয়ের পুনি ঘর দানোর পুত্র নাই সম্পূর্ণ ওয়াজিদে ননপুত্রী নাই তো যে বিনা পানি নীতি প্রসার ননপুত্রী নাই নন এডিসির বড় আবারও ক্লান্তিছে মিয়া দুল ফুনালাই বা দুল সিলাই মশালাই বা বুঝতে মশালাই কা ফিল সিনাই ফিলি তুমি তার মানে ফিলি তুমি আর জায়গা থাম সবজি মনে পড়বে সামনে ফিল নাই সামনে মেসেজ নাই মানে সিএম ফিল না পালান মা মানিক সাহেব ফিল যাচ্ছি নাই কেন্দ্রীয় যত মন্ত্রী রাজ্যের মন্ত্রী এক কাটান থাকা তাই আরো রতনা শুনতে গেল প্রণজিৎ সিংহ রায় শুনতাম ত্রিপুরায় শুনতাম থেকে তা অন্য এমএলএ কাম থেকে তা মই আর বিনি সিপে নালাই যাক আর খোঁজে গলক মোখাম কুফর রতন চক্রবর্তী তান থেকে থাইয়া তারপর বিপদ তোমার বিপদ যখন সে বিপদ নাই সামনে সাইডে মান ও তো পুকুর ফালাইনি মন্ত্রী
बिनि बाउंडारिनि वाल सुमानि 14 फुट 14 फुट ताहाको नुखाया आं दहाय जरा हायाव लाहाय माने बकाय आं तमिनो यंनाय योग्या सादाम हुसैन 70 फुट हाबिजे हातमासे खेरामुक्ति लुइतिखाय माय फ्ला तीखाय वाय थरला के कथा खागे तो निकाला कुछ का ए सादाम हुसैन क्या हुआ तांगे জনগণই কিছু খাইমানি হবো শুধু বেড়াইবো আনি সিরাং নিতারাং আনি রাং আং এডিসিনি মন্ত্রী নগর বাইসি মন্ত্রী আগিনু খাবে রামপদ জমাতেনো রামপদ হিয়া পমান বরকাই রামপদ সিনো রামা নাইতো বরাং ও রোমান স্ক্রিপ্ট ন বিলদি খাইতে কোন রাং Eo rampodo boso angkai dari sini apata bupata boso bupaku sampai bagi apa di dalam sah dari sini bagi apa di dalam sabo puno sonor sonor kata omo hai player terus borok musik kan kebo tahu asik sikito ni hal itu hur barika চিনি বড় রোমান স্ক্রিপ্ট তুই অ্যাবসেন্ট একতা বলতম যা নং যেসে কোন ছাড়ে দেবনাগরী ঠিক আছে जोंबो देवनागरी को सिनाय किन्तु ত্রিপুরাতে বাংলা ভাই মা সরাসরি মা তমলা পরিষ্কার যত দেবনাগরি কাই কিবাই ইংলিশ মিডিয়াম যত ফ্লো কিবাই খিলি ফুটি পুইবাই সা মানে মানো কোন বাংলা মিডিয়াম ন তাবো দেবনাগরি অঙ্গ অক্ষর বাই ফরেনা মানো বাংলা ন जोंना हायगाय थंगौ आ थंदानि जोंखाय मोसावो पुतला मोसावो তাই বুঝতে মুস্কারি যাচ্ছে না বনি বাগে ন তিনিনি মতে কনফারেন্স বনি বাগে আং সিনা খাইকা जों অমপাই যতন একদম পারগ থাঙ্গै মাইসা লাইনাय जोंखाय पारग थाङै माइसा फाना आबार मुंखेबेते गेसे नुखा रतनना बाखिनगर बुजनगर एलाकाओ मुंगो करौत माने बीजेपी नि टिप्रासानि मिटिं खेरे गया बड़ खाइगे उ एयारपोर्ट गानानि दुर्गाबारि चा बागानावसै तामनै साइबा पिकनिक जानाय हिबायदे पिकनिक जानाय हिबायदे जत थाकाबे नेमेले उल्टा आगामी एडिसि निर्वाचने भारतीय जनता पार्टी के जय करते হবে ইস মজা ওবা পিকনিক যারা ভাইবো ভারতীয় জনতা পার্টি কমাসলে হেঙ্গা বলে পুমার খাইমা খাতে অফিসর ন ভক্তি নাই আবার বছর আপনি দেখি কোন লাগে আইতাই তো মুখ্যমন্ত্রী থানসিকা আপনি যেখানে ভাষণ দেন রোমান স্ক্রিপ্টের বিরুদ্ধে এটা তো বক্তৃতার মধ্যে কোন লাগে আমি জানবো গবড়ি ভাবে খাদেন তাকরো চিলমকা শাস্তা ববাগ্রা কুবুই বাই থাঙ্গম তাবু পর্যন্ত নতুন ভিলেজ কমিটি থেকে আংলা অন্তত গ্যারান্টি দি সারাগো মুসকামি ভিলেজ কমিটি এবং অরত আইন কন্টেস্ট থাইয়া বিনা প্রতিনিধি থাইয়া কিন্তু 2000 মানে 26 দিন মে মাস দিন ভিলেজ কমিটির নির্বাচন হলে ত্রিপুরা মথা 60% এবাব বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেদা বরাবর ফোন করি নাই মজুনারে দে সুন্ন কেস রিউল খা রিউল বরনি সোয়া কেফে বাই জাতি রিউল সুন্ন দম খাইমাংলা আবরি জবাব সিরিয়াবা মারাত্মক প্রমুখ নর বাজির জবাব রেনানি আবো সিরিয়াবা তো আমিও বসা বসি না আপনি উপরে আমাকে চেনা আপনি জন্ম নিছেন কিনা আমি জানি না সেটা আমি যখন এমএলএ বুথে দাঁড়াইছিলাম আপনার জন্ম হইছে না আমি যখন এমএলএ হইছি আপনার মানে কোন ক্লাসে পড়ে আমি জানি না কলেজ তো বাদ দিলাম ঠিকই সার্ভিস এইভাবে মদ খাইয়া দাও নিয়ে গেছে এরপরে লিগ্যাল সাইডটা আমরা দেখালাম কইছো এই লিগ্যাল আমরাও দেখবো বিষয়টা কেন লিগ্যাল ইলিগ্যাল আমরাও দেখবো হ্যাঁ আইন খাইতে মোর তুই আপনি আগে আপনি তো মানিক স্যার লোক ভালো করে দেখে শুধু বিয়ান্তিয়া মানে গাড়ি বেঠা না বসবি না চলে জানি বড় বড়
टिप्रा मत जयिखा जों फरायिया न्यायनि भाবে খাইতে পারো সিমেন্ট রান্নারে সিমেন্টের টাকা কই মাসে এখন একটু গুণবল আছে পরে দিব এটা আমি জানি না আমি সাগা সিমেন্ট দোকান মালিক দিয়ে দিয়ে দাও তাড়াতাড়ি সালাইতা দিদি থাকে না ইন্দ্রজিৎ কই মাসে কা মন্ডল প্রেসিডেন্ট মামানি পুলে ono কাকা ওলা গেট খাইয়া ওলা গাড়ি কি ভাইয়া বিন্দাম তঙ্গু বুইনবর্তি খাইনাবো কন্ট্রাক্টর নেবো আইতেইবো কন্ট্রাক্টর রান্না থাকিনো বিপিরু সঙ্গে মাদাই ফিজাবো আসলে পড়বে পড় নেগু পার্টি লবে ফিজাবো আমি আনো বড় কথা বিজেপির বড় ছাতা আরে সারবার সাইনিয়ারে কামবা আর দিন বিপি দেবা খাকা বুসুদনে রাংতলানি যাবা খাকা তাই বাকিরো রাংমা একে পনের ফিকাটা আছে আওয়াজে টিপার মত আছে থো টিপার মত আছে শেষ হইয়া আর আই কথা কথাম না মখাঙ্গো ও রুমাল খাওয়া কই দয়না বাঙা থাংলায়ো দয়না বাঙা থাকা ওলা গাড়ি ফিকলাইকা তোমারে কয়েকজন বড় আরাম ফুটায়ো তাংসির বিরুদ্ধে কেস খাইছা সাফ কেস খাইবা नों बर थांबा मुसुदा ख नों मुसुदा ख नों तो केव केस खाया आदिनो दयनाबा आं थांया ब्लायजो आं नों सुसुंगा नों दयनाबा थादा थां होनो आं नों सुnya ब्ले माने बथां जागिनो सुंदम दानो बथां जासि आं सागा जांना तानका आसे तांनि ओ सेखान सिमना सारा सिमना मिनोय मात्र 22 टा Bongi baik, yang kita garing pada malam macam mana ke, heri terus. Pak, beri, baik tak baca. Asal dah, seng dua dah, baik tuan mas seng sui kaya ko. Mana kesen nak busuk ni. Asal dah kesen. Hai pergi tu bahagia ni apa? Asui kayaknya punya usui baju mukhorni. Keingka bagi curi. Apa ni mungkin nak khadan tak boleh bukan. Sempur nama sinai. Dopanok halai. Dopani bagi orang sanai. Dopanok sesket orang cengkap boleh. Sem punya raji tomo. Nagai rastri kaya kan tongai. Tangik kaya tongai ba. Ani impus kano online nunggu tomo. Abrang cup kayak tomaya haji. Bini प्रतिभा मा खाने खाने. वन बाgai जतरो दैसा. तिनी नि जे मो प्रोग्राम नर जतन खाना खाना पारा थांलायदि आसुलायदि वाटो थांदि सेंसर खायदि प्रत्येक वाटो दिनी बुसुक बुई बुसुक दिलेट बुसुक तारपरे जारा बायरे पुटार बुसुक दं साबो बायरे दं जों जिदि फायना गायसि आबो खायगोन एकदम निचिंत तंनाय लीडरशिप कहाँ मांगनाय मैक्सिमम चेयरमैन फाय तम फाया तिनी नाय साल फाया तम कारण आं तिनी और पासे तो आं जे और कैंडिडेट दे नंगया आं सैमान नों जे और तिनी मेंबर और फायनाय नों जे कैंडिडेट माने कब द ग्यारेंटी नि माने नों साक्सा नानो जों मनिटरिंग कमिटि नि मेंबर का चेयरमैन का नों साक नो मानसु गनाय दे नों बुसुक दर तिनी बिसिनि काम खायगा नों जे और ब्लक कमिटि नो खरसा लिडार समरिखा नों ब्लक कमिटि बुसुक दायित्व पालन खायगा नों जे नो अनसलनि सेक्रेटारि प्रेसिडेंट समरिखा नों बुसुक दरते अनसलनि सामतांगा गुरि सारनि ओ पारानि दा लामानि तुइनि खर बुसुक जों बरबे कक सालायगा सममाखानाय माया बक्तिता मानिया ने मखां समाबाया सुराखौ सामुं खायगाखाय ओ सामुंनो तुइसिनो Boy kok masih naik. Kalau mana kotor ya, dopa si kotor. Oh dopa kotor, mana itu apa orang kan? Dopa kotor ya, rang si kotor. Oh muat mana ni tahu tak kesel, apa si kotor? Ni tangga. Mungkin tu mana? Nira kayak tu masih. Bidut biar ni jangan flat, kerang. Usahakan musik dongke. Wah channel. Project ni foto telah mesti juta mesti thap, budi besar budi tu ni kan. Apa nak kerja sekali? Pai juga ni jable, anggur suku tingkatan dokter ni jable bobo. Mana tahu ke apa? Kedara ketam ke bakai tahu ni zakah. Bibin smith saya tahu zakah. Ini juga ni ralang bah. Ati kali tiprasano. Buat sekarang ni foto shop ni kelaye. Kuno dia ngelat. Jauh naik kaya ni.
बेनिफिशियारी नहीं माननीय प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह मुख्यमंत्री, आप किसको सपोर्ट करेगा, बुबागरा को कि मुख्यमंत्री को? नहीं, कौन किसको सपोर्ट करना है आपको, बुबागरा को कि मुख्यमंत्री को? तो बस Jadi sibuk kamu, wahai kita kamu. माननीय प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह मुख्यमंत्री, आप किसको सपोर्ट करेगा, बुबागरा को कि मुख्यमंत्री को? नहीं, कौन किसको सपोर्ट करना है आपको, बुबागरा को कि मुख्यमंत्री को? तो बस Jadi sibuk kamu, wahai kita kamu. डॉक्टर मानिक शाह जी की उपस्थिति में और हमारा राज्य के माननीय मंत्री हमारा आदरणीय सुशांत चौधरी जी के नेतृत्व में यहाँ जिस तरह से एक ऐतिहासिक रैली हुआ है, सिर्फ हुमलुंग में जो मंडाई का एक पार्ट आता है और तकाचड़ा का एक पार्ट आता है, इसको लेके हमने एक जो रैली किया है, लगभग यहाँ 4,000-5,000 ऐसा पब्लिक होगा गैदरिंग हुआ है। विशेष रूप से महिला ज्यादा आया है, तो ये तय करता है कि अगले दिन जो चुनाव आ रहा है टीटीएडीसी में, ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार होने जा रहा है। ये लोगों ने निश्चित कर लिया, इस बार भारतीय जनता पार्टी को एडीसी में सत्ता में लाना है। जिस तरह से हमारा देश का यशस्वी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिस तरह से हमारा राज्य में प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन का सरकार काम कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों के पास डेवलपमेंट पहुंच रहा है, ये सब देख के पब्लिक अभी मन में ये ठान लिया, इस बार जनजाति समाज भी भारतीय जनता पार्टी को हुमलुंग में लाना चाहते हैं। और जिस तरह से पूरा देश भर में काम हो रहा है, ठीक वैसे ही हमारा खुमलुंग या एडीसी एरिया में और भी डेवलपमेंट हो, लोगों का ये मानना है। और लोग मोदी जी को, मानिक शाह जी को विश्वास करते हैं, इसलिए आपने देखा है इतना शॉर्ट टाइम में हमने ये अरेंज किया है, लेकिन इतना लोग यहाँ गैदरिंग हुआ है, हम भी कल्पना नहीं कर सकते इतना जो आया है। तो ये मोदी जी का नेतृत्व में, मानिक शाह जी के नेतृत्व में, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी का सरकार जिस राज्य में भी है, वहाँ जिस तरह से काम हो रहा है, अभी हमारा राज्य में भी जिस तरह से डबल इंजन का सरकार काम कर रहा है, ठीक ऐसे एडीसी को भी ये जो आज का रैली है उसमें जय निश्चित है। अगले 2026 में एडीसी में बीजेपी का गवर्नमेंट जो करने के लिए क्या मोटो रखा गया है कि दोनों जाति लोगों के लिए? देखिए, विशेष रूप से हमारा जनजाति का जो डिमांड है, जिस तरह से सीपीएम ने 25 साल में जनजाति को पिछड़ा कर दिया है, बहुत सालों से हमारा जनजाति डेवलपमेंट से पीछा छूट गया है, तो उसको रिकवरी करने के लिए हमारा सरकार, जैसे कि आपका एडीसी का नाम पहले हम चेंज करेंगे, ये टीसीसी होगा। और उसके बाद यहाँ जो सीट वगैरह है, ये पहले से ऑलरेडी कैबिनेट में भी पास है, असेंबली में पास है, जो 50 सीट होना है वो भी होना है। विशेष रूप से हम जनजाति जितना ट्राइबल यूथ है, सरकार की ओर से, चाहे वो ट्राइबल हो नॉन ट्राइबल हो, हम सब मिलकर यहाँ पहले बेकार लोगों को रोजगार देने का काम हमारे सरकार का काम देगा। और जिसको अभी यहाँ एडीसी में हर किसी, मतलब जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिल रहा है, उनको भी हम देना है। मतलब प्रायोरिटी बेसिस हम जनजाति का डेवलपमेंट करने के लिए जो जो काम करना है वो हम सब करेंगे। एडीसी में टीटीएडीसी का अभी जो सीएम है वो
TTDC में एम्प्लॉय के लिए कोई पैसा नहीं दे रहा है, ऐसा कल बोला था। इसमें बीजेपी का तरफ से क्या स्टैंड है? देखिए, ये ऑलरेडी हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। उन लोगों के पास सब कुछ पैसा दिया हुआ है, फिर भी कुछ मैटर नहीं है, कुछ विषय नहीं है मैदान में रहने के लिए ऐसा कर रहे हैं वो लोग। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का विषय है, उनका क्या प्रोसीड्यूर है, क्या उसका मैटर है, वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से देखा जाएगा। मैं एज ए पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते मैं ये हमारा दृष्टिकोण से मैं ये बोलना चाहूंगा कि हर जगह में पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। लेकिन बीजेपी की प्रमोता जो है अभी एडीसी में अलायंस तय हुआ, वो निश्चित है नहीं, वो हमारा दिल्ली तय करेगा हम अलायंस में रहना या नहीं रहना। फिलहाल हम ये मुद्दा में है कि हम अकेले सरकार बना सकता है और हम इस राह में चल रहे हैं। माननीय प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह मुख्यमंत्री, आप किसको सपोर्ट करेगा, बुबागरा को कि मुख्यमंत्री को? नहीं, कौन किसको सपोर्ट करना है आपको, बुबागरा को कि मुख्यमंत्री को? तो बस Ini sibuk kamu, oh hari kita kamu. সামনে রেখে আজকে কুমলুঙে, মানে কুমলুং তো আপনারা জানেন সাজানো বাগান বাংলাদেশ, এই সাজানো বাগানে এবং এটা মেইন হেডকোয়ার্টার আজকে এডিসি। তো সেখানে এত বড় একটা আমাদের র্যালি হলো এবং এই র্যালির নাম দেওয়া হয়েছে এম্পাওয়ারিং জনজাতি অ্যান্ড এম্পাওয়ারিং ত্রিপুরা। তো এইরকম একটা র্যালির নাম সাথে আপনারা বুঝতে পারছেন যে ভারতীয় জনতা পার্টি মোদিজি যেভাবে বলছেন যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ, সবকা প্রয়াস আর বিকাশ, ইয়ে সবাই হওয়া দরকার। এবং আমরা দেখেছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যখন প্রধানমন্ত্রী হন তারপর থেকে আমরা দেখলাম যে জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য উনি যেভাবে কাজ করছেন এবং আগামী দিন জনজাতিদের যদি সত্যিকারের যদি উন্নয়ন করতে হয় ভারতীয় জনতা পার্টি ছাড়া কেউ করতে পারবে না, এতটুকু আমি বলতে পারি। এবং মনে প্রাণে আমরা সেই কাজটা করছি, আমাদের সরকারও সেইভাবে কাজ করছে এবং আগামী দিন এডিসির বর্তমান যে অবস্থা সেই অবস্থা থেকে যদি আমাদের পরিবর্তন হতে হয় তাহলে ভারতীয় জনতা পার্টিকে পূর্ণ সমর্থন যদি করা হয়। এবং আমি নিশ্চিত যেভাবে মানুষের জনজাতিরা বিশেষ করে এখানে সব সম্প্রদায়ের এখানে বাস, কিন্তু জনজাতিরা যেভাবে ভারতীয় জনতা পার্টিকে এখন বুঝতে পারছে, এতদিন ধরে কুম্ভরাষ্ট্র আমরা দেখেছি, কিন্তু আসলে কাজটা কিন্তু করছে ভারতীয় জনতা পার্টি এবং সমস্ত ভারতবর্ষে আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে যেভাবে মানুষকে সমর্থন জানাচ্ছে সেভাবে ত্রিপুরাতেও আগামী যে ইলেকশন হতে যাচ্ছে আমাদের এডিসি ইলেকশন, শুধু এডিসি ইলেকশন না বিসি ইলেকশনও আমরা বিরাট জয় নিয়ে আমরা আসছি এবং এডিসি অবশ্যই আমরা এডিসিতে আমরা সরকার গঠন করব। একদিকে মহারাজ বলছে যে এডিসি বেতন নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ওনাকে দেখা যাচ্ছে টেকনিক্যাল প্রবলেমও তো দিয়ে দেওয়া হয়েছে, এর মধ্যে কোনো সমস্যা নাই। কোনো না কোনো জায়গার মধ্যে যখনই কিছু একটা অ্যাবনর্মালিটি কিভাবে খোঁজা যায় তার জন্য এগুলো করে, এইভাবে আমরা কোনো সময় আমরা এগুলো করি না। এবং যখনই আমার গোচরে এসছে সাথে সাথে আমি জিজ্ঞেস করলাম, না ওটা দেওয়া হয়েছে, টেকনিক্যাল কিছু সমস্যা ছিল সেটা দেওয়া হয়েছে, এরকম কাজ আমরা করবো কোনো অবস্থায় আমরা। সুপ্রিমো ইয়ে আরো आप जानते हो ऑलरेडी हम लोग जो हॉस्टल से गवर्नमेंट का हो, एजेंसी में हो या जो प्राइवेट में हो, तो सभी जगह में हम लोग अभी 80 रुपया से 100 रुपया बनाए और हम लोगों का जो गवर्नमेंट का बजट से 32 करोड़ का ऊपर खर्च उसमें अलग जाएगा। तो हम लोग सब जानते हैं वहाँ पर जो हमारा आने वाले दिन और बच्चे लोगों को खास करके जनजाति बच्चे लोगों का फ्यूचर है हमारा त्रिपुरा के लिए, और इनके लिए हमको और भी बहुत सारे कुछ करना चाहिए। जो चीज अभी एडीसी में नहीं हो रहा है, स्कूल कहो और कॉलेज बोलो जो भी है, हम लोग एडीसी को अब देखोगे आने वाले दिन एडीसी कैसे डेवलपमेंट किसको कहते हैं आप देखो।
प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह मुख्यमंत्री, आप किसको सपोर्ट करेगा, बुबागरा को कि मुख्यमंत्री को? नहीं, कौन किसको सपोर्ट करना है आपको, बुबागरा को कि मुख्यमंत्री को? तो बस प्रसाद